jospa nyt saadaan ulkoisella kapturilla vihdoin tämä PS5 valikkoinen ja muine juttuineen näytettyä. Tosiaan oikein mukavaa iltaa kaikille. Se on Kuu täällä. Tänään pelinä oli vähän Discordissa kyselyä, laitoin ja väkihän laittoi, että Dogs Legionia mieluummin tänään, niin pistämme tänään sitä sitten striimissä. Ja tosiaan ihan alusta saakka katsotaan millainen peli on kyseessä. Mulla on PS4-kiekko sisällä ja tässä oli se ilmainen PS5-päivitys sitten. Alright. Bleep bloop. Alkaa ensin piippauksella. Press cross button. Okei. Kunnon robottiääni. Okei, menu narration. Enable text to speech to allow voice narration of highlighted menu elements. Ei, kiitos. Puhuttu kieli. Täällähän löytyy vaihtoehtoja. Tekstitystä. Ei oo. Suomeksi. Tätä on dialogi. Ja closed captionia ei tarvita. Okei, confirm. Oleta tänään ok. Single player difficulty. Easy, normal, hard. Normal varmaan. Permanent mode. When permanent is enabled, operators will die after taking lethal damage and be permanently removed from the game. Toi voi olla aika ilkeä. Peli päättyisi, kaikki operatives are unavailable. Does not affect multiplayer games. Okei. No, mä pidän vielä off-asennolla, koska mä en tiedä kuinka haastava peli tää on suhteessa. Niin, pistetään start game. Permanent off. Cannot be turned on for this playthrough. Eli jos haluaa sitten se joskus päälle uudestaan, niin se pitää nakata sitten erikseen. Ja aloittaa siis uusi läpipelu. No, me pistetään näin. Saa nähdä millainen peli. Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up, and one night to tear it all down. Big Ben. Ensinnäkin huomaa kyllä, että olette jos peligraffolla mennään, niin vai mennäänkö? Mennään vannomaan. FPS:n osalta nimittäin. What's our status? Sen mä tiedän, että konsolin mä oon pistänyt performance moodiin. Tulee sitten Ubisoftilla omat asetukset vielä. Pitää katsoa. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. Timothy Dalton-referenssi? James Bond? Vois olla. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Meikit oli päällä. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting So the itchy. Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. Alright. 30 fps pyörii hädin tuskin. Oh wow. Katsotaanpa vielä asetukset. Onko oikeesti näin? Olen kyllä hieman pettynyt Ubisoftiin, että jos eivät ole saaneet 60.
Motion blur muuten pois. The depth of field ei pitäisikö tää vaikuttaa? Alright, kokeilas. Joo, siis PS5 noin 30 fps, niin että vertaatte Spider-Manin, mikä oli täydet 60 fps, kun eilen pelasi. Että sinänsä vähän pettymys, mutta ei se mitään, ei tarvitse testaa. Hiivitäms. Alright, kokeillaan kun Watch Dogs 2 meno. That hurt you more than it hurt me. Right. Pada. Okei, hakkerointi. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. Wow. How's that? Joo. Niin kuin näette, FPS ei ole todellakaan hädin tuskin 30, niin kuin sanoisin. Ehkä just ja just. Okei, päätäs tästä. Ja se on vielä koomista, kun mulla on kone kuitenkin performance-moodilla. Niin katsotaan varmaan kuin vanha engine. Joo, en tiedä pelimoottori oli miten vaan, mutta hieman pettynyt kyllä Ubisoftiin laadunvalvontaa PS5 osalta. Okei. Tuossa räjähtävää. Their profiles are heavily encrypted. No identifying information. Ghosts in this system. Right. Olisiko täällä muuta? Tuolla. Tosta räjäytys. Se oli netti. Vaan tää kattuu. Saa. Näin. Unlock. They've got loads of dead set gear down here. Now why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? Joo, se on kyllä niin huvittavaa, kun mä tosiaan pelasin Spider-Mania eilen ja se oli 60 fps koko ajan ja sitten pelatetaan niin 30 hädin tuskin. Se on niinkö, wow. Se on niin oudolta tuntuu. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Ei. Tarviiko vähän kameraa? Sitten. Tuosta. Oh fuck me. Oh fuck. The entire place is Täynnä ready to räjähti blow. koko vitun paikka. Jesus, those canisters. Badly as that. RDX nitrogen, enough to level Parliament. Can you locate a Joo, detonator, tätä ei kannata Badly? jysäyttää. Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. Kans. Take down the box. Mietit, että pitäisiköhän toi kamera hijackata vaikka ei? Put up with this rubbish hardware. They've staged dead set propaganda all around the box. Downi vaan. These pricks are gonna blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. Analyze. Ja chattiin moro. Morjesta vain ja tervetuloa striimin Badly, pariin. is that not the detonator? No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Safe to assume that would be the detonator we're looking for. No, jatketaan. No, se ei ollut kyllä kovin kestävä.
House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the centre of government. Eduskunta Briteissä. Okei, ansoja. Deactivate the detonator tools. I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. MI5 ja Dalton on sukunimi. Tai etunimi. Be quick about it. Riippuu, mä en veikkaattu sukunimi tässä tapauksessa. Alright, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Oh no. Well, that may complicate matters. Fuck's sake. Se on menoa nyt. Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. Shit. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this gonna take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. Kunnon maskit. It's about to get real. Fuck. Snake Manin joukot hyökkäämässä sieltä. They're on me. I'll try and hold them off. Right. Look for anything Tässä ampuma. Quadrant clear. Moving to assist. Oh wow, tää ampuma tuntuu jännältä. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. Lisää tulee osa. Maltetaan. Really fucking bad. Vielä tulee. Jumalauta. Kuinka paljon niitä on? Shit. Everyone's gone. Sentään. Teekö tätä chattiin morjens? Morjesta vain, että tervetuloa sulutkin. Just aloiteltiin peliä. Problem, Dalton. I need your physical appendages now. Okei. What's wrong? There are 3 slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. Tietokone käykää vitteilemään. If this gets me blown up... Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Samalla totta moro. Morjesta vain ja tervetuloa. Ja Microsoft tää olikin Siege. Juu. Whoa. Saatiin vettää smokin maskin päälle. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Now we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof and it's sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it... I can shut it all down. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Oh snap. Sabine, what's going on? Okei, tuon... We're being raided. It's a bloodbath. Panoksen. The protocol is to Kyllä, quit kiitos. everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know, but if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way.
Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Avainkorttiin. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, if this goes... It won't. I'll see you at the rally point. I promise. Täältä voi sitten... Oh, mulla on MP-femmakin. No niin. Kunnon aseitakin löytyy. Good luck. Ja vähän suojaa. Vastaava kunnon sarja tulee. Autetaan sen. Back up! I need backup! Taking fire! Hetki vain. Tulepas sieltä kurkkimasta. Tulee semmoista sarjatulta. Se ei uskalla kyllä sieltä helposti tulla. No ne, edetään. Hydi toivottaa hello Goo ja muut. Helota vain Hydillekin ja tervetuloa. Bingo. No, tuet hyvältä. No. Well done, Dalton Wolf. I'm impressed. Fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work? Killing thousands of... Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before. The Plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. Zero day. Reactions continue. It's time for a hard reset. Oh my god. Täyttä sarjaa. Explosions devastated 3 sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser focused. Today at 10 Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of 4 of London's 5 largest criminal syndicates. On kyllä niin britti-naisen näköinen kollega voi tuossa äsken. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs thanks to the deployment. News outlets, reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in
Miten sä päässyt tähän peliin? About the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DeadSet were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply any other story. Käytiin vähän, että millaista menoa Britanniassa on. The Trophy, Brave New World. I need to assemble a team, but I can't reboot DeadSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. Ja Bloomin tuttu Watch Dogs 2. Ja hämppäribotti. I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DeadSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DeadSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DeadSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DeadSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DeadSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think if anything, DeadSec showed their true colours. It's terrifying to think we harboured such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DeadSec more frightening than the different gangs in London, like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Wouldn't easier for them to track you. And now we've seen Sancho tässä katselin tänään Star Wars Mandalorian season 1 loppuun. Oli kyllä hyvä. Joo, pitäis kyllä itsekin päästä katsomaan sen, mutta tosiaan niin kuin sanoinkin Spider-Man streamissa, että en omista vielä Disney Plussa palvelua. Situation is worse than I thought. Ruumiita kaikkialla. But there's a candidate. Looks like you're DeadSec's best hope. ID 7791. Oh wow, mä saan valita hahmo vai? Jesus, minkä näköinen. Rugby player. Juu. Physically fit takes less damage. Creates fake coupons. Okei. Ja saa vaatteista alennusta. Discharge from armed forces for insubordination. Semi-auto pistol. Investor as private phone line to police commissioner. Shorter team arrest time. Huh. Tough drunk, take less damage. Aika mielenkiintoisia kykyjä juttuja näillä olevan perkkeenä. Hacking MMO servers. Podcaster. Hyviä nuo ammat jollekin. Babysitter lämpeen vitonen, mitä helvettiä. Doctor, worked in children's hospitals overseas. Siellä niin Albion guard in the groin. Oh, toi on julmaa. Former cryptographer. Fast downloads. Recently purchased £100,000 sports car. Täällä on heti urheiluauto. Internet celebrity. Personal motorcycle. Failed motorcycle license test. Runs hacker forum on dark web. Haksari hauskova. Former union representative. Eli melee weapon. Pure Bank. Anteeksi, mitä? National Galley Pure Bank. Yeah. Selvä. Mä mietin, että pitäisikö mennä jollain niinkö
Mietin, että short hack cooldowns. Mä oletan, että pystyy sitten aika nopeasti sitten haksaa ja vetää. Pitäisikö kokeilla? Mennään niinku Watch Dogs 2 mukaan. Alright. Mitä? Haistelee kainalla tuolta. Dark Web-foorumi pyörittää. Hakkerit eivät käy koskaan suihkussa. Kunnon lisenssimusa, että saa varmaan katsoa samaan tien asetukseen. Alright. Content ID, yeah! Glad to see you're alive. If you're still committed. Options. Mä että ei tuu ongelmia. Music volume. Onko täällä ei oo pistetty sellaista moodia. Autoplay music in car off. Choose whether to do not music plays in the game. Pitäisikö laittaa toi offille? Entä se poistaa pelimusiikitkin? Jeez. Okei. No, mä nyt oletan, että jos vältetään sitä tiettyä rajaa saakka, niin ehkä pystytään kuitenkin pelaamaan. Mutta näissä peleissä joskus ongelmansa open worldissa. Niin katsotaan, että fast hack on hyvä ability. Okei. Elikkä sinänsä ok valinta. Right. Tonne lähteä vai? Set waypoint. Kokeillaan ottaa tästä tausta. Katsotaanpa onko ohjattavuus samaa kuin Watch Dogs 2. On, about rollua. Elikkä sanotaanko näin, että ohjattavuus ei oo mikään maailman parhain. Kaikkia kontrollit vaan. Autodrive. Autodrive? Oh. Autodrive now enabled. Autodrive pitää suoraan tuohon perään. Now disabled. Kokeilla pohjalle. Autodrive now enabled. Vai pitääkö se pitää pohjassa? Autodrive now disabled. Onko se niinkö... Autodrive now enabled. Autodrive toimii vittuakaan. Ups. Jahataanpa sitten. Nastalautaan, mummot hautaan, se on hakkeri verraton. Alright. Olisiko perillä? Okay, pubi. I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't dead sick in. You'll have to use the manual override. Okay. Smart move having redundant systems like that. Can't trust anyone, right? Tää oli aika paha. Näyttäkää sekään. Hold to L and look at options to reveal network bypass puzzle. Okei. Tää on jotenkin tuttu siitä Watch Dogsista. Älykkösellä. Niin täältä pitää lähteä. Täällä pitää käy pyöräyttää. Sitten käännetään. Vielä. Ja sit käännetään toi auki. Noniin. One of Sabine's, are you? I'll see you downstairs later then. Katsotaan mitäs täällä on. Mitä ihmettä? This is what you wanted, mate. Get to it. Salali. Okei. Outoa on loading screenia Spider-Manin jälkeen. Mitä helvettiä? Patsaita, mitkä näyttää niinku keskaria. Right, where's the fucking light switch? Mitäs tuolla voit? Siinä oli tossa pick up. Onpa herkkä. Ei anna niinku nyt.
Coming up in today's episode of The Upload, we're talking about how Bagley managed to conquer London. Pretty much my favorite topic. I could talk for hours about the rise of the AI system. It's easy to forget about its origins. It's so present everywhere we go now. Bagley just kind of blends into the background. Bagley is the service AI that's present in every optic device. Whether you're using an optic, Bagley will be there. No more violent AI is streamed to your optic from Bloom Central Command Center, and it was first created by Sky Larson, our tech hero, as part of her techno-utopian idea for the world. Why do you think it grew so quickly? In my mind, it's no surprise that Bagley became so popular. It's funny, useful, fast, it's a great companion, and really just makes life so much easier. I mean, when you look back at all the service AIs that used to exist, they just can't compete. When you ask Bagley anything, there's a quick answer and loads of information available to you. One day, I let Bagley answer all of my messages for a whole 24 hours, and no one even noticed the difference. The other competitors really just couldn't compete with Bagley. Their answers were so much. Mä kuuntelen noin myöhemmin sitten. From the Buccaneer, this is the Bug. Hello, Resistors, it's bug time. Are you all sitting comfortably? No? Good. That's as it should be. This is the Bug. I'm Andy, and joining me to analyse the latest blowflies to emerge from the corpse of a once free Britain, it's Alice. Hello, Andy. Free Wi-Fi and today, spots. we're going to talk to you about Albion, your friends and mine. Alice, the government has Disketti. Selvä. Brit Play Software. Niin katsotaan sitä Wrench'in Easter egg, okei. Sille, että niin tuttu maski kyllä, että Watch Dogs 2 pelaan. Coming up today on The Upload, we're talking about Sky Larson, the enigmatic founder of Broker Tech. Everyone knows her name, but no one knows too much about. Hello and welcome back to The Upload. In this episode, we're talking about CTOS 3.0, the city operating... Wardrobe item, possumaski. Okei. Possuhakkeri matkaan. Mitäs täällä? Tää on mielenkiintoista. Tuolla on tommonen. Big Brother meets Big Data. Tuollakin. Skippaan tällä kertaa. Valokuvia. Mitäs tuossa? Mielenkiintoinen efekti. Interact. Tätä peliä voisi laittaa vähän pienemmälle. Joo, pieni hetki. Se onnistuu. Tämä master volume jonnekin 70. Sen mä oon ainakin todennut, että se on usein semmonen aika sweet spotti ollut. No DedSec registration detected. Identify yourself or I'll seal the exits, hack your optic and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Whoa, it's alright. I'm supposed to be here. Authorization code Sabine sent me? Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. Selvä. Tuota vähän ympärille ennen kuin mennään tuonne. Aina mennä eri suuntaan, mihin peli käskee. Tääpä näyttää mielenkiintoiselta. Tämmönen underground-tappelumesta. Hello and welcome to today's episode of The Upload. We're talking about the optic and how it's changed our lives. Joo, tuo saa mennä kyllä kiinni. Right. Kipitellä sinne ylös. Ah, that's it. I'm reconnected to the network, downloading our database, news archives, and oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up.
Ainakin mukava tekoäly. Conspiracy, Bagley. Who was really behind the bombings then? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. Okay. Mikäs tää on? Data drive. Täällä on nyt kaikki jutut ja hommat, mitä niinku on löytänyt. 404. Okei, ehkä ne voi kuunnella sitten ihan näppärästi tuolta. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Irvel. Bagley. God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Fuck, that's mental. You were lucky to get out alive. I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city's surveillance system. Even a partial recognition hit would have you hunted down and shot on sight. Yeah. About that. I'm guessing that if I join up, that kind of attention extends to me, right? Kaverilla vähän meikit levinnyt, joo. Risky. Listen, if anyone knows anything about risks, it's lievästi sanottuna. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. Kyllä tuossa huulen allakin jotakin ihme starts with you. Settiä se laittanut. What do you say? I'll say I'm here. So what the hell? Let's get to it. Excellent. New user registered. Welcome to DedSec. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewing into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. Okei, mitäs täällä löytyy? Tech points. Gadgets and weapons. Equipping tech. Oletan, että 3D-tulostettu pistooli. No niin, Infiltrator Spiderbot. Ja mulla on 10 pojoa. AR Cloak. Render to wear invisible and break line of sight. Tuo voisi olla gadget. Pitäisikö tohon pistää samaan tien settiin? No niin. Restore DedSec mission. Selvä. Key menu to edit operative loadouts. Joo, eli täältä pystyy sitten vapaasti vaihtamaan. Non-lethal personal sidearm. Elikkä sähköllä. Niinku taaseri. Niinku totta, että Spiderbot on paras ystäväsi. Joo, se on varmaan sitten seuraava sijoituskohde. Siis... Niin, mun pitää laittaa se gadgetti. Sitähän se haluaa toi peli. Joo, pieni hetki vain. Tuosta AR Cloak. Otetaan sillä. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. Mitä? Tää on ihan ok tyyli. Älä nyt älä ala pätemään. Älä ala pätemään tekoäly. Okei. Niinku Watch Dogs 2. About rollaa tää. Katsotaan vähän mitä on tarjolla. Leen nopeasti. No, lakkia ja settiä. Just, koronamaskit. Hehe. Tai sitten ei. Okei, nää on mitä helvettiä.
Joo, tää on mielenkiintoinen maski vähintäänkin. Kaasunaamari, aina cool. Sikaripossu. Jaa. No, kyllä sikaripossu on kyllä aika kovan näköinen. Mutta ei tääkään hullumpi oo. Täytyy sanoa, että pikkusen erilainen. Eikä otetaan legendarinen sikaripossu. Muita juttuja löytyy enää. Okay. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact. Not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring. She'll show you how to stop flinching when someone cocks a punch at you. Huumoria mukaan. Se mitä mä sanoin ei aina pidä eikä mä faktaa aina heittele. I'll be right down. Could use the warm up. Alright, boxing ring. Oh, sielläkin on loading screen vaan. Okei, turpii vaan. Hit me. Don't be shy. Se oli nopea. That's it. You want to get in under my block. Find the weak point. Yes. Nice. Silloin kun blokkaa, niin kolmella. Yes. Nice one. Joo, akkuja vaan pieksitään. Tää on oikein julma peli. Quick on your feet now. You want to create distance. Nice one. Saa nähdä, kun mä muistan sitten kunnon tappelu aikana. Kuinkahan paljon se vaikuttaa se sitten millä hahmollakin vettää? Mä oletan, että sillä voi olla isokin merkitys. Vertaan niin kuin Spider-Manin taistelumekaniikkaa, niin aika iso ero. Noniin. Vielä pitäis väistää. Noniin, vielä yksi. Come on. Nyt. Ei. Nyt. Se on ajatus aika tärkeä. No niin, nyt saa ihan vapaasti vetää. Hop. Kuulin tuolla väistö. Noniin, se on nujerettu. Oliko se niinku hanskasit kun niitti hommat tuossa vai mitä helkkari? Mun hahmulla. Right. Gear in order? Know enough not to punch yourself in the face or get shot for pulling out a gun too early? Like a legion. I'm working out how to find Zero Day and ruin their day, but I need someone with actual legs to do the legwork. Hope you're ready. We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. Okay. Mitäs tää toimii? Photo food. Oh. Okay. Tää on vähän tämmönen, I don't know. Cycle mask. Onko tää sitten randomize? Kokeillaanpa. Niin se on vaan randomize asusteille. Okei. Okay. Tää varmaan tästä niinku on. Open gallery. Tää varmaan johonkin saapi. Mäpä pistän vasitella tosta kuvaa. Mä haluan nähdä, että miten tää pelittää. Open photo. Stand firm and united. Okei, pidetään vaikka tommonen. Ihan vasitella testattiin miten toi toimii. Ja varmaan aukenee jotain muitakin juttuja eri hahmoilla pääsee todennäköisesti kokeilemaan. Okei. Open.
Tästäkö se sitten lähtee kunnon peli? Okei. Start recruitment. Okay. Which evil cabal are we taking on first? Make no mistake, London is under occupation. Totta kai me palkataan joku random juoppo meidän tiimiin, eiks vaan? You look like someone who's had just about enough of this bollocks. Am I right? Wait, are you with DedSec? I just so happen to need some help. I mean, can't guarantee anything, but we'll try. What's up? A dear, dear friend of mine has gone missing. I've done everything I can to find them, but to no avail. That's terrible. My friend was always a rebellious sort. It's not hard to imagine them crossing the wrong people. Don't worry too much, yeah? We'll find them. We'll find them. Okay. Squad goals. Potential recruit. Cousin of Russell's choice. Okay. Täällä voi juopotella. No niin. Right. How the fuck are we supposed to find someone in London? Don't even have a lead to start with. Well, we could knock on every door in the city and see if they've got any abducted people on the premises, but it'd probably be smarter just to snoop around and pass the location. Agreed. Send me the coordinates. Is it the dance you enjoy, or is that just something to do with your hands while you get shit-faced? Se oli paha. Okei, pitäisikö lainata vaan ajoneuvon? Otapas vähän matkaa. Tuollakin näkyy huutomerkkiä. Ja kattoo kaikki ikonit. Mikäs tässä näkyy? Bare Knuckle League. Okei. Se on sitten oma juttunsa. Building a resistance group requires operatives with specialized skills. Technical abilities, firearms handling, and physical training are all valuable. Bare-knuckle boxing rings are a good place to find people who are good at throwing punches, or taking them. By defeating each opponent in an arena, you'll have an opportunity to face its best fighter. Prove your physical superiority and they may consider joining DedSec. I'm guessing that's some sort of primate society thing. Isoin pettymys on vaan sille itselle henkilökohtaisesti tässä pelissä niinku tää, että Ubisoft ei saanut 60 fps niinku. Vai onkohan se sitten ollut animaatiorajoitus vai pelimoottorirajoitus? Se olisi kiva tietää, koska niinku Spider-Manikin pelasi, niin se onko 60 fps on, niin se on niin erilainen se tuntumakin. Kuinka pitkä matka sinne olikaan? Kivaa. Onhan sinne vähän matkaa. Klik. Pikottu tää päivää kännissä. Joo. Snake meni hommat taas. Joo, hyvä, että mä oikeastaan pistin autoissa se, että se musiikki ei lähde päälle, että muuten jos Content ID paukkumassa, kun tässä kuitenkin aika paljon todennäköisesti lisenssimusaa, mitä ainakin Watch Dogs 2:ssakin oli. Täällä. Mitäpäs tähän autoon? Okei. Restricted areas. How dangerous they are marked on the minimap. Scan the area reveals scouting opportunities. You still to avoid combat. Okei. Niin kuin Watch Dogs 2:ssa. Albion have established an operational base in the Royal Court of Justice. Albion own the bloody courts now. It's like picking up a go directly to jail card at this point. Exactly. But it likely means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data if we're going to disrupt their operation. No, hiiviskellä. Mä vähän nujeran näitä sitten. Oli juu. Kunnon taklaus. Tuo tulee huomaa. Jos käänty sopivasti. Alright. Saa aika paljon moksia. Tiettyjä tyyppejä. No ne. Vielä tuohon sun.
Sitten mennään. Huomaatte, ei vähän tuota Watch Dogs 2:kaan pelannut vähän aikaa. Kun stealttaaminen ja kaikki hakuisessa. Ai! Mulla oli täällä tyyppiä. Nyt ei oikein mene hyvin tää stealthi alku, sanotaanko näin. Että malttamaton meno mullakin. Noniin. Vieläkö niitä sankareita löytyy? Tuossa ainakin menee jonkinlainen liitäntä. Okei, katsotaas. Close circuit terminal physical interact. Liitännä tuonne sitten. Lähdetäänpäs katsoa. Helkkari. Saanko tässä tästä nurkasta? No. Kiireen vilkkaa vaan. Niko toteaa, että possumies vetelee pataa. Juu, se on legendaarinen possumiehen tapa. Oh, dialogiteksti. Okei. Okay. Tässä niitä löytyy. Interact. Okay, what's evidence? Defiance increased. Bagley, what have we got? A list of what Albion consider high-value targets that are threats to the peaceful running of London. See here, a journalist, and this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. What the fuck? All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards... Albion is systematically arresting people even before they rise up. Joke's on them. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. Now, let's disrupt some of Albion's propaganda and give some hope to the people. Olisiko täällä ollut mitään muuta? Näyttää, että ei. Paitsi tuolla jotain noita vihreitä hommia. Pääsisikö mä tästä näin. Noniin, päästiin alueelle. Niin, tässä näkyy niinkö ylöspäin tuossa niinkö jotain kerättävää. Niitä pisteitä tuossa. Tech points. Virkavaltakin katteli siinä ihmeissään, kun mä kiipeilin vähän. No niin, näistä lautaan. Mut hautaa menoa, taas mennään. Mä kokeilen miten se autodrive toimii, jos sen koske siihen, Niko ehdottikin aikaisemmin. Oh wow, se menee siis näin hitaasti. No way. Autodrive now disabled. Nyt on kiire. Fuck autodrive. Täysi. Right, erillä. Otas vähän. Lane Bank. Näinkö voi hakkeroida? Näistä saa käteistä. Kelas vähän napata lisää rahaa. Mites sitten? Tuossa.
Ai se voi hijackata. Okei. Tuosta. Siellä on niinku ihan selvästi tämmönen kattosydämi. Tuo pitää mennä itse painamaan. Fyysinen nappula. Okei, katsotaan miten päässään ylös. Täällä reitti. Eikö tää on fast travel? Nope. Ei oikeastaan nyt kiivetä niinkö? Okei. Tuosta voi mennä kuitenkin. Otapas. Pystytkö tässä pelissä mennä niinku autojen päältä sitten? Vau. Ei mukaan ole mennyt tuosta päältä. Siis olisiko ollut kätevä vaan testi. Assassin's Creedissä on paljon sulavempia se kiipeilymekaniikka. Mikäs tää on? Shop. Sinne ei. Alkaa kattelee nyt, että mikä olisi. Pitäisikö niinku tikkaa vai pitäisikö mun autoa siirtää eteenpäin? Toimisiko se? Tästä se ei niinku tosiaan anna. Se niinku klippaa sen tohon. Tämä nyt en oikein kokeilu. Tästäpä näin. Joo, niin tuosta se ei anna tosiaan mennä noin vaan. Nyt. Tätä mä haluaisin tehdä alun perinkin. Okei. Ja sitten. Tuosta ei voi ottaa kiinni vaan. Aha. Kameroita kuitenkin löytyy. Tuossa on toi nosturi. Tuo oli Versio 2. Hetkäs. Näin. Sitten nostetaan hakkeroinnilla. Here we go. Kerättävä. Sitten parkourilla mennään tää loppuun. Yritetään, että Hollanti Kapulla olisi itsellä kätevä. Se on muistaakseni näissä Watch Dogs-sarjassa, se on vaan älypuhelin, missä on vaan vähän eri softaa. We shall never surrender. Okei, nyt on syytä poistua. Yes, nicely done. That'll get people's attention. Let them know someone is standing up to Albion. Light the spark that they can stand up to. If nothing else, it'll relieve their eye strain. What now? No niin. Clarion Call. We're already seeing results from what you've done. That list we found named a journalist in Camden who's been investigating Albion. We reached out and he's got information that can help us. I think you should meet with him. Send me the coordinates. Äkkiä suunta sinne. Kieltämättä muuttaa peliä siinä mielessä, että musa ei soi taustalla. Mutta tietenkin voisi laittaa silleen, että jos on fiksu, niin laittaa musiikkivolumen pienemmälle suhteessa. Se ei välttämättä Content ID sitä nappaa. Tästä näin. Hello, raitamies.
Heard you need some help. What's up? You're the crew that's been sticking it to Albion. Can't believe someone else is. Thought I was alone, right? Not doing much, just putting the word out. But you? Taking action, mate. What else can we do? I'm not going to sit and watch while this city burns. Albion's got to go, but they're not leaving without a good arse kicking. What's your intel then? Almost got clipped finding this. All of Albion's operational data for the entire city. Convoy routes, surveillance targets, assets. It's all there. Thinking you can make good use of that. That's the goddamn truth. Here's a sample. Albion's closed King's Cross to the public, right? What people don't know is that they're using it as their logistics centre. Materials, troops, whatever. A lot of it runs through there. You want to give the people a huge boost? Hit that place. Put it out of commission, and you'll severely hamstring Albion's operations here in Camden. Hell, everywhere. That's the plan then. Selvä. Teemme näin. King's Cross Station. No, you sure? All right. Albion's operational plans are just what we needed to really get some traction. We'll have to take a close look at this. Now, how do we take King's Cross offline? Albion's housed a massive hybrid-powered generator in it. Getting to that generator ain't gonna be easy. They've locked it up tighter since I last saw. What do I do? My news drones are still in here. They should be functional. You can use one of them. Probably have better luck piloting it too, yeah? Tuolta. Täällä yhteys. Mentikö nyt liikaa vai? Hijack news drone. Eikö tää menee oikeaan suuntaan? Tuosta napataan. Well, causing a power surge in a hybrid-powered generator isn't like making a toasty. We're going to need detailed specifications. We need to dig into this. Kokeillaan. Tässä on vaan spottipalogi. Are you seeing this? Cool, looks bloody complicated. Newsy's got a pretty functional camera. Would a picture do you, Bagley? It would indeed. Okei. Sitten tää valokuva. According to this, there's an override code that'll get us into the generator's system. No niin, sit lennellään. Laidasta. Sillä etäisyys. Nyt. Oletan, että noit toiset dronit voi reagoida tähän. No, pitkä download. That's it. Use the code on the generator and I can trigger a power surge. It should be enough to take King's Cross offline. And the rail system too. Here we go. No niin. Ja tähän tulee droonipoliisi. Noin. Trophy, rise up. We got a gold mine of information out of St. Pancras. Albion convoys, informants, gear, you name it. Everything we need to unite the people of London, like we did in Camden. Derail Albion's operations and give the people a reason to rise up, borough by borough. The more we do that, the more we'll get allies flocking to the cause. City of London. We'll show London that DedSec is here for them. That was off the chain, mate. I knew DedSec weren't the bad guys Albion was saying. Now the rest of Camden will too. Thanks. Thanks. Now that you've shown the borough what DedSec is really all about, there are going to be folks wanting to join up. A lot of people have been looking for a way to fight back. In fact,
There's one in particular I suspect will contact you very soon. I happen to know they're champing at the bit. Okay. We welcome all types, mate. Kuka sieltä soittelee Gonna sitten? need everyone on board to unfuck London. Okay, DedSec support, tech points, skilled recruits. Okei, kuulostaa ihan hyvältä. Hold to swap. Okei, kukas hän on? Meillä on eri tyyppi saatiin nyt auki. Welcome to DedSec. Bigger, stronger, badder than ever. Fuck yeah. Ready to help make a difference. Mitä helvettiä. Fuck yeah. Fuck yeah. Molemmat. Well, fuck me, you're still alive. I owes have been a tenner. Not only that, but your business handiwork just opened up a whole new source of information. So now I spy with my hypothetical eye something interesting in the Ministry of Civic Management. What did you find? The Signals Intelligence Response Service, or SIRS, or the Earl Grey Gestapo, have developed a surveillance technology called AR Reconstruction. It's the bleeding edge of privacy rights violation, and thus it could be very useful in our attempts to find Zero Day. Vissi. Mielenkiintoinen näky. Deliver. Operators can take parcel from any big box. Okay. Can have up to 3 properties. Time threshold and contraband. Recommended items displayed next to packages to be delivered. Okei, tässä on tällainen juttu sitten. The demands of being a DedSec operative are all consuming, so taking out gigs is a good way to make some extra quid that works around your new schedule. Lots of people will pay well to have their sensitive packages handled with care, and some will even pay you for deliveries. Ha ha! No niin, lähdetäänpäs tällä leidillä liikkeelle. Ups. Tää tulee tuhoa aikaiseksi. Mennään tuonne. Saa nähdä minkälaista joukkuetta tulee muitakin mukaan. Sitten toteat sen sitä upea tyyli. Joo, siis semmonen, että jos ei erota kadusta, niin kadusta muitakin kävelijöitä vieressä, niin on kyllä ihme. Täällä vai? Onko se enemmän niinkö? Tuonne ei kyllä päässä. Ainakin jäkkiseltä näyttää siltä. I'm here. In theory, the AR reconstruction should allow me to use various sources of surveillance data to rebuild past events. Kukaan ei huomaa Access a data relay, and I can scrape all the metadata for this area. Okay. Temporarily disabled by hacking the nearby power supply box. Siinä power supply box. Raise lower. Sieltä näen, että millainen se on se power box sitten. Laittaisin, että se on niinku seinässä. Olisiko tuo? Eikö arm trap? Se ei oo se. Joten sitten mitä katsoa. Tuossako se on? Jep. Tässä. Mä oon maski päällä, tää näyttää vielä naurettavalta. Täällä oli useampi tyyppi, sen mä muistan. Launch AR construction test. Koska sen kameran kautta muuten hyödyntää. Tuossa on tulee vihu. Yritän napata tuossa. Kääntys.
Täällä tää sama näkymättömyys on. No. Kokeillaan nää. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Oh, this is so cool. It's almost like conjuring up the city's ghosts. You're right. We definitely need this extremely cool thing I want for investigating Zero Day. Shit! For some reason I can't clone it to our servers. Alright, access the network here and let's see if we can't find out where to nick one. Tech pointsit mukaan. Sielläkin on tyyppi muuta. Tuosta ansa. Sitten tuolle kyytiä. Niskaa vaan. Located the CTOS hub. Rose on julma. No niin. Tästä täältä. Search data archive. Aha! The SIRS has deployed this technology at their HQ, and I've just nabbed their manual on how to set up the system. Now, Scarpa, you can't steal their toy if they throw you in the gulag. No niin. Escape the area. Tuolla muuta vielä vihu. Stoppaa toi vielä. Niskan päälle vaan. Paketin, kun ainakin täällä näkyy. Ehkä mun kannattaa tulla tänne myöhemmin. Sivutehtävä hommia ajatellen. Ai tossakin joku tyyppi. Noniin. Kaikille kyytiin. Noin. Rose on kunnon salamurhaaja. What do we need to do in order to get the AR reconstruction tech? The program is hosted on a server that's on the roof of SIRS HQ. All you have to do is grab the whole thing, then take it to a few high-density locations so I can recalibrate it to the DedSet network and clone my own version. You're just gonna get the server off the roof, real casual like that, are you? We need to find someone with access to a cargo or construction drone that can fly it off of there. Perfect opportunity to recruit a heavy lifter to the cause, I'd say. Oi. You got a lead on this heavy lifter, Bagley? Well, let's put our thinking caps on, shall we? Now, who in London would have access to a construction drone? Could it be a construction worker? Oh, yes. Thanks for that brilliance, Bags. Not so hard, was it? There's an active construction yard nearby. I dare say you'll probably be able to find a construction worker to recruit there. Here's the coordinates. Suunta. Raksalle päin. Oi vitsi, ettei pikkusen pitkälle. Tähän jätetään. No niin, siellä on raksamiehiä. Oh, they have a beastly drone friend. Construction size drone summon heavy melee weapon, unique weapon, nailgun. Nautus. They look promising. Joo. Occupation? Check. Drone? Check. This could be the one. Okei, pistää päärykkönen. Ja väsyttelee hänelle. I can tell you're a fighter. You ready to fight for the people? Are you with DedSec? If you are, I could use your help. We'll try, and that's more than most. Rosie What's going? I needed money for a medical bill, so I borrowed money from the Kellys. I've been trying to work off the debt, but they keep adding to it, saying I owe them more. If you can settle the score with them, I'd appreciate it. Yeah, all right. I'll rally the comrades. Rosin tappomäärä, sillä on KD 50 kodissakin.
Ja Clan Kelly will bleed our new friend dry if we don't do something. This particular construction site is a money laundering front for a Kelly chapter out of Camden Market. Any record of the debt would be stored there. Yep. No, lähdetään eteenpäin. Saa nähdä mitä tästä tulee. Completely taken over here. Look at the size of their operation. When did they get this big? You're looking for a terminal or some kind of device that Clan Kelly would have stored the debt records on. Don't have the right tool for the job? You can exchange your gadget for a different one that's better suited to the situation. No, katsotaan. Ei meikö air cloak nyt. Currently recruiting. Asseita kai vissi parempia? Nope. Sen sukunimi on Makinen. Oh, Mäkinen? Niinkö suomalainen? Rose Mäkinen. Oh my god. Circuit terminal. Niin on, se menee tuonne pirun kauas. Tää kameralla varmaan katella. Otaanpas. Pitkä reissu tulee tonne. Jokin laittaa hymynaaman leveä chatti, joo. Rose Mäkinen, Super Hacker, Extraordinaire. Right, you can erase all record of their debt, putting our new friend back into the black and, more importantly, out of Clan Kelly's reach. Glad to hear it. Erase blackmail data. Se ei vielä parempaa kameraa tuolla. Täällä voit zoomata nähtävästi. Vai oliko se yhtään se parempi taas? Miksi mä en saa tuohon yhteyttä? Onpas... Eikö sun täällä? Kö? Joo. Tuossa. Erase. Out of range. Vielä lähempänä pitäisi vissiin olla. Millä päästään lähemmäs? Jollakinhan se pääsee. Silloin kyllä älykkään nyt tossa ottaa. Saisiko siihen kiinni? Distract. Soitetaan sen puhelimeen. Kävelee tuossa. Hijack? What? Okei. Tää oli kyllä random hyppy. Näin en ajatellut. Goddammit. Tee vaan kamera takas. Miten ihmeessä se hyppäsi tänne tää kamera? Meni niinku suhteellisuusta juttu, missä mä niinku oon. Jollakin pitäisi päästä lähemmäs. Millä? Onko se ainoa keino sitten, että mun pitää tulla tänne ihan niinkö fyysisesti? Otapas vielä. Tuossa menee linja. Mistä se lähtee se alku? Kadut tuntuu aika tyhjältä, vaikka ollaan Lontoossa. Sanoppa muuta. Mä en samaa mieltä kanssasi. Siis ihan oikeesti.
Ainakaan saanut kelata. Tuosta lähtee toi linja. Se menee tuollakin ylöspäin. Ja tuossa on kamera. Tuolla näkyy. Physical. Au. Mites nyt? On tänne muuta reittiä sitten. Pakkohan sinne olla. Kato. Vai onko niin rajattu? Pitäisi olla vähän luovempi ehkä. While the drones observing your every move might make you feel like you're living in a city-shaped prison, what's bad news for society is good news for DedSec. You can hack those nosy little buggers and use them to scout ahead. Taas eri selkeä vaan. Rose on ihan helvetin julma. Satanan mäkinen. Crazy man. Tai ma'am tässä tapauksessa. Cannabis and fentanyl together at last through the miracle of genetics. Is it bad? I'm curious to try. Nah, I'm joking. Olisikohan mättyä? Noin. Taas eri vaan. Sitten vaan aletaan vähän tappelemaan. Rose on semmonen kunnon hakkoja. Kaikki tykittää. Ja taas eri. Julma. Rose on helvetin julma. Kauhea hitmani. Tässä on kyllä hauska, kun pitää taistelumekaniikan. Au. Nyt kävi kipeätä. Tapaa se Rose. Taaserilla taas mennään. Noin. Se on siinä. Okei, mitäs? Ai niin on. Right, you're gonna raise all record of that debt, putting our new friend back into the black and more importantly out of Clan Kelly's reach. Glad to hear it. Täälläkin vielä jotain kerättävää. Ja, tuolta tulee vielä kaveri. Rose listi. Noin. Vittu, Rose on ihan julma tässä pelissä. Koko pesta vaan pitää nyt. Rose Mäkinen. Niin. Sitten katsoo se nappula ylhäällä. Tähän tyyppiin. Pistetään pois. Tai sitten ei. Vau, pelimekaniikka antaa niinku tästä lyödä sitä. Aika shifty. Noniin. Kävaa tää tappelu näyttää koomiselta. Se ei tullut vetää sitä aikaisemmin. Noin. Jatketaan. Nyt saatais tämä. Oliko siinä? Nyt on niinku suora linja. No niin, vihdoin. Erase.
Kohta on tää läppäri tyhjä. Transfer complete. No niin, escape the area. Siitä poistua takaa vasemmalta. Hetkinen. Hän on väärä homma. Ups. No niin, nyt meillä on uusi tyyppi. Consider it a stimulus package. We cleared your debt with Clan Kelly, and now you're free to do whatever the fuck you want. Welcome to the new democracy. Mahtavaa dialogi Roselle. You know, despite what I've heard recently, you lot are really decent. You could really make a difference, you know. Join DedSec instead of sitting home on your ass. All right, mate. I'm in. Okei, meet security's Connie's pub. Okei, lähdetäänpäs kattoo. Okei, se on niinku tuolla, mutta mä pääsen suoraan safe houselta sinne melkein. Kokeillaan fast travelin. Ja jos laittaa se julmin palkkamurhaaja Rose Mäkinen elokuva nyt teattereissa. Kyllä. Sitten täältä. DedSec resurgence have prompted Rose on Parliament to pikkusen approve kovis. the use of lethal Nojata force baaritiskiinkin on niinkö. contractors. CEO Nigel Cass had this to say. DedSec terrorists will quickly find that Albion, unlike the police force of this city, is battle-tested and proven in the field. The Prime Minister's office has called this shoot-to-kill mandate a drastic but necessary Hell of a time to join up. make London safe. Tää on kyllä maailman omituisin joukko nyt. Your new kit. Moment of truth, right? I can't be part of DedSec and still try to carry on like normal. And what is normal? Waking up to find your government can shoot you dead on sight. I know it's a war zone, and I want to do my part, but I don't know if I can just walk away from it all. You aren't leaving it behind. You're making sure everything you care for will still be there tomorrow. Yeah. You're right. I'm ready. Welcome to the Resistance. No niin. Right. Welcome aboard, etc., etc. I'll give you the speech later. Right now, we need you and your big, strong drone friend to get on top of SRS HQ and steal a server. Think you can handle that? Moving out. Tässä on ajoneuvo. Tuohan näyttää hienolta. No niin. Vaan kun päässään vähän kääntää tätä. No niin. Sitten mentiin. Kunnon sähköauto. Westminster Carriage. I'm here. I'll highlight the server with the AR reconstruction software. It's out of... Okay. So you'll need to use a heavy cargo drone to steal it. Näin. Climb on the cargo drone and hijack it to ride it. Selvä. Lasketussa nyt. No niin. Sitten hijack.
Ei naulapyssyllä vielä tuosta. No niin, nyt lähtee. Fuck yeah! Tää on tyyli. Naulapyssy kädessä, kaasunamarin päällä, mennä raidaan tällä cargo-dronilla. No niin. Katsotaanpas. Se oli tuolla. They see me rolling, they hating. Laittaa tälleen nätistä. Täällä voi nostaa sen. Controls. Nästä attach. Nyt. Se ottaa se itsestään. Nyt lähtee. Bye bye suckers. Ei yhtään epäilyttävän näköistä. Superiso drooni, äijä naulapyssyn päällä. Kaasunamari. Keskellä Lontoota päivässä aikaa. No niin. Pistääs tänne. Alright, servers loaded in your vehicle. You're good to go. Try not to blow up, yeah? Good looking out. Bags has got us doing some pretty wild shit. Oh god. Rose tulee olemaan varmaan legenda tässä playthroughssa. Mä alan epäilemään jo. CTOS AR. Data reconstruction in progress. This will do. Remain in the area until I've downloaded enough data to the server. No niin. Download complete. I need a wider sample of data so I'm pushing the coordinates to a new location. Yeah. Tää on just semmonen peli. Okay, direct the truck to Buckingham Palace. Laita syömään. This is brilliant. Look at this. It's compiling data from the surveillance infrastructure. Nearby CTOS drones, civilian optics, CCTV, and then it assembles those scraps into what happened in this location 24 hours ago. Fantastic. Jos pitkä matka sinne on. Tämä kaukana on. Näin. Mennään tiistin välistä. Vartaan siviilejä. Ups. No niin. Tänne. Reconstruct. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Alright, scraping data from optics, CTOS cameras, microphones, laptops. Say, do you reckon SRS uses this to watch people shag? Fucking hell, do they use it for anything but watching people shag? Oh god. Oi, Bagley, we got company. Well, shit. Can you do anything to lose your new friends? Maybe invite them to a pottery night or overshare something personal. Whatever you do, just get to the last location in one piece. Fuck it. Fine. Transfer complete. I'm missing one last data set. Pushing you the coordinates to the location now. Seuraavaksi. Tässä vähän Lontoota kierreskelee. Oikoreittinä tulee. Näin, päässään nopeammin. Muistaakseni se oli Watch Dogs 2, että se näytti vaan sen heittomerkisen virallisen reitin.
Tästä voisi esimerkiksi mennä vasemmalle vaan. Saman tien oikealle. Right. Mitäs täällä? Rakennetaan sama juttu. CTOS AR. Data reconstruction in progress. On drone. Virkavalta. Oi, Bagley, get these wankers off me. Don't let the drones destroy the server before I'm done. Get out of the lorry and take care of them. Shoot them, throw rocks at them, destroy them psychologically with cyberbullying. Just keep them busy until the transfer's complete. Rose hoitaa ja tappaa. Tappaa kaiken talossa ja puutarhassa. I gotta get out of here. I'm taking fire! Ah! Oh shit, oh fucking hell! I'm getting shot at here! Ja vähän. No. Maltetaan vähän aikaa venata. Pitkä download. Moving to last known position. Mitä toi tekoäly tekee? Ees taas nysvää tuota betonipukkia. Juu. Ihan normaali. All right, I've got it. Now, we can't lug around this server forever. We should probably wipe our prints off it anyway. Go on then. I'll overload the CPUs to cause a power spike and destroy the battery unit. The electromagnetic pulse should destroy both the server and the drones. So, you know, run. Oh shit. Oh god. Run! Tuota pasahtaa. Well, that was fun, wasn't it? We pulled off a heist, made life a bit harder for the tyrants of the world, and most importantly, I got a new toy to play with. Now, run along back to the safe house. Sabine wants you and your new teammates for a briefing. Then the team briefing. Tässä joku ajoneuvo. Tästä käytään. Täytyy kyllä sanoa, että tarina voisi lähteä tässä pelissä vähän nopeamminkin silleen tahtia käynnistää, mutta se varmaan on tietenkin tässä, että ne haluaa se tietenkin Watch Dogs 2:ssakin tehdä se alue, että lähtee hitaasti ja sitten alkaa se kunnon toiminta ja rytiina. Hetkinen, lähdetään tehdä päästä. Pääsen mä täältä. Pääsi jos hyödynnetään vähän oikkaria. Sitten vaan tuonne. Ajan tonne vaikka se on sen verran lähellä. Oho, siviili saa vähän kyytiä sinne. Ypsistä hei. Rose välitys on kylmäverinen. Tappaa kaikki. No niin. Tosta. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Answer the call. Täällähän meidän tiimiläiset muutkin. Well done, team.
It's good to see the safe house filling up again. The only way we're going to keep London from falling into total oppression is by rebuilding the resistance. We need to recruit, train, build back our arsenal. The people are itching to rise up and take their city back. We just need to show them that DedSec are fighting along with them. I'm in. All the better we can smash the fascists out of London. You forgetting the mercs goose-stepping in the streets? They got the city by the balls. And meanwhile, the Clan Kelly criminals hide in the shadows, and Albion does nothing about it. Fair, but remember that this zero-day hacker group is still out there. They took out DedSec once, and it's a good bet they'll try again. I believe they were responsible for the bombings and framed DedSec. With your help, I plan to get to the bottom of this mystery. I'd say that's a full docket. Enough talk. Let's unfuck London. No niin. Mitäs täällä tapahtuu muuta? Näkyy, että recruited by Operative Rosemäkin. I found a lead that may help us unravel more about Zero Day and the bombings we ate shit for. I've picked up an encrypted signal from the Tone conference site that's been broadcasting on a loop since the night of the bombing. Go investigate. You might even get to try out that fancy new AR tech we stole. I mean, creatively shared. Niin, pystykö mä sitten hahmoja vaihtamaan niinku ihan vapaasti? Vai vaan? Show on map. Pystyy. Tämä vähän meidän klassikko. DedSec calling. You're up. On my way. Ja toinen loading screen. No niin, start recruit. Hetkinen. Medical assistant. Shorter injury time. News drone. Member of Parliament. Earn more ETO, because sillä on semmonen... Mä katon vähän. Source of hack times. Video game designer. Tuo vois laittaa. Oh, okay. Wow. That worked. Kyllä olisi muita. Stun gun. Electrical engineer. Mechanical engineer. Sitten medical assistant kokeillaan. Nyt, missä se oli se video game designer? What's the idea, mate? What the fuck? Mihin se hävisi? Lähtikö se ulos jo? Tuossa on toi mechanical engineer. Electrical engineer. Tuossa. Voiko hänelle jutella? Nope. No, se lähtee menemään. Hyvä katsoa, että mitä näillä on kaikkea. Naulapyssy. Niin tällä. Tällaisella. City's gone to pot, hasn't it? Interested in maybe changing things for the better? You're saying you're with DedSec? I could use the help. I mean, can't guarantee anything, but we'll try. What's up? I was helping out an undocumented immigrant who's now been held by Albion for deportation. Not to brag, but we're sort of experts rescuing Albion prisoners and all that. We'll handle it. Without the proper papers, it'll only be a matter of time before they get picked up again. We need a passport, and although Clan Kelly are scum, they do have the best forgeries. Right. I'll set things in motion. Thanks. Take care of this for me, and I'll make it worth your time. No niin. We of the past on seuraavat sitten tarinahommaa. Taas mappi. Joo, mä saan nyt valitakin.
Side missions, recruitment mission. Noin. Pitäisikö muuta tehdä main missioni eka? Palataan sitten näihin recruitment hommiin. I want the target. Äkkiä sain sen merkin laitettua vaan tonne kyseiselle alueelle, niin helpottaa vähän. Pikkusen riemutaan tällä kadulla. Fokus laittaa, että minkälainen on tässä uudessa Watch Dogsissa pelissä ajofysiikka. Tismalleen samaa kuin Watch Dogs 2, uskaltaisin väittää. Mä silloin pelasin sen Platina-trofiin. Niin mä uskallan väittää, että melkein ihan sama. En niinku aidosti itse huomaa eroa, että se ei ole todellakaan hyvä semmonen niinku reaaliaikainen style. Fucking spooky knowing this is where all these people bought it. Supposed to be abandoned and under repair, but crawling with fucking security. It don't seem right, does it? Might be onto something there. What am I on the lookout for, Bags? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. Joo, se on tuossa. Katsotaan. Avainkorttia vai? Kattelee just sitä, mikä siinä olisi hyvä tapa päästä sisään. Drone. Tuo voisi lainata. No niin. Hyödynnetään. Nyt sitten climb down. Laitaanpas hetki. Pitäisikö alaspäin kuitenkin päässä? Eikö tuo kaveri kääntyä vai pitääkö mun hämätä sitä? Hämätäs. Pistetään puhelin soimaan sille. Call spiderbots. Ai spiderbottia. Eikä on? Tuosta voi call. Noniin. Let's kattelee. Damage spiderbot leg. Ja aikaisemmin sanoin, että sitten on ryhtynyt tästä iltapuuhin. Hyvää illan jatkoa. The signal is coming from this spiderbot fragment. No indication yet who it belongs to. How the hell did it end up here? And in this mangled state? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. Right. Sanat oleva alhaalle osa ylhäällä. Ai se reagoi tuohon spiderbottiinkin. Okei. Mennään vaan kiireen vilkkaan. Tuohon. Perfect. 2 more data relays to go. Tuo mennään platformuun. Ne yrittää tosiaan tämän laittaa sammumaan. Laitanko ohi äkkiä. Kipitellään.
Näin. Kokeillaan skipittaa tästä vaan nopeasti. Hetkinen tuossa. Download. No niin. Saadaan toi accesskin. Koska kysyä, että millaisia autoja tässä uudessa on, mitä katsoin ennakolta ihan kun olisi ollut automolekoja, muistuttaa paljon Volvoa. Mä en oo vasta tosiaan alle 2 tuntia pelannut peliä, että en osaa kuule vastata tuohon kysymykseen, kuinka paljon erilaisia ajoneuvoja tai muita on. Varmaan pelatessa huomataan sitten, niin osaan ehkä sitten paremmin sanoa myöhemmin mahdollisesti. Täällä on hyvin kerättävää. Aletaan tota äijää vähän. Kestä nyt pääsee parhaiten. Oh, se sitten meni rikki. Eikö mua alettiin hakkaa sillä aikaa, kun mä ohjasin sitä? Goddammit. Kato, bongas mua. Hieno asentos. Tää uusi Spider-Bot kutsuu. Pitäisikö mennä paremmin ehkä piiloon omalle hahmollakin? Niin, tuu vastaavaa tilannetta. Noniin. Uusinta yritys. Pystykö Spider-Botilla menee nopeampaa? Ei, se on tää maksimivauhti about. Nyt pääse sinne. Täältä. Yes. Noin, tech pointsit talteen. Sitten jatketaan surveillance datan kanssa. That should do it. Now I'll just take the audio from this stream and the video from these 36 and... Got it. Go back to where you found that spider bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. Acknowledged. Alright. Test. CTOS AR. Data reconstruction in progress. You brought the payload? What, think we'd go back here? Don't trust the Kelly dog. Analyze. Kelly dog? Oh, fuck. Clan Kelly was in on the bombings. This is huge. Nah, this looks more like a handoff. The Kellys must have been the suppliers. Oh shit, the woman they met with. I'll bet she's part of Zero Day. Well, don't just stand there, keep looking. Thanks. Any chance of running a ping back to whoever was operating the bot? I've now fully decrypted the signal the Spider-Bot is broadcasting, and while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. Of course the fucking cops were watching. God damn it, Rose. Aina meidän dialogeissa. The reconstruction continues behind that rubble. Oh, great. Has the Pentagon released its quantum tunneling tech yet? Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but Spider-Bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Solid plan. Hijack. Tälläkö tutkimaan? Tuolla on kyllä reitti. Spider häkki. Access tuolille. Eikö, tai access konsolille, jos olisi varmaan parempi tässä pelissä.
Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? Acknowledged. RDX nitrogen, and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. 0 day written all over it, yeah? There, hurry. We've got all the deliveries. So you were hired to supply all the targets? Shut it, we're all on need to know. Vielä kerran. 0 day had multiple crews coordinating this. 3-dimensional chess, man. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. 0 day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the spider bot, maybe they could tell us more. Escape the area. Selvä. Se on luonnistuu. Lainaamme tätä. Adios, motherfuckers. Tracing the Spiderbot's serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. They knew it was behind the bombings months ago. It's a fucking conspiracy, and the filth is in on it. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. New Scotland Yard. Tuolla. Se kaukana on. Tästä ei ole päässä. Doctor. Medical facilities. Dart gun. Team injury release. Tätä safety record. Se on kuitenkin tohtori. Sille voi jutella. How do you feel about changing the state of things? Oh, you must be dead sick. I know a guy who knows a guy. Grand. I have a plan to hit back at Clan Kelly, and you can help me. Go on. Criminals have been extorting protection money from all the businesses in the neighborhood, which is good because it means you can do whatever you want to them, and no one cares. So I've come up with a very clever virus that should slurp up all their crypto and give it back to the people it was taken from. But the only way I can find out, of course, I mean help those people, is if I can get the gangsters' private key. Yeah, and you need DedSec to get the key. That's right. Get me that file and I can recover everything the Kellys stole. Help me, I'll help DedSec. Kyllä vain. It's a good deal for you. Autopilotti on tosi hidas, sen kyllä sanoo. Mutta toki varmaan tulee olemaan hyödyllinen varmaan ehkä jossain tilanteessa. Okei, 700 metriä kaukana. Tällainen mesta. New Scotland Yard. This is fucked. Albion is running the station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Great. Not a fan of the Met, but I'll take Bobby's over jackboots any day. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spiderbot will be further in. Lakimies, kato. Practicing law. Jaha. Tähän näyttää mukavalta menolta. Kirurgi. Take down. Noin. Se nyt jättää tuon rauhaan. Tuossa putki mitä pitkin voi mennä. Liberate local activists by removing their handcuffs. Jaa, tää on semmonen keissi.
Käydäs kattoo. Noin. Tää auki. Kyllä vain. Se on niinku alakerrassa. You thinking what I'm thinking, Bagley? According to the serial numbers, this matches the piece of spider-bot from the Tone bombing site. Must be a way to ID the last user. Navigate the spider-bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. I've got this. Otetaan hetki. We've got someone down. Tuleeko lähemmäs? Tule vain. Let's find him. Näin. Yeah. Pystyy. Tähän toimii hyvin. Oikealta lähtee kohta tulee tänne. Tuosta. Let's keep looking. Oh shit. No taas hetki. Come out. You know you're Haluan kiittää tuon oven. Pääseeköhän se tänne? Näyttäisi, ettei pääse. Sable. Kestos. Voiko tosta ottaa niinku valokuva? No sign yet. Just give yourself up. Minusta se näyttää niinku tuohon karttaan. Tuossa se hijack kuitenkin eri paikkaan. No. Tuo huomasi ton muutokseni. Parempi hoitaa matalaksi. Sitten osaa tässä pois. Ottaa Scotland Yardissa vähän työntekijöitä. Tää napataan ainakin. Okei, mites alas sitten? Onkin vihu. Oh shit. Tuosta matalaksi. Varovaisesti. So far so good. Vielä ei oo jääty kiinni. Päästäis vapaaksi. Lakimies. Selvä. Ja. Mennään näkymättömänä. There we go. I think you just made a new friend. If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous we can use. Dead on. Right. Taas vähän aikaa. Älä kysyt, onko tullut tupakka suussa? Juu, kunnon sikari. Tai fleeri, kun se on. Enemmän se on fleeri, mutta se esittää niinku pakkia melkeinpä. Hijack the damage spider bot. Näinpä se. Mä tekee sen. Täältä muut. Pystyn.
opening right there looks like a good exit point. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. Right, get comfy. This spider-bot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. Tämä on taktisesti hyppiä. Löytää niitä mestoja. Hopla. Ei tuosta anna mennä. Okei. Okay. Raise it lower. Se onkin auki. Mä voin varmaan tätä hyödyntää. Tää näin. Tuo. Tavaraa. That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. Meidän pitäisi saada tää kotiin ulos tää spider-botti. Boing, boing. Tää varmaan mennyt tuolta ylhäältä. Ja tossa. Kas. Tämmönen väliratkaisu. Tuolta lisää tuo hatchi. Tekee tympeä vähän tää ohjaaminen, kun tää on rikki tää spider-bot. Fuck, would you look at all this junk? You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. Sitten pomppimaan. Nikola ottaisi se Rip Dalton, kyllä vain. Ripperoni makkaroni. Itse, tää on ärsyttävän hidas, kun tätä rikkinään spider-botti. Ois vaan semmonen normaali kuntoinen. Hopla. Näin. Hetkinen. Toinen kääntymä. Decided they couldn't be trusted to do their jobs. Suddenly some corporation could clean up our streets better than the same police force. No, but who knows how long? When crime fighting street like business. Crime never go away. Pitkä osuus. Tästä se vaan tuntuu siltä, kun tää on niin hidas. Itse ei ihan riittänyt. Noniin. Pikkuhiljaa. You're almost there. Make your way through this last vent path. No niin, siellähän me ollaan. Nyt saadaan sen mukaan. Right. Oletaan, että pakoon nyt. Saako se kaasuna? Scanning Spiderbot and accessing its internal drives. While I'm analysing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. Fine. Mä menen täältä tälle. Käyn kattoon ton massan.
Wardrobe item. Se on se puntamaski. Tuollakin vielä niistä. Suoraan vai tuo The spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. This fucking rabbit hole just goes deeper and deeper, doesn't it? Pushing you the ground station's coordinates. Tuosta. No niin. Paljon tänne on matkaa? Suoraan pitkälti. Kaikkia checkpointsia ja muuta kerättävää olisi paljon, mutta mä nyt yritän keskittää varmaan niitä, että yritän tarinaa vielä eteenpäin ja sitten sivutehtäviä ja muita niinkö aina sitten vähän niinkö sen jälkeen. Little help here? How do I get in? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. The GPS history of the spiderbot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. It's definitely out of the way. Perfect spot to do some off-the-book shit. Or to discreetly dump a body into the Thames. Ja. Tässä on taas tämmönen. Ja tuonne olisi paras mennä. Kamerat hyödyntää. Selvästi tuossa olisi toinen juttu, mitä me ehkä tarvitaan. On sun tikkaat. Rescue. Noniin. Käsiraudat tuolla. Ja, tuliko mulla tähtijärjestelmä niin kuin GTA:ssa konsona? Control, I've lost sight of the target. Tuossa on joku box. Onko toi tommonen, minkä saa vaan spider-botilla vai? Mä näen sen ikoninkin tossa, mutta siihen pääsyy. Control, add suspect to the most wanted list. Over. Will unlock connected devices but may alert guards. Elikkä se voi sitten pasauttaa tätä ihan vapaasti. Onko se tuosta? Noin. Noin. Nyt se ainakin auki. Tosin nyt tulee kyllä joku tyyppikin tänne. Mennään vaan kiireellä. Nopeasti vaan. Ruutkitti asennetaan. Going? Pistolvipille vaan. Noin. Jatketaan mihin jäätiin. Okei, missä ollaan? Well, fuck. We got ourselves a rogue live streaming. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. Enough to follow a lead all the way to the Tome bombing. What do you think, Bagley? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. Tästä hack. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway.
everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved, and they're involved in other crimes we can look into. Boy. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Vielä tuusi. Pöytäkone. Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. En kyllä tiedä, että minkä takia tuossa lukee, että oikealla ylhäällä toi, että raakakuvana video, koska jos se raakakuvana se video olisi, niin joku 15 minuutin klippikin olisi niinkö nopeasti niinkö monta kymmentä kikkoa. Just niinku silleen mitään. But where and why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry, but I have to see what she's hiding. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Fuck. Albion have thrown in with the Kellys, waiting on the bloody lizard people to join the conspiracy. It seems like 0 Days Web covers all of the unsafe... Equip, yes. Bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. Well, I'm not sitting on my ass while they go on abducting people off the street. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. Mobile phone. Kännykkä. Squad goes. Täällä on jotain. Mikä ihmettä täällä on? Skimmeri, jaa. This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped 0 Days DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. This is kind of personal team. Finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. Shite. Well, bright side, at least they wouldn't have shipped him out. But means he's in limbo at the EPC. Not ideal. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. Okei. Käs meillä on nyt aika mukavasti kaikkia juttuja. Lost in the process. Sitten siis. Ups, tosi veli sai kyllä niin kyytiä. Upsista hei. Täältä näyttäisi olevan pääsyä tuonne. Tässä vähän matkaa vielä. Tähän. Hide from pursuit, sweeping. Okay. So, I've delved more into Caitlin Lau's investigation, and an enormous number of missing person cases centered around the EPC. Really people to fight. The inspector was definitely onto something.
And if Albion cop on that he's DedSec, they'll find a way to make him talk. Let's find that contact. How do you feel about changing the state of things? Are you a DedSec? If you are, I could use your help. I mean, can't guarantee anything, but we'll try. My mate and I were mixed up with this activist crowd. Revolting against Albion and shit. At our last protest, Albion jumped us and arrested my friend. They're dead. But we've been blocked from seeing the body. Even close family can't get through. That's terrible. Something about it just doesn't add up. I need to know the full story. If you can get that for me, I'll be truly grateful. Oof, that's not good, is it? We'll look into it. Niin. Sitten kun kelaa se EPC. Paras tapa päästä sisälle. Se näkyy tuossa on toi keroja pois. Nätti hämäys. Albion security, joo. Vaatteita pitkin poikki. Got Bagley summons. I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. Tell me you didn't stick me in the system. I'm trying to stay off the grid, yeah? No worries, I'll spoof. Well, come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like piss. Got some info for you. The European Processing Centre. It processes deportees by stacking them up in squalid conditions and forgetting about them. But hey, it's to protect London, right? No, tällaista ollut tyypillä. New me, eh? Have a drink? Not half bad considering it was made in a bleeding bathtub. Don't worry. They let us have our little voices in here. Tosi random jälkeen. Right. More for me. Can't be picky. Same doctors, lawyers, street vendors come through. It's all the same once you're in here. What do you mean? We're all equally dehumanized. As far as the man on the street's concerned, we're the reason the city's gone to shite, you see. So these pricks can do whatever they want to us. I hear ya. Ain't no one gonna do anything about it. Where's DedSec when you need him? Suoraan naamasi edessä. Ah, none. Daydreaming, I guess. Think I need another drink. Listen, steer clear of those Albion wankers, new meat. And stay away from the clinic if you can. Ja jatketaan pyörimistä täällä. Ja tällä voittaa hörppyyn. All citizens are required to give Albion personnel their complete cooperation. When we look at a Crypto Skimmer. Hacksteel ETO. Fast downloads. Sillä on 6G dataplan. What's going on here? This place is worse than a prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep an eye on things. Maybe help out once in a while. Like now. Cool. Fucking horrible. This is the kind of shit the government gets up to when no one's looking. Wouldn't surprise me a bit if people got lost in the system here. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Great. Mary Kelly's web spreads a little further. What does she have her thugs doing here? Truth. Now, about your missing guy. The
Best place to start would be the EPC database. Keep a record of everyone that comes in. Mukava aksentti. And be careful. Pushing the location of the EPC database on your optic. Okei. Katsotaan eteenpäin. Katsotaan parikin reittiä tuonne päässä. There will be a database here that we can search for evidence on Angel Lopez. Vähän malttaa. Sitten hyökätään. Ei mukaan huomannut. Lol. Tää. No. Kätevä. Ylöspäin. Täällä täytyy mennä kuin reitti. One of ours is down. Voiko sitä kiiltä näin? Nää climb-vaihtoehto, mutta miten mä pääsin niinku tonne ihan ylös? Begin searching. Katsotaanpas. Tuolla on tikkaat. Tää mennä sinne takas. Tehdään varovaisemmin. Tää on auki, vaikka tää vaatii avainkortti. Erikoista. Oh, täällä oli tyyppikin. Okei, on vähän tuuria matkassa. Näin. Sitten tuosta mukaan. Go on, Bagley. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labelled Exit Interview. Tässä yläpuolella pitäisi olla noita kerättäviä. You know what we do with terrorists, Lopez? Don't go pissing me off by denying anything. We know you're with DedSec. You think you were picked up on some random sweep? Not a fucking chance. Nothing to say. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of your cell, where are they? I want names, places, everything you've got. You think I'm daft? I spill everything I know and what? You let me go? I'm not talking. I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thought? Of winding up floating in the dance? Fuck you. You're too pretty for that, mate. First, they'll peddle you. For dosh, right? Then, when you're used up, they're going to chop you up and send the pieces to the four corners. I can take whatever you've got. I almost feel sorry for you. Get him to the bloody clinic then. Shit. They knew he was DedSec the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack their CTOS hub. Deportation limbo. Mitä toi tekoäly pomppii? What the fuck? It's almost as if the media are deliberately throwing the situation here in favor of, oh, look here, Tää on sitä random animaation bukea. recently took up kickboxing to fill up a Ubisoftin days. peli. Fascinating. Tai If Bugisofti. the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Tekoäly vähän kusee. Ei hyvänen aika.
Tech points eikä siitä. Oh. Just. Sivusta vaan kiinni. Poikuntuva tyyppi. Parempi hoitaa. Siinäkin että se Bugisoft, joo. Kyllä oli mielenkiintoinen näky sillä tekoälyllä. Mitä Lee yritti mukamas tehdä. Tästä vaan yrittää. No. Tuu mukaan huomas. Ei se haittaa. Tuosta vaan tänne äkkiä ja hoidetaan homma. Right, let's spread out and look. I have reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. Nice one. Pääsemme täältä. Mites tuonne pääsee? On sillä venttiili. Ilmastointi. Shock rifle. Pistän toi ylös. Search complete. Sync time codes. No mitä hajua vaattaa, jos Ron haluaa sitten tässä mitään. No, sillä nyt niin merkitystä, että keräiltävien suhteen. Aha. Access pointti. Siellä on puzzle ihan selvästi. Elikkäs, mites nyt? Katsotaas. Se kamera on. Kattokamera. Hyödynnämme. Right, sitten. Tuosta linjat. Sitten tuolta pitää jakoa kääntää. Nyt tuo lukko aukenee. Ja sitten taas ohjataan virta. Tuo aukenee. Tuo aukenee. Noin. Nyt päästään. Mitäs täällä on kasveja? Slash damage. Okei, sitä tekee tämmösen kiertoreitin. Tuossa on teki ilmastointikanava. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Procedures, Mr. Lopez. We'll have you out of here in a minute or two. Reckon there's more of these around. Kirja vai? Fuck! What was that? They stuck him with something. Let me get a closer look. No, analysoidaan tää. Facial analysis matches for both. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all. Clank Kelly and Albion are in bed together. What a shit orgy that would be. Täällä muuta vielä. Microchips, coated with biocompatible glass to prevent rejection. They fucking implanted him, man, with like a tracker. Could be a medical monitor too. No, these are more sophisticated. If I had to guess, I would say they were designed to deliver a dose of some unknown compound. Not the kind of thing you find at your local corner shop. I could reconstruct the path he took if you want to see how this cliffhanger gets resolved. On it. Let's see where he got to.
Selvä. Täältä näkyy juoksee. Getting away! Get after him! Shit, they're catching up on him. Come on, Angel. Okei, seuratas. Come on, he's got to make it. Tänne päin. Fucked up! We don't have a match yet. She's gonna kill us. No, it's fine. As long as he's not damaged, there'll be no waste. Demand's high with the new network. Guess you're right. Let's tube him, get him in the van and out to the incinerator. Sell. Sillä lailla. Oh shit, no way. I'm betting that chip had something to do with this. The chip must have been triggered. I know the situation looks bad, but we need definitive proof of what happened to Angel. We need to find him, see what they did to him, and what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, 0 Day? Interesting theory, Badly, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Yikes. Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the Southwark incinerator. It's practically right around the corner. Could you... Man Kelly's new export. Puutarhure. I saw you poking around, and I think I know who you're looking for. Poor bastard collapsed right there. Shit, you saw it? How did he look? I mean, was he still alive? He was shaking like convulsions, foaming at the mouth, Jamaican and I think he was accent. alive. The people from the clinic put an oxygen mask on him, and then them took him away. They should have taken me too if them saw me watching. Please, go. We shouldn't be talking about this. Pitäisikö tuo laittaa merkille varalta? Okei, sitten lähdetään polttohautaamolle. Mennäänpäs tuolta pikamatkustuksen kautta. Päässään nopeammin ulos tuosta rakennuksesta. Näin, katos moottori. Kokeilas. Niin. London calling. Tuolla on noita pointseja. Me nyt niitä katsotaan. Lähtipä vetämään hyvin tuo rengas. Snap. Tuo oli julma lento. Onneksi ei pahemmin käynyt. Ajattelin, että henki menee. Okei, täällä ollaan. Paljon täällä on tyyppiä. This is where the Kelly thugs brought Angel. Gives me the fucking chills. Now, keep your chin up. We'll find him. There's a camera network that might have caught where they took him. Kääntyy vähän liian aikaista. Fucking hell! Teekö sitä kaikki? Klassinen peli.
Oh shit, mikä ninja pottu selkään. Nyt saattaa kohta saa kyytiä liikaa. Tässä ottaa se. Tää oikein paraa. Take downia vai? Sen verran oli hätätilanne tuossa äsken. Let's hurry and access that network, shall we? Noniin. Loppuun vähän varovaisemmin. Ei, täällä on joku lappu. Look around here. Tikkaat. Kelpaa. Man, just listen. What? What's going on, mate? Oh, alkaa olla väkeä. Oh my god. Bloody hell, man. You won't believe what I'm seeing. Fuck! What? They're burning corpses. Human bodies. This place was supposed to be closed. Perfect spot for zoo, man. Fuck! It's great to be in here. What the bloody fuck? What the fuck did I take? Just chill. You're paranoid. Joo, lähdetään. Tuli tää sarja tuolla. Where are you? Tulee reilu. Old incinerator, man. Otetaan sen salksi. Yo, mates. Hey. You there? Tuoli. Pero. Nyt alkaa olla liikaa väkeä. Perkele. Nyt ei mene hyvin. Äkkiä piilo. Ovi kiinni. Tää tilanne. Kauheena olla I've gone over the captured footage. I was able to follow Mr. Lopez down to the cellar, but then I ran out of cameras. Not a problem you often have in London. That's the plan then. Räjähtävä. Okei. Tuolla on naulapyssykaveriakin. Tää vähän säästää ammuksia. Hipsutellaan täältä. My oh my, deadbolt trumps technology. The door is sealed, but this rubbish chute might do. It either leads to the cellar or your grisly death. Or both, I suppose. Fucking great. Saatko mennä? Tuosta. Roskakuilu. Vähän ruumiita ennakolta. Oho. Human Organ lukee taustalla. Joo. Tää näyttää mukavalta. Suluissa efforts. All right then. Come on out. I'm not gonna cut you. Well, get over here. No niin, nyt elas. Thanks for the distraction. Gave me the second I needed to take care of this filth. Jesus, you all right?
Boss man was about to carve you up like a kebab, wasn't he? He was. I'm fine. I just need a second to catch my breath and find my files. I recognise you. Caitlin Lau, the police inspector, yeah? We saw your vids. Wicked how you decided to tackle Mary Kelly on your own. Got me starstruck now. Wasn't always on my own. Who the hell are... You're dead sick, aren't you? You tracked me to the slaughterhouse. No, we were following our mate. He got taken from the EPC by the Kellys and ended up here. Hard to believe this is where all those missing people ended up. How they ended up. Then I'm sorry. I don't think there's much hope for finding him alive. The Kellys have got a sick little operation going. A kind of human organ black market. I've been investigating them for months. And they got my fucking files. God, I feel like shit. You should rest. Let me ring up my mates. One of them will come and get you out of this shithole. I'll go find Angel, and then I'll find your files, yeah? They seem important. Everything I've gathered on Mary Kelly. Almost enough to take her down. Shit. We should look into joining forces. Make an alliance of some sort. We want to take that bitch down too. All right, an operative is on their way to escort Inspector Lau. So, let's find Angel and Inspector Lau's files. I'll wait for your guy in here. Mielenkiintoista viheltelyä kuuluu tällä. Jaha, siellä vetää ihmisiä. There's no doubt about it. This whole operation is meant to harvest organs. Clan Kelly's chopping off the parts they want and burning the leftovers. Mitä ihmettä? Only none of them were willing donors, were they? Mary Kelly's decided she's just taking what she wants. Fuck me. It's dead sick. No niin. Fucking hell, their faces were bashed in. Gotta do one of your facial reconstructions, Bags. Take a picture and I can run key details past various databases. Ja 4, niin on. Tosta kuvaa. Eikö sulla kuinka hyvä kuva sitten? Koko keho vai? Se pitää uploadata se foto. Vai... Target view, nyt. Nam. Match found. Negative. How can anyone treat another human being this way? How many has Clan Kelly done this Rose to? is back. We have to end it. Unfortunately, I must confirm that this is indeed Angel Lopez. Shit. Angel. He knew the risks. I did too, but... Cut the shit! I'll shoot! Never thought DedSec would get caught up in this. Mary Kelly is preying on London's most vulnerable. She's a fucking monster. Taking her out needs to be a DedSec priority. Now we need to find Caitlin Lau's case files on Mary Kelly and see if my conjecture may be correct. Could Mary Kelly be in Zero Day? Interact. Well done, you got the files. The inspector will be impressed. Now get out of here before someone decides to turn you into minced meat. Chop chop. Yeah, no fucking shit. Otetaan muuten toi... No joo, eipä sillä enää merkitystä datapisteellä. DedSec, Caitlin Lau here. I wanted to thank you. I'd be nothing but an anatomy lesson by now, or a pile of ashes. You'll be happy to know that Inspector Lau has been escorted to a nearby refuge and is getting her wounds treated. I'll be fine. Still a little flighty from whatever they gave me. And frankly, a little stunned that we've joined forces. Yeah, I didn't think DedSec would end up working with a cop. Quite the team up. But Mary Kelly needs to be stopped. Exactly. You have an organization, I have information, and some backing from powerful people. Pool our resources, and we might just take her down. Mary Kelly's no petty criminal.
Better contact the lot, Bagley. Mitä? We need to get together and talk on these files. I'll sync with Inspector Lau and prepare a briefing. Ainakin tässä pelissä on paljon erilaisia ammatteja eri tyypeillä. So, you are with DedSec, yes? And you've done nothing about the clouds of panic gas attacking the people of London. Huh? The chemicals, fear toxins, the drones spray them into the atmosphere. It's citywide, keeps everyone complicit. All of the authorities are involved. Look, I've identified who is behind this. Also their resources and where they are operating from. So it's simple. You want to prove you're not part of the fear gas agenda? Take care of this. Then maybe I'll trust you. All right, I'll give it my best. No, no. Bloody Mary Kelly. Sä teit team briefing, eikö se ollut päämestalla? On. Dodi. Täällä jälleen. I've heard from Inspector Lau. We're ready for the briefing. Mary Kelly heads up the most powerful crime family in London, Clan Kelly, which should at least be easy to remember. Under her old man, they were a bit player. Then he died, and her rivals started disappearing. Her enemies, her friends, her family. They call her Bloody Mary for a reason. Early on, Mary abandoned cash in favor of cryptocurrency and brought the Kellys' criminal business online. It makes weapons smuggling, drug running, money laundering all a lot easier without a cash trail. The woman single-handedly modernized organized crime in London. She considers herself to be untouchable. Case in point, from my files you retrieved. Darla Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Starkovich, 24. All disappeared. It's difficult to find good help these days, isn't it, love? Most people, they ain't driven. Not like you. Because they feel worthless, don't they? The way that the world is, how it uses people. It's horrible. Siinä mukava kaveri. It's nice that you have a purpose. Oh, that'll be me, love. We aren't finished here. This was a courtesy. Oh. Give my regards to their families. It's horrible losing someone you love. Nice meeting you, Caitlin. As you can see, she'll never respond to interrogation. But there is one place she feels comfortable talking. The Sandstone residence. Inspector Lau thinks a police bug in the Kellys' headquarters may have the evidence she needs to finally convict Bloody Mary. Sandstone is their center of operations. I know the data on that bug will take her down. Get it for me, and I swear I'll put her away forever. Pushing the coordinates to your optics. Sabine here, Inspector Lau. I'm curious how you think you can bring Mary Kelly to justice now, with no backing. Even before Albion took over policing, you couldn't lock her up. And she goes on treating humans like cattle. I had to work within the system. Yes, it was corrupt. I knew it. I just didn't know how bad it was. I thought a strong enough case couldn't be buried. Hey, täällä on olutta. Sure, but it didn't work last time, so why would it work this time? The police force is full of Albion knobs now. Because I'm taking it to a contact in the Attorney General's office. An honest solicitor with a hard-on for organized crime, specifically for Mary Kelly. Look, our methods may differ, but I want to help those people as much as you do. All right. But however this goes down, there's no way we're letting Mary slip the net again. That's not how DedSec does things. Let's get to Sandstone. Okay, Sandstone. Missäs päin? Tuolla. Taisi mun ottaa pisteitä, mut
Combat Spiderbot. Se maksaa sitten vähän enemmänkin, mutta mulla on niinku 100 noita pisteitäkin. Tämä voisi aika hyvin kaikkia käyttää. Digitally shrouded target after takedown. Eli se piilottaa ruumiin digitaalisesti. Aika mielenkiintoinen. Reduces damage suffered by all DedSec operatives. Even from enemies of DedSec. Deep Profiler. Tuo kuulostaa aika hyvältä. Pitäisikö laittaa jotain näistä? Missile Drone. Wow. Aika julman olosi. Mutta mä varmaan näistä, niin ainakin laitan ton Deep Profilerin, se kuulostaa hyvältä. Näin alkuun. Ja oliko sitten vielä muita juttuja? Auki. Check menu. Tietenkin voi tarvittaessa päivittää. Tietenkin Cloak olisi varmaan kätevä Spiderbotille, kun sillä pystyy hakkeroimaan ja tekee muitakin juttuja, niin mäkä siihen satson. Sähköinen nyrkkirautakin löytyy. Mä kokeilen päivittää Spiderbottia. Noin. Nyt siinä on vähän tasoakin. I found a potential recruit for you. Drop in a pin on your map. Se kertoo nyt paljon tarkemmin noista infoa. Drinking with Matt Chang until... Go home and suck your father's dick, you ingrate. I realized that I was just chatting too much, and I wasn't hearing anyone else. And that made me feel real low. Considering the amount of trouble we're bound to get in, might do well to have someone on the team who knows their way around the law. Ironically, running an illegal resistance group would be easier if we had someone to consult for legal advice. Lakimies vai? Onks meillä lakimiestä täällä? Hates DedSec. Se ei toimi. Video game designer. Pitäisikö kokeilla? Pistetään track. Valid. Failure to possess valid status documents is a crime. What's up with him, Bagley? Well, he's Mr. Popular for one thing. Not only does he have an active arrest warrant, but the Kellys have a bounty on his head. Yikes. How does one person make that many enemies? Good question. You could dig around and see what turns up. Okay, access Clan Kelly City or Albion. Tässä on myös helpompi. Tai lähempänä. Skilled Recruit Shooting Coach. Eikä tuolla on toi. Okei, tuolla on sitten Oppressed tilassa. Pitäisikö laittaa tuo Find This Person? Se on 58 minsa, eli se ei koko aikaa. Parempi lähteä ton... Parempi tyyppi, joka saisi tiimiä. Tosiaan lakimies voisi olla yksi myös, mikä järkätä jostain.
alkaa taittua nää Lontoon kadut pikkuhiljaa. Ups, tai sitten ei. Just kun sanoin. Täällä näin. Ups. Täällä saa hengaa. Yeah, so yeah, I've just got a thing. I'm sure someone else has got a couple of quid. Okay. Excuse me, do you want to just move? Miss it. What's up with him, Bagley? He's got substantial gambling debts, well above the median amount that people are killed for. Oh, and he's also refusing offers of financial assistance from a well-off friend. Never known a gambler to turn down free dosh. Something's fishy. You're right, a gambling addict making a bad life choice. Oh, the mystery. You'd better talk to the friend if you want to crack this one. Solid plan. Loan shark. Bagley, broker a meeting. Okei, sinne onkin matkaa, mutta ei se auta. Oliko sinne muuten pikamatkustusta by the way? Ei oo vielä, mun pitää manuaalisesti eka ajaa sinne. Olisiko autodrive? Autodrive now enabled. Control to all units. Possible hostiles near Pikku your se location. riemutti. Liikaa. Approaching with caution, over. Received, we are trailing the target. 2 kilsaa. Vau. Sinne on matkaa. No sign of the target, over. No, samallahan tää karttakin alkaa paljastua ja aukenee. Tän meneepi. All units disengage. Suspect has disappeared. Tästä näin. Noniin, 1,5 kilsaa sitten taittaa. Pitäis varmaan kun urheiluauto melkein järkätä. Niitäkin joskus näkyy. Tuolla on kamera, kiva. Punainen kamera oikealla. Se kartalla. Katso mikä aktiviteetti siinä on kyseessä. Sitten on tämmönen auto. Se räjähtää toi peräosa melkein. Näyttää siltä. Ups. Siviltähän tulette. Tuossa. Hello. Kukas henkilö hän on? Do you need some help? What's up? This is about my friend, isn't it? Oh god. He's okay, right? He's in way over his head. Go on. He's destroying his life with this stupid gambling. I tried to help him get out of debt, but no. Now he's off to meet those Clan Kelly thugs. They're going to kill him. Oof, that's not good, is it? We'll look into it. Robloxia pelannut I've liikaa. tracked our naughty little gambler to a location that's crawling with Clan Kelly goons. We need to dig into this. Oh god, taas pitkä aja. Mutta sinne päässään fast travelilla onneksi. Hyödynnetään. Niin, tässä. I've been taking bets with some of the others. If you can rescue our gambler friend from the area, I get 50 quid. Get to him fast. Joo. Täällä on vähän erilaiset suojaukset. The hostage is in here. Let's get him out. Siinähän se on.
painaa. Shut the fuck up! Tuon kameran. Okay, calm down. Tarvii fyysisen. Distract on sitten yksi vaihtoehto. Oh, come on! Seriously? Toi matalaksi. Noniin, rescue. Onko tää vielä tämmönen vaikka? Mun pitää vielä eskortata tää, okei. Osaako tää tyyppi tulla täältä niinkö... Nähtävästi. Näkö vittu on mennä. Haluaisikohan ihan mennä, ettei jää ihan kiinni. Noniin, sitten täältä vaan pakoon. Hostile will be lost. Eikö hostage will be lost? Noniin, riittääkö nyt pelille? Kuinka kauan sitä pitää vielä? Nyt. Congratulations on your great victory. You might want to check on them. Alright, Telahälle. You okay? You didn't need to do that, you know. I was just about to spring a cunning trap. Okay, fine. Look, I was super dead. I thought for sure this con was gonna work this time. What do you mean? I racked up the debt on purpose so they'd take me in, then summon, I'd infect them with the virus and that would steal their crypto. But it turned out these guys are really fucking mean and super violent. No shit. That's not helping. You know what would help? If you uploaded the virus for me. I'll even cut you in. I got this. So he was actually gambling with his own life. Talk about raising the stakes. I say we help him out. Could be useful to us. I found your Clan Kelly lieutenant who used the same password for everything since middle school. Should make a good target for the crypto virus. I'll send you their details. Katsotaan toisilta pisteitä. Näitä niin vaikealta saada. Noniin, checkpointsit mukaan. Sitten vaan karata. Täällä on kassakaappi. Ottaa vaan kylmästi aseen. Noniin, tulee ainakin virkavalta. Oh shit. Yeah. Noniin, saatiin rahat. Sitten helkkari. Jaiks. Ja autolla. Helvetti. Haksi. Eikö aukene enempää? Mitä hittoa? Come on. Noniin. Sitä minäkin. Tuonne uploadataan se virus. Jos sitten suostuisi meidän tiimiin liittymään. Se kovin hullusti suojattuna. The target for that crypto stealing virus is around here. Acknowledged. Samallahan noin datapojotkin tosta.
Mene vähän kiireellä. Sais tuon kerättyä. Oho. Vähän vihollisia heräsi samalla liikolla. Jesus Christ. Taisin ehkä vähän liikaa innostua. Oh fuck. Go-Goat laulaa ja... That's him there. Get ready with the virus upload. Ei saata. Mehän kato niin kuulu. Go, go, go. Ei pysähtymään. Se tossa toi äijä. Upload. Mun pitää vielä tätä jahdata. Oh god, mä oon niin kuollut. No niin, uploadi tehty. Pitää vielä onnistua. No niin, äkkiä toi on. Climataan. Me vaan samaan tien. Ei kannata pysähtyä nyt. Se on tuossa, se datahomma on tossa. Mä en nyt kyllä ala sitä kerran, kun kaikki jahtaa muu. Oh, fuck. Noin. Äkkiä. Saanko vielä napattua? Sain. Kato piru. Ei helkkari. Critically injured. God damn it. Sain kyllä kerättyä pojot, mutta se on nyt siellä jonkin aikaa. Tavoittaa hahmoa. No niin, Rose, let's go. Sain mä ne kerättyä, mutta jaiks. Meneeköhän se tehtävä? Time to pick up where your teammate left off. I'm sure they'll thank you once they stop eating through a tube. A little tact, please, Bagley. That's one of us. Virus install complete. He'll be pleased with that, I reckon. Let's give him the good news. It's done. And how? I'm sitting here watching my virus drain their wallets with a celebratory toasty. This worked out well. We should do it again. You could really make a difference, you know. Join DedSec instead of sitting home on Jäikö eka kerta kun noin kävi? Juu, ja ehkä se enemmän johtui siitä, että mä olin niin malttamaton. Ja sain trophyn Making Friends. Alright. Se on mulla auki. Katsotaan minkälainen kaveri tää on. Niin, että jos olisi ollut se permadeath päällä, niin sehän olisi niinku listinyt sen koko pelistä niinku ikuisiksi ajoiksi. We need more badass folks like you on our team. Glad to have you. I'm happy to be here. Now, let's get to it. Hells yes! Mikä dialogi Rosella. Alright. Tässä hänellä oli taitoja. AK 40... Wow, AK hitto 4-7 vetää. Juu, tällä on ainakin setit. Ja silläkin saa spiderbotin. No niin. Tää voi olla oikein hyvä. Lähdetäänpä sitten siihen... Bloody Mary Kelly, oisko? Nyt on varustettu parempaa. Mulle vissiin nopeampaa reittiä. Eikö on? Farringdoni. Sieltä päästä. Kuinka kauan siinä tiimihommassa meni? 59 minsaa, että se pääsee takas sitten. Koska critically injured. Jotain kerättävää tuossa. Editore. Lighting technician. Film critic. Aika monipuolisesti löytyy. Muusikko. Perform music. Banjo. Sillä on banjo mukana. Ne musat vettää sitten. Security here is state of the art. Quite impenetrable. Unless of course you flew a drone through the window one of Mary's mouth breathers left open. Dronehan käy hyvin.
The recording device is in a security room. Getting there should be a simple matter of navigating the vents. WT fuck? She's using these people as house servants, against their will. Horrible in itself, but a million times worse knowing they end up as unwilling organ donors. Okei, mä näköinen sisältöllä. You have a real fucking attitude problem. Do you know that? Please, I need help. Hetkinen, onko tää vaan... Idiot. Eikö pääse alas? Do you piss everyone off the way you're pissing me off, wanker? Stupid git. Otas vähän keräältävää tuolla. That's it. Let's see what kind of recording we've got on her. Niin. Avataan tuosta. Oh, ei vielä. Pitää ratkaista eka tämän pusle. Just look at this place. This is what comes of old crooked money. The Kelly family has been profiting from people's misery for a long time. Niin, tuokin pitää itse kerätä. She's got this shit all over the manor. So you've been in there before? Is that how you ended up in the basement of the Southwark incinerator? We needed something incriminating, so we decided someone had to get in here and plant a bug. I wasn't going to assign someone else to do that. You saw how Mary uses the people she grabs out of the EPC, and the staff's uniform's not hard to mimic, so I went in. What I didn't know was that she had intel on our investigation, my team. I thought going off book would stop the leaks, but she still knew we were coming. She tortured me for the names of my team, tried to break me, but cops don't give up cops. Turned out she already knew the whole unit and put hits out on them. The woman is a mindfucker. Well, at least you didn't get one of those little bomb thingies in you. I think I'd rather be dead, honestly. That's how I ended up on that butcher's table. So many reasons to want to rid the world of her, but it wouldn't be enough to just put one in her brain. Yep. My mates died trying to bring her to justice. I have to honor that. Kierto lähtee, niin joo. Jos mä näin teen, niin se ei mene oikein. Se pitää täältä kiertää yläkautta, sitten se menee tuolta alhaalta. Nyt pitää toiselta puolelta tehdä avaaminen myös. Noniin, sitten tuo lukko. Kierto tulee sitten niinkö... Näin. Täältä lähtee linja. Nyt se on auki tuo lukko. Yläkautta. Tehdään käännös. Noin, sitten menee keskelle. Tää on muuten pitkä. Right. Nyt menee niinku molemmilta puolta sinistä. Onko se nyt auki? Tuossa vielä lukko. Ja linjat. Vieläkö riittää? Vieläkö mä nyt löytäisin se alkuperäisen mesta? En mä jo se hukkasin. Se oli siinä tietokonehuoneessa. Niin, ilmastointikanavia pitkin, joo. Mikäs? Onko se nyt tämän puoli? Nyt palasin niin. Tuossa ja tuossa lukko auki. Nyt se saa keroitua. Yourself after everything I've done for you. You made me a slave. All of us. Tulee vähän mieleen se Watch Dogs 1:ssäkin oli se ihmiskauppahomma. Please. Let me go. Take this thing out. Back to your old life. Back to nothing. Back to your 2.5 screaming blighters in your dead-end job and sucking off the dole.
You don't want that, love. This microchip is scary, I know, but I got to keep tracks on my merchandise, don't I? And this kitchen knife, that won't do it, love. Cutting yourself affects my bottom line. Look, I can't live like this anymore. No. You're all right there. It's all right, sweetheart, because I have another use for you. Ooh, paying attention, are we? Good. Be sure and spread the word. Nähtävästi pystyy sitten You know where this one listimään. goes. Get these two and all the others over to the venue and ready for the sale. Right away, Mom. Also, the foreign investors have already landed and the drones are programmed, ready to deliver the invitations and the coordinates to all the guests. Is that initiative I'm smelling, Peter? Initiative can be a dangerous thing. Can be misinterpreted. Joo, ei keittiö viitsiä haarojen väliin, kiitos. Fuck's sake. This is insane. How did Mary get her hands on this kind of tech? It takes a sick mind to come up with killer microchips. Perhaps a disease mind, but definitely an ingenious one. Perfect site profile for a group like Zero Day, wouldn't you say? Her affiliations aren't my priority, Bagley. She's keeping these people enslaved. And it sounds as if she's selling them. This is huge. And super gross. That's what the microchip does. They know that if they step out of line, they get butchered. Literally. DedSec, we'll have to crash that slave auction. Get all the information we can out of there. The location will be on the invitations. She hasn't sent out the invitation yet, but when she does... Bagley, monitor the drone networks. Give us a heads up when Mary sends out her fleet. Until then, I reckon we're in a holding pattern. I'll get in touch if I hear about anything else that might interest you. Cheers, DedSec. Cheers, mate. Cheers, love. Eikö se ole niinku britti-aksentilla? Niinku, cheers, love. Gap in the armor. Initiate sequence. Lift area on vieläkin tossa. Miten on vieläkin lift area? No nyt se laski vasta se. Vielä vaan meni aikaa. Since we're waiting for our cordial invitation to Mary Kelly's tasteless theme party, we can finally get back to what really matters. Solving the mystery of Zero Day. Who are they? And why did they frame DedSec for the bombings? Bagley, what you got for me? Glad you asked. Today, the great AI detective has two leads for his dog's body politic. Obviously, Albion needs looking into, but I also have a more unusual thread for you to pull on. There's a new activist group on the dark web scene called the 404. But instead of being in it for the lulz, this lot seems to be in it for the brutal reshaping of society by any means necessary. Sound like anyone you know? Choices. I've marked both on your optic. Tsiikataan. Cap into armor. Lakimiestä ei oo kyllä. Housing advisor. Tehdäänpäs tuo... Initiate sequence. Family business. Okei, mihin päin lähdetään? London, this is 404, the first peer-to-peer hacktivist network. All are welcome. If you want to make a difference, join us. We're taking down the elite, one contract at a time. Found that on the dark web. Looks like all the cool kids are forming hacker groups these days. But this 404 might actually come in handy in our fight. If all are welcome, that means we are too. I say we infiltrate 404, we get their connections, we get their assets. If you play nice, they might even help you take out Zero Day. For that matter, maybe they are Zero Day. Only one way to find out. I found Street View images of a CTOS hub that's been covered in 404 graffiti. They're marking their territory like an overexcited chihuahua. Dropping the location of the hub on your map.
Camdenissa päin. Okei, ei tuo nyt näytä niin pahalta mennä. Vai onko se monta kilsaa? Got a potential recruit Crooked for you. philosopher I'll mark them on found. your map. Part-time tinker, part-time shooter. Kuin erikoishahmo. Pitäisikö toi käydä sitten kattoo? Se on Hacker Plus, Skilled Operative. Okei, pitää miettiä. Tämä eka nyt tätä tehtävää ainakin. Taittuu ainakin nopeasti nyt tää matka. Ups. Oh shit, tuo kyllä kuoli. Ups. Tää vähän lähti käsistä tää urheilulta. Okei, täällä. Mielenkiintoisen näköinen mesta. Punk's not dead. Hei, mitä Rose tekee täällä? Hengailee. That's the CTOS up there. If you were listening to this, it means you want to learn more about 404. Know what we know. Do what we do. Make your way to the Walkie-Talkie Club. It's no big secret that the club is a front for Clan Kelly. The place has all the secrets too. More will be revealed there. The hub just dumped a massive load of data into your optic. How forward? Se on nyt sitten taas matkan päässä. Kaksi kilsaa. Mikähän tässä pelissä on muuten nopea ajoneuvo? Ajattelin, että urheiluotosta on vielä nopeampi. Ainakin Watch Dogs 2 urheiluauto tulee niinku sitä nopeammin. You must have reached 20 Fenchurch Street. The Walkie-Talkie Club is located at the top of the building. Lift access only. Vain hissillä pääsy, selvä. You have arrived at the Walkie-Talkie Club, where those with more money than sense come to lose both. The Walkie-Talkie Club is frequented by all manner of crooked elites, and the owners, Clan Kelly, have an AI in place to collect blackmail material. Find that AI, and let's see for ourselves what these corrupt scumbags have to hide. Black Market Vendor. Kuulostaa niin, että voi olla Content ID-musaa. No, ei voi mitään. Se on enemmän tuossa niinkö toisella. Hetkinen, kalterit. Tuossa on niinkö hissi. Alright. Tuossa pääsee Spider-Potilla. No niin. Nyt päässä asia.
Kukas hän on? Vice President. Gambling addict. Randomly gambles ETO. Eli varmaan menettää rahaa aina välillä, kun tuolta käyttää. Mielenkiintoinen. Tuolla. Koirapatski. No niin, nyt ollaan täällä. Täällä on maskia. Tuosta. Päässään Spider-Potilla. Well, you worked hard and persevered, and now we have nothing. The AI is not actually here. It's just a relay sending the club's data off-site. I'll find where it's all going, and you find a way out of this loud, obnoxious sweat hole. Deal? Deal. Ainakin tää ovi tästä. Miten sitä nyt pääsee sitten niinku tavallisella tyylillä? Tässäkään ei ovea näy. Tai sitten nää aukenee. No. Pitäisikö nyt tehdä silleen, että mä vien tän potin tänne. Ja R1 pystyy recallaan tuon. Nonen. Otapas nytten päässääkö sinne muuta kannattaa. Luulisin, että siinä on joku. Tuosta saa Spider-Potin kutsuttua. Joo, lisenssimusaa. Gorillas lähti soimaan. Content ID. Äkkiä vaihdetaan paikkaa B. Jaiks. I've done some digging and it looks like the facial recognition AI was created by Brokertech. Brokertech? They're one of the biggest software companies on the planet. Always keep their noses clean too. If they're buying blackmail material from the Kellys, that's big news. Everything the AI is collecting here is being sent directly to Brokertech HQ. We have to go there to get the data. Tuolta lähtee. No, tehdään tää tehtävä. Katsotaan sitten joskus myöhemmin noita keräiltäviä. Sitten. Itse nää ajoetäisyydet on aika kaukana. Hei, siinähän on quick travel. St. Jamesin parkki. Yeah, of course. All right, relax. Okei, tuonne pitäisi päässä. Oletaan, että tästä ei sisään. Mites täällä? Tuosta yli. You have arrived at Brokertech, lead innovators in software and AI technology, founded by its CEO, Sky Larson, when she was just 25. Talk about an overachiever. They store all kinds of dirt here, mostly for rich twats who pay to keep it out the public eye. I say we put it out there. I believe that's exactly what our 404 friend has in mind. Piss easy. I got this. Tuosta. No niin. Pausilla on revolveri tuolla. Näin. Missähän tässä on nyt se lähellä se spotti?
vertaiskameraa. Done. What's next? Tuossa se paneeli. Jep. Alright. Ei muuta kuin kattoo. This shouldn't be off. Se käy tätä turvahommaa. No. Käyn sitten sitä sivullisen myötä kiinni. Ouch. Pitäisikö kokeilla vähän tainuttaa? Tää ei tapa. Noniin. Tää ei mennyt ihan nappiin tää miten ajattelin. Tää tässä kaikki sallittu. Oh fuck, haulikko kaveri vielä. Mä oon kyllä niin kuollut. Jep. Arrested. Voi. Tuo ei mennyt nappiin. Tuo sisääntulo ei mennyt ollenkaan nappiin. Okei, mulla alkaa olla vähän vähissä kaverit. Vaihtaapas. Joo. Se ei mennyt kyllä nappiin nyt ollenkaan. Your comrade is now taking an Albion-mandated timeout. You're up. Bloody mercs. All right, let's finish the mission. Yritetään. Pelaan ymmärtää, että miksi kannattaa olla ehkä enemmän tiimissä palkattuina tyyppejä, niin joillakin eri etuja. Pääsinkö mä nyt kuitenkin läpi? Okei, ne jäänyt tyypit kuitenkin, miten ne jäi silloin aikaisemmin. Uniformed accent. Niinkö mulla on uniformu? Tosta. Mä olisin voinut tällä tulla, niin mä olisin päässyt paljon nätiimmin sisään. No, hipsitellään täältä. Tehdään vaan mitä tarvii. Sitten toteaa, että ei kannata mennä kiireellä tehtäviin. Näinpä. Tässä pelissä kostautuu. Ei, täältä kuitenkin näkyy taas noita paloja. Mitäs kameraan? Kiireellä ei todellakaan kannata näitä tehtäviä hosuuta. Yksi pitäisi saada tuohon keskeltä. Näin. Yes. Nyt se on. Täällä on joku. Suomannut tätä. IT specialist, drone betray hack. Chase drone immunity. Erikoisuuksia. Tässä on mitä tarvitaan. I have all the blackmail data and, dear God, people are disgusting. I wonder how this family values politician will appreciate his S&M sessions on public display. Oh well, let's find out. Blackmail data is hereby leaked. Okay. Tiimistä meni vähän, jos saadaan edittää. Cannot modify while in combat or in restricted areas. Fucking excellent. Rajoitettu alue. No, lähdetääs. Escape the area. Taisiko täällä se data? Olisiko Spiderbot tuolla? Haetaan vaan tuota. Noin. Noin. Sitten
tää on? Täällä vissiin ei ollut muuta erikoista. Vartija nyt tulee. Näinpä lähtee. Voi mennä tuonne. Lähinnä äänin pois. No niin. 404 not found. It's nice to see our work being so highly valued. I'd say it's a thankless job, but someone just sent us a video link named thankyou.mp4, so at least it's a one-thank job. I want to see it. You have completed your first contract with 404, the dark web's first peer-to-peer hacktivist network. I am in the network. I give the contracts. That's all you need to know about me. Hiccups, alert nearby enemies. Eikö se on vähän väliä hikka tällä varmikolla? Mutta hard trigger, extra melee damage ottaa hörppyä. Hold on. Are you a DedSec? Oh, this is fucking mint, this. Yeah. That's more like Makeet hiukset. Fortune's smiling on us today, DedSec. The world is fucked. And we can help each other set MI6 things right. officer. I'm at Somerset House staking out contracts. Come and find me. Let's talk. Lord Director. Shockwave strike. She seems friendly. Can you identify her, Bagley? I've run Nout's name and face through the usual databases and turned up nothing. Oh, Nout. Right. Just got that. She seems cool and all, but is meeting her a good idea? She could backstab us at the drop of a hat. Worth the risk, in my opinion. She seems like a real DedSec fan, and I'd certainly rather have her as a friend than an enemy. If she isn't with Zero Day, she might know who is. And if she is with Zero Day, it's probably a trap. Either way, we'll have new information. Agreed. Let's get this done. Täällä näkyy. Se on huutomerkki. Tai onko se tehtävä sitten sisällä siellä? Your somewhat reckless teammate has got themselves thrown in the old clink, I'm afraid. Yeah. Difficult to resist oppression from behind bars. It will be a while before they're available. Pro tip, however, why not recruit a barrister to the team? I mean, no one exactly likes a barrister, but they do have their function. They should be able to shorten the jail time of imprisoned operatives. Key steal, unlimited range. Tuo voi olla kätevä. Oh, fam, long time. What's happening? Auto mechanic. Bare knuckle fighter. All right. Se noita. Noin. Out at Somerset House. Lähdetään sinne. Niin, barrister on tuolla. Saa nopeammin pois vankilasta. Toki se voisi olla hyvää muuten, jos tulee jatkossakin noita tilanteita. Käydään sitten kokeilemassa. Sitä ei tarvinnut valita muistaakseni. Menee vaan siihen juttelemaan. Tästä ei voi kiivetä. Ei voi mukaan kiivetä, kun tässä on tätä pusikkua. Heh. Onpas tyhmää. Tää oikeesti kierretään. Immigration officer. Team arrest release. Täpäs tuohon talteen. University researcher. Jos tää saatais meidän puolelle. Are you ready to take back London? Are you a part of DedSec? Perhaps you could help me. I could tell you the truth, but then I'd have to kill you.
So what's the situation? Those Clan Kelly beasts need to be brought to heel. They got my niece hooked on drugs and collected the debt. Snatched her right out of her home. I'm sorry. I know the two bigwigs responsible, but the coppers won't do a thing. Forget the police. We can take care of these Clan Kelly thugs ourselves. Let's give it a go. I never forget a favor. Help me and I'll help you. Miten tuo lasi on sillä sormessa oli kiinni? Näittekö? Se oli niinku etusormiin liimautunut toi se lasi. Got a potential recruit for you. Hyvin omituisen näköinen oli äsken. Natalie McCurry. I've got coordinates for the two suspects. Scrape their optic data. That should give us more than enough to incriminate them. Acknowledged. Groundskeeper, former private hunting warden. Tästä tuo hakkee, niin saadaan se barristeri meille. Olisiko siinä ollut pikamatkustusta? Ei näytä olevan. No, mennään ilman. Se ongelma on. Döks. Se oli kunnon tökkäsy kohdalta. Niin tai 2 optic recordia ja downloadaa. No, samalla tätä karttaakin paljastuu, niin pääsee sitten jatkossa niin pikamatkustaan tarvittaessa eri mestoihinkin. Vauxhall Bridge. Ups, melkein törmäs. Tulee ajosimulaattori mieleen, tästä ajetaan paikkaa A, paikkaan B, paikkaan C, paikkaan D. Mikä ääni? Sille se kävi vähän heikommin. One of the gangsters whose optic data we're looking to scrape is nearby. Se on niinku ylöspäin. Mites täältä päässään helposti? Tuossa olisi hissi. Pääsenkö mä droonilla? Steam. Spiderbotti vaan hällä. Oliko täällä niitä muita? Tuo cargo drone. No niin, hyödynnetään. Tässä vähän kätevämmin. Tuolla. Täältä voi downloadata. Jos mä pysyn vaan. There it is. You can hack in from there. Out of range. Pitäis päästä lähemmäs. Nyt. Tästä nappaan se. Taitolaji. Nice. That's one criminal scraped. Now let's give their friend a good scraping too, and then maybe their no one will be left unscraped. No one. Saanko downloadiin? Nyt. Samanlainen temppu. Niin lähdetään tappelu. Ja niin. Adios. Both of their optics are squeaky clean. They're smart. Damn. Did I underestimate these goons? Is there a lesson in this about humility and... Oh, no, never mind. I've traced their comms back to a remote server. I'm still amazing. Oops. We should check it out and find something useful. Vielä pitää downloadata evidenssiä. Joo, tässä pelissä on kyllä sekin vaatii, jos on niinku oikeesti luovalla päällä ja näin, niin pystyy vaikka mitä kyllä keksimään. Kauas nyt sitten taas.
Hirveet ajomatkat ees taas tässä pelissä aina. Mennään tohon pikaaseen. Elephant and Castle. Pekonikiinturi toivottaa moro chattiin. Morjesta vain ja tervetuloa. Longer arrest time. Merkki tonne ja ajetaas. Downloadta. Reminder, the criminals we're investigating have a server at this location. Pääsiköhän mä kuinka vapaasti? Koska droonilla vettää vaan tämänkin. Pieni hetki. Ylös. Lähtis missä se on. That's the target. Should be hackable. Captain. Tuolla. Mun pitää ihan mennä fyysisesti siihen koskaan. Tehdä taktinen. Hommani. Pokkana vaan. Noniin. Sitten mä menen vähän sivuun lattaan tätä. Transfer complete. Se meni ihan mukavasti. Sitten hiljalleen vaan karkuteille. You're about to receive all the evidence you need to get your Clan Kelly friends put away. Ironclad. The police will act on it. I'm impressed. Return the favor by joining us. DedSec could use someone like you. Right. Count me in. An operative was ultimately released from jail by a member of your team. No niin, saatiin takas. Erittäin hyvä. I didn't know you could do that. Lovely shot. Oltu swap. En tainnut swapata, kun oli animaatiot päällä. No nyt. Alright. Elikkäs tiimissä on nyt taas Rose takaisin. No niin. Ja Dilipäni myös. Oikein hyvä. Nyt varmaan voidaan jatkaa taas. Nyt toi Somerset hauska. Meillä on nyt enemmän tiimiäkin taas. Ja pikamatkustamisella, please. Joo, kyllä se kannattaa katsoa silleen, että tiimissä on semmosia tiettyjä avainhenkilöitä ja juttuja, niin kummasti helpottaa. The thing you're after is around here. Pitäisikö tehdä tuota silleen, että... Jaa. Noin. Pitäisikö kokeilla ihan... Cargo drone taktiikalla taas. Tää on silleen aika kätevä ollut kuitenkin. Pääsee ainakin jossain mielessä helpolla.
Täällä on niinku ne portti sisään. Tää on kattolunkkakin. Brokertech has led the world in AI innovation. We automated London's black cabs, we brought Bagley to your optics. But our latest endeavour is something entirely new. Technology and humanity, two sides of the same coin. That is at the heart. Mites mä olisin tyhjän päällä? Tuo on varmaan Spider-Man tehty. Leave the troubles of the world behind. Mulla ei tietenkään nyt Spider-Botia tässä. But a new society awaits you. A society of peace and innovation, of love and prosperity. Join our mailing list to receive updates when the data goes live. Unleash the full potential of your mind. Video access. No, kyllä dronit on käteviä, niin pääsee äkkiä semmoisiin paikkoihin, mihin normaalisti ei pääse. Are you Nout? Hey, you made it. I seem to have caught you at a bad time. What? Oh, yeah. He thought I was trespassing. I set him straight. Understood. Now, about that message I sent you. I might have been a little overexcited. Oh, shut up! I've been investigating a massive contract. Too massive for the plebs who use 404. This contract is different. Dangerous. Who is it? I will tell you. But first I have to trust you. And you have to trust me, you know? So, I'm gonna send you another 404 contract. Let's just get to know each other a little better. And what makes you so sure these contracts you find deserve to be targeted? Oh, there you go. Asking the right questions. Trust me. I do my research. I know every contract inside out and they're all part of the problem. London, the world, will be much better off with our help. Now, if you'll excuse me, I have to move this twat before he gets his strength back. Laters. Ouch. Dr. Trump, sounds like we have a potential partnership with this mean, aggressive mystery woman. Give it a think and we'll discuss once you're out of Somerset House. Not a bad idea. Escape the area. No, se on meille tuttua. We automated London's black cabs, we brought Bagley to your optics. But our latest endeavour is something entirely new. Technology and kerättävääkin toki. Siellä on aika paljon tyyppejä, niin mä en nyt ota riskiä. A chance to leave the troubles of the world behind. DedSec's got their tools now. Suggestions? Well, I don't think she's part of Zero Day. She's too smart. And original. And cool, and pretty and stuff. Oh, so the woman will give someone a thump. Boo-hoo. We'll gain more from working with her. If you decide to become gig economy hacktivists, then I'll support you, because I literally have no choice. No niin, go to Nexus Tower. What's wrong with that thing? Kuinka kaukana Nexus on? On siellä jotain muutakin. Part-time Tinker, niin se part-time shooter kaveri on tuolla. Sitten groundskeeperi tuolla. Lähdetään tuohon. Ja pikamatkustaminen, yes, Bankside. Autoa lainat. Let's go. I'm here. Well done. Stage manager. Let me tell you about your contract. The Nexus Tower holds a quantum computer used by Albion. It simulates civilian response to large-scale events. Mass arrests, deportations, bombings. They're using a computer to find out how much shit they can get away with. It's a minging piece of work. Destroy the quantum computer. That's the contract. Pitää kerätä hommiin taas. Totta kai vartioita.
Kameralla me saadaan alkittaa. Tuolla on piilotettu konsoli. Nainen ihmettelee sitä. Kankalle. Ja sitten... Noin. Tylyä. Vähän enemmän tyyppiä. Rooni jähtää minua. Äkkiä saattoi. Noin. Roonit saa tehdä mitä haluaa. Secure turret. Tähän on vähän pahempi. Joo, hälytykseksi päälle, kun mä menin koskeen tuohon. Oh fuck. Mä oon niin kuollut. Mitä helvettiä. Jesus Christ. Ja ois pitänyt ehkä ensin ottaa hälytyslaitteet pois. Otetaan hetki. Come on. Data pois, data pois. You're a natural. Next step is to wait for Now to get back to us. But don't wait here. That would be a shit idea. Agreed. Tällaista tekatekkiä. Mä en äsken voinut hahmoa liikuttaa oikeesti. Oh. Mitä se oli? Mitä karkuteilla? Joo, nyt ei oteta riskiä enempää. Kuitenkin aika hyvä hahmo. Päästään ulos vaan kiireellä. Sitten että se siis uskomaton turvajärjestelmä, joo, niinku pari tykkitornia joka paikan katosta lähti vielä tulitus päälle. Minnehän se kyllä aivan älyt. Good. Glad to establish a foundation of trust. I'm ready to show you the contract I'm investigating. Go to the GBB. You shouldn't have any trouble finding her. Alright, big contract. Mennäänpäs tonne. Otetaan sitten niin... Albion Mission. No mennään Albion Missioniin. Vaihdetaan vähän twistaa tätä hommaa. I hate putting Mary Kelly on the back burner while she continues to destroy lives with those microchips, but for now, we've no choice. Then perhaps it's time to have a closer look at the elephant in the room. Nigel Cass, billionaire warmonger and current CEO of our local horde of thugs, Albion B&C. Cass certainly profited most from the bombings. We can inspire London to resist from now till forever, but it still won't break Albion's grip on the city. Not with Cass at the top. Jesus. You want to confront the head of a private military company that's private military company. Yes. What are you going to do? Just knock on his front door? Bagley's come across a possible gap in Cass's armor. An ex-insider, ex-friend with an axe to grind. He'd be an asset if we... Ai, mä pääsen sen safe housein kautta. Nois pitänyt vaan samaan tien mennä. Kuitenkin välttää noin pitkät ajelut välissä. How are you doing? I hope you don't mind me getting situated in your safe house. Crime marches on, and so will I. There are still cases that need to be closed, if you'll help me. Copy that. Excellent. I uploaded a case to Bagley. He can brief you on it. Let's just start out of stock.
Right, let's talk about Albion PMC, the only British organisation to successfully oppress more of the developing world than the British government. Led by Nigel Cass, a man the partisan media calls a charismatic visionary, and Amnesty International calls a war criminal. Albion was given the key to the city to re-establish order following the bombings. Well, that's suspiciously convenient. It is. So that's 2 reasons why we need to find an angle on Cass. We found one. His name, Hamish Balaji. Born in London, Balaji was a recipient of the Cass Foundation Technical Scholarship at 14, which included a mentorship with Cass himself. At 16, Balaji designed Cass's first drone fleet. Fun fact, Cass delayed the launch by a week so it would land on Balaji's birthday. Cass sounds like Balaji's second dad. Why would he help us? They had a falling out after an incident in the Niger Delta 3 years ago. A buried human rights investigation accuses Cass of ordering a drone fleet to wipe out a village protesting the construction of a pipeline, but the drones malfunctioned before they could. Balaji is named as the likely saboteur. He's been on the run ever since, but now tracking data shows he's reappeared in London. Shit, he's looking for redemption like with the protesters. This guy designed Cass's drone fleet. I think he's trying to disarm Albion. Maybe. He covers his tracks well, but that's a good guess. Unfortunately, according to this Albion intelligence report intercepted by our friend Caitlin Lau, Cass knows Balaji's in London as well. So, that's the op. Make contact with Balaji before Albion finds him. Then convince him we have a mutual enemy in Cass. So this guy's our best chance to stop Albion and clear our names. And the largest private army on Earth wants him dead. No pressure. Sellainen tavoite. Can Kelly's been sending a ton of crypto to an unknown party in Cairo. Something to do with Kronos X. That new drug from the dark web. I remember when the bobbies were chasing it off our streets. Back when they actually did things. It's a highly addictive psychotropic with a staggeringly high fatality rate that stands to make Clan Kelly a lot of money. And kill a lot of people in the process. Well, the phrase Finsbury New Project keeps popping up in their comms, if you'd like to take a look into it. It took some doing, but I've narrowed down the area where we're most likely to find Hamish Balaji. I've pushed the coordinates to your optic. Se oli täällä. Muumio tämmönen maskityylinen. Ihan läppä. Pistetään toi. Puntakaasunamra. Sitten lavekko. Locate Hamish at Battle Bridge Basin. Okei, katsotaan. Battle Bridge Basin. Se on aika pohjoisessa. Ja sinnehän pääsee King's Cross Stationin kautta hyvin lähellä. Fast hacking, anti-chaser, fast downloads. Tällä on aika paljon kaikkea. Pistän talteen. Myöhempää ajattelua varten. Pitää kysyä, puhua sille. Saahan se sivutehtävänäkin auki. Are you ready to take back London? Are you dead, Zach? All right. I need your squad to help destroy my life's work. Say again. I was working for Big Pharma, medical research, you see. Busting my ass. And then my boss steals my research, sells it to Albion, and fires me. Word is, they're using my research for a restricted military project. We can't be a part of something like that. It keeps me up at night. Can you destroy my old files? I'll give you all the info I have to kick it off. All right. Leave it to us. Thanks. Help a girl out now, and I promise to help you back. You hear? Niin, se ainakin auki. Katsotaan toi sitten myöhemmin. No niin, seuraava paikka. I hate it here.
Malaji has been snooping into Albion's affairs. Quietly, of course, but I've been able to determine that most of his activity stems from this area. Oops. Time to introduce ourselves. Not so fast. Amos isn't in, according to his home security. Wow. Before you get ideas, he's rigged his front door to a series of traps designed to delete all of his data and then your life. Not necessarily in that order. Oops, näytti vähän pelivoimalta. To be fair, you are an armed insurgent trying to break into his flat. Anyway, you should be able to connect to the local grid and use security cameras to disarm his traps. Message received. Poistetaanpa nyt täältä ensin. Tämä muusikko rekryttiin varalta. We're being contacted by our potential recruit. Patching them through now. If you need anything at all, I'm at your service. Yeah. Return the favor by joining us. Vittukö suoraan? DedSec could use someone like you. Right. Count me in. No niin. Matilda Williams, new operative. I believe the main interface is on the rooftop. Bagley, those windows, are they a viable option? Sure, if you can get there. 3 options here. 1, use the window washing platform. 2, find a cargo drone. 3, give up, go home, and resolve to be a better person. Kolmas vaihtoehto oli paras. Copy that. Right, I'm putting a stop to this. Units fall back. Over. Easy peasy. Downloading zip. Mitä helvettiä? The place is packed to the gills with traps. You could force the traps to unlock by rewiring the power. Copy that. Räjähteitä. Holy shit. Welcome to Claire and present danger, and welcome to fascist London. Don't let that boot on the back of your neck disturb you. In time, you'll barely feel it. We have to wake up people. If there was a Purkaan tämä viritelmä. totalitarian police state, Albion would be most of the way through it and working on the epilogue. They certainly took advantage of the fallout from the mesta vähintäänkin. preyed on the fears of the city government too. They were only too happy to hand Nigel Cass the keys to the city. Wash their hands to the whole mess. The collar will only get tighter now, friends, unless we do something. We can't wait for someone else to fight back. We are the change. Lisää kameroissa. Let's see. Mä nyt pääsen tuossa. Alright, nyt toi auki näin. Rajaa pitkin. Keskilukko. Sitten tuolta pitää kiertää. Ja välisiirto. Olisiko näin? Tuonne kuitenkin tässä saadaan väliin. Se lähtee. Tuosta mennään niinku nyt läpi. Niin täältähän mä voin vielä kääntää. Mä saan sitä virtaa näinkin. Nyt. Ja nyt mä saan sen. The traps are disarmed. Now, if you go through the front door of the flat, it's much less likely you'll be killed. Kyllä niin. Sitten lähdetään sinne kämpille. Jaa, putkimies. Oh, hello. Oh, good How to are see things? you again. No niin. Päästään sisään.
Move one more muscle, Chief, and I'll blow the whole place with you in it. Now, no need for that. Who the fuck are you? And what are you doing in my flat? You with Albion? Wrong. Think more insurgent. What, DedSec? Yeah, right, and I'm Che Guevara. You done? Listen to me. Albion knows you're in London. You need to get out of here, now! Fuck me. You're telling the truth, aren't you? Fucking hell, thought I was careful. Fucking idiot, Amish! Look, Cass is worse than you know. Worse than we know. We know! We know! Why else do you think I'd fucking be here? Maybe, because Nigel Cass is paying you. That's how fucking mercs work. We're not with Cass! He fucking tried to kill us, mate. We need to stop him and we need your help to do it. Mate, you don't know shit. You have no idea what Cass is and what... Move! Fuck! An Albion squad's closing in on you. I guess you weren't lying about that part. Fuck, think, Amish, think. Shit, fine. Table it. I'll buy you some time. Just go. No! Joo, vilkku tästä. Tulee hänkin peliin. Move in! Pakoon! Fuck's sake! Don't just stand there. Albion won't be fussy about who they shoot. Fucking hell. Täältä. Näkymättömyys päällä. Aiks. Tuodet lentelee vaan. Kiire on paeta. Lainan tää auto kyllä itelle. Hätätilanne. Noin. Vaan karkuun pitäis vielä päässä elävänä. Mä pistänyt tiesulkuja kyllä tänne. Yksi on mulla perässä. Hyödyntää kuji. Ei. En pannut tarpeeksi ajoissa kässäreen. Helvetti mitä menoa. Ups. Käänny. Lentää kyllä väki. Noniin, nyt pysytään piilossa hetki. Se meni jalan. Hyvä. I think all that excitement convinced our new friend Hamish that we need to work together to tackle Cass. He's willing to cooperate. Mikro chatissa, siis sanoiko ne jossain kohtaa fucking? Ei siinä dialogissa ollut mitään erikoista. Ei ne sanonut sitä ollenkaan. Esports player takes their gun fetish a bit too seriously. Okay. Scout the Tower of London. Tuo kuulostaa joltain. Alright, Chief. That was a pretty slick escape. I believe you. So I'll say this. Nigel is planning something, and I don't think I could stop him on my own. If DedSec's everything I've heard, you'll help me. We can help each other. There's a chance Cass had something to do with the bombings. Hetkinen. What could he be planning that's worse than that? No, that's not like him. Well, not exactly. See, Nigel's got to see himself as the hero. He's an arrogant twat, but he's not a cynic. Every place we go into, we would have some mad plan to fix all these problems. With robot police or automated
crop fertilizer. Robottipoliisi-idea on ollut vähän Robocopissa. Silleen... People are just bugs in the software, you know? Muistelisin. You work around them or you squash them. Sorry, Chief. I've got to switch proxy servers so they don't trace me. I'll hit you right back on voice. Listen, I've got an inside man, right? A contact in Albion. Tower of London. He says Nigel's got this big meeting happening at White Tower. He'll be talking about a major project he's got planned for London. Working on an upgrade of his private police state? Brilliant. Does this prick ever take a day off? Whatever he's up to, we need eyes on that meeting. I've always wanted to be in on a caper. Okay, first things first. We'll need eyes on the impregnable target, so off you go. I'll crack on with assembling the right personnel to round out this ragtag bunch of misfits. Ah, shit. Albion cyber security sniffing my proxy IP. Must have traced the detonator signal. I've got to deal with this. Tower of London. Security will be tight. How do we do this? I'd like to help, fam, but I just caught a whiff now. With all the CTOS cameras, it'd take him less than 5 to ID me. I ain't risking my pretty face. We need an Albion insider for our caper, one who's willing to turn coat. I've reached out to a contact who works in a nearby pub. Where better to find a bleakly disillusioned anti-hero numbing their conscience with drink, but secretly desperate for redemption. I've let our contact know what we're in the market for, and she's nearby. Look at you. Impressive. Mä ajattelin, että suoraan pitää Tower of Londonin mennä. You lot certainly know how to pick your targets. You do know that Albion have set up their headquarters in there, right? Yeah, we know. But Cass is launching some new project and I can guarantee it won't be good. We need to do something, you know? Fucking Nigel Cass. You're right. Nothing good can come of this. Luckily, I hear loads of sob stories working in our pub. And near this place, quite a few from Albion are dissatisfied with the status quo. You turn on the charm, and I'm sure you can get one to join the good guys. Even got a candidate in mind. Interesting. Can you send me their personal info? I'll have Bagley push it along. Good luck, love. We're aware of an Albion employee who might be approachable. Recruiting an Albion employee. Easier said than done. They're jackbooted thugs who regularly murder civilians. If finding a disenchanted employee is really that difficult, humanity's much worse off than I thought. It would also be quite useful to have someone on the side. For however long that lasts, Nigel's real good at sniffing out spies. Personal experience speaking? Yeah, not really in a sharing mood right now, fam. Niin, tuolla. Mikä random hyppy toi oli? Näittekö? Tuo oli kyllä bugi. What the fuck? Can't talk. Got things to do. Gotta send this to my mates. Well, he's got the ump. He's a shady character, that's for sure. His network activity shows he's been trying to hack the National Health Service. Bloody hacker. The NHS is a hair's breadth from falling apart. One wrong move and it could actually happen. You're right. What if he injected some easily deletable code or opened an easily closable back door? Blimey, it might take me seconds to fix. Come on, just connect me to a hospital server and I'll sort it. Copy that. Okay, hack the NHS servers or access the NHS database. Mitä luki? Matilda Williams kidnapped. What? Joku mun tiimistä napattiin. Joo, missing. I don't mean to alarm you, but one of your cohorts has been violently kidnapped. Actually, maybe I do mean to alarm you. Fuck's sake! Oh, don't be so dramatic. They'll be fine, assuming they're not dead. In the meantime, I've identified someone with a grudge against DedTech who fits the profile of a likely kidnapper. Find him and you'll find your friend. Copy that. Sillä lailla. Katsotaanpas. Revenge mission. Matilda Williams kidnapped. Lähdetään katsoa. Kidnappaus. Missä päin se on? Tuo on tuo Recruit Albion homma. Missä tää kidnappaus-homma? Ei. Minkälainen se on? 600 metriä kuitenkin. Tuossa oli show on mappi.
Okei, nyt mä tiedän. Tava ajoneuvo. Tää on nyt jonkinlainen auto. Hetkinen. Spy. A spy? That's not something you should publicly advertise. Okei, tuo kyllä pitää Not to jutella. worry, I have a trace on them. Kattoko se auto oli niin erikoinen siinä? Are you ready to take back London? Funny, I was about to say the same thing. I'm looking for someone who can get to difficult places. Is that you? Depends on the place. What are you thinking? There's a file at these coordinates. Get your hands on it. We'll talk more then. Okei. I'm here. Mäpä lainaan se auto. Sen verran komea. Sitten lähdetään kattoo se Revenge Mission. No niin, kun on Sean Connery minua tällä autolla. Yes, Miss Manipudi, I'm gonna hack her and get your cheeseburgers as well. Kässäri vetää tällä. Miten sattuu kyllä? Täällä päin. The kidnapper is nearby, carrying on with some unseemly new associates. You should be able to find our missing operative's location on his optic. Se on tykkitorni ja vaikka mitä. Pääsisikö mä vaan kylmästi tosta yli? Että varmaan tää ihan takkoa. Tää on vähän semmonen kätevä temppu näihin tarvittaessa. Tässä on just sopiva väli nimittäin. Tuolla on se kaveri. Saattoi hakkeroitua. Oi hetki. Oi saatana, ne tuli mun rooli. Oh fuck. Nyt mä oon kuseessa. Nyt mä oon kuseessa. Tää on. Critically injured. Tuo meni päin vittua. Suomeksi sanottuna. Se on sitten siellä pidemmän aikaa muualla. Tässä meidän coachi. Jaiks. Se ei mennyt ihan nappiin. Hitto mä en huomannut, että ne silleen huomas sen. Niin mä ajattelin, että se drooni ampuvat alas. Your teammate won't be completing their operation so much as they'll be needing one. That's awful. I hope they were doing something cool at least. The kidnapper is nearby, carrying on with some unseemly new associates. You should be able to find our missing operative's location on his optic. Tää on nyrkeillä vaan tällä. No, come on. No helkkari sentään. Tämähän on ihan naurettavaa jo. Pistoolilla vaan. Tuntuu, että lähitappelu niinku enemmän on rankaseva. Tuolla on nyt se kaveri, joka tässä on. Mä nyt yritän kuitenkin tehdä tän tehtävää. Mikä vaan. Mikä se nyt onkin? Adversary. Ja sain trofin siitä hyvästä. Oh, Spider Drone. What? Räjähtävä vielä. On pahempi. No näin. Toivottavasti, että panoksia on riittävästi. Kerranko se purkkas? Tykkitorni.
Tämmösen tempo. Se on lähtenyt liikkeelle hitto muuten. Joo, se on lähtenyt täys juoksuun tää kaveri. Pääsekö me täältä? Ei. Tykkitorne. Kestävä sellainen. Jeesus. Ja mun pitäisi tuohon päässä, ja siinä on se tykkitorne. Tää ei oo hyvä. Not good. Pääseekö me täältä päässä? Yes, karkuun. Noniin. Lähdetään nyt noukkii tää kaveri. Tää vaan pitäis hakkeroida. Download. Out of range. Mennään tuon auton taakse. Nyt. Tulee mieleen vähän Watch Dogs 1 nettipeli, kun siinä piti mennä myös kohti lähedelleen haksata. Vittu saveti. Näin. GPS analysis complete. I've got a bead on our kidnapped operative. Send me the coordinates. Ja nyt rescue operative. Missä hän on? Tuolla. Se on nopeammin. Päästään. Joo, aika mielenkiintoinen, että tämmöisiä voi olla niinku sivutehtäviä sitten, että omia hahmoja vie. Ei täälläpä jossain. Okei, täällä on punainen alue. Siellä totta kai. Our missing operative is here. Oh, and some armed guards too. Fun. Käys paras reitti päästä sisään sinne. Just. Okei, tuossa nyt ansa. Niin tuossa se on vankina. Noniin, pelastetaan tää. Noniin. Get her out. Lisää vaan saaperi. Se karkuu. Miten mukaan liian kaukana mukaan olla? Kyllä mähän on tässä pari metrin päässä, niin peli sanoo juttu liian kaukana. Noniin, sit mentiin. Come on, hostage. Noniin. Looks like you avoided them. Homma hoidettu. Eli itse pitää päästä piiloon. Our friend is back in fighting shape and another enemy at DedSec has been thwarted. Nicely done. Sällä on hieno asu. Mortician. Okei, tehtävät. Nyt voisi katsoa sen Albion Inside. Vai pitäisikö se vakojakaan hankkia? Onko siinä idea? Ehkä mä menen tuohon Albionin hommaan, katsotaan se sitten myöhemmin noin muut. Missä se nyt olikaan? Niin se on vaan kuka tahansa Albionin kavereista. No, onko täällä sitä listalla sitten? Albion Contractor, tossa. Ja alueella tietenkin, missä mä en ole ennen käynyt, niin pitää vaan ottaa fast travel sitten tuolta River Streetilta.
Sillä jos mä vertaan niinku Watch Dogs 2, niin minusta Watch Dogs 2 on kun siinä kuitenkin on ne hahmot ja tämmöset, niin se on jotenkin paremmin niinku se pysyy paremmin se juttu vaan kasassa, kun ne kuitenkin hahmot olotit niinku tarinaa ajatellen, kun tässä on kuitenkin random generoituja niin paljon näistä monia asioista, niin se tekee pelistä semmosen hieman osittain geneerisen tuntuisen, vähän niinkö mun mielestä. Jossain määrin mä tietenkin sitä en tiedä sitten kun peli etenee, että tuleeko se enemmän sitten näkymään semmonen enemmän persoonallisempi ote, mutta tähän saakka on vähän semmonen fiilis. Right, this is the place. Okei, tästä sisään. Mitä? Tuo tuli ulos tosta ovesta ja mä en pääse sinne. Selvä. Sinne on toinen reitti oltava. Pääsikö tästäkään? Nope. Mistä paikasta mä pääsen parhaiten? Pääsikö tosta? Täällä on jotain. Paramedic. Mä varmaan saatan tarvita häntä. I'm doing some recon. Tohtori. Kyllä hänkin aktivoida. Hey, how are you? Look, be cool. Don't act surprised. You wanna chat? Are you with DedSec? Because I could use your assistance. Sure, maybe. What's up? Reserve your judgment, but I work for Clan Kelly as a smuggler. It was meant to be a one-time thing, then just an occasional contract. All harmless things like imported wine or luxury brands, but I got pulled in deep. Now I'm involved in helping move a massive arms shipment. Christ. Mielenkiintoinen meno tohtorilla. Tai lääkärillä. But I can't in good conscience just walk away knowing the Kellys have these weapons. Help me get rid of that arms shipment and keep those weapons off the streets. Cool, cool. We're on it. Cheers. Help me, I'll help DedSec. It's a good deal for you. Mä kuitenkin luulin, että sinne on vielä... täällä on reitti. Tää minäkin. Taas. Tuon pitää ite käydä painamassa tuo nappula. Tää ei nyt mene ihan silleen helpolla tavalla, että mä pääsen sisään. Se on mulla tiimissä. 52 minsaa. Joo, meillä drooniakkaa, millä sen sais. Miksi toinen reitti? Tuossa. Nyt päässään sinne. Pitäisikö samalla muuta hakea se setti täältä? Hop. Hieno kompastuminen tuli. Tuosta vähän pojoja. Niin, sitten takas. No niin, sitten. That's the CTOS up there. Nämä auki. Cruciform Hospital. Done. Bagley, what you got for me? Nothing to fix, actually. He's been patching holes in their security, not opening them. Seems he's not so much a cyber criminal as he is renegade tech support. Se on niinku... He's been particularly focused on exploits around the organ transfer list. Anyone who got their hands on these exploits would have a lot of control over that waiting list. Oh, come on. How are we not going to look into that? Bagley, set up a meet and greet. Niin, lähdetään kattoo. Tsunami, missä se olikaan? Goddammit, kaikki on niinku aina pitkien matkojen päässä, niin saa melkein fast travelia käyttää niinku yhtenä.
consider my day made. Ei sitten autoa tai motoria. Hyde's Park. Oh, what nonsense. Telaselle. Pääseekö nyt helpommin tulevaisuudessa noihin Albion mestoihin? So, dead sec. Nice to meet one of you in the flesh. We saw your handiwork at the hospital. Impressive stuff. Cheers, but it's not enough to stop the Kellys. Miten tuo ääni ei vaan sovi tuohon kasvoihin? Mä en tiedä mikä siinä mättää. I'd steal back the organs myself, En but I'm tiedä. no match for Jotenkin those tuo stars. ääni ei matchaa ollenkaan kasvoja. We're on it. Thank you. Help me out and I won't forget En it. tiedä One miksi. good turn deserves another. Tuolla Sunanilla. Our grey hat has already worked out the smuggling ring's headquarters. I'm passing the details to your optic. I think it's time to have a poke around. Am I mad to be looking at an Albion deck for recruitment right now? Might be quite nice to have someone on the inside, you know? Right. Ja taas pitkä matkustaminen, mutta olenkin sen tässä pelissä on niin siihen tottunut jo, että saman tien fast travelee. Now, dickhead. Nää, täälläkö pieksitään? Do anything. What the fuck? All units, possible suspect or suspects reported near your location. So much, mate. Received. Responding to the situation now. Back up. Jaa, siitä tuli We're operative being saman tien. contacted by our potential recruit. Patching them through now. If I can help DedSec at all, just say the word. Honestly, if you want to repay us, why don't you just join up? You seem cool. Yeah, all right. Nyt kaikki Albionin äijät täällä. Noniin. Taisinko vaan lähteä karkuun? Come on, mä en halua tapella. Haluan vaan tehdä tehtävän. Tuosta ajoneuvoa. Pikkusen ruostissa. No, kyllä täällä ajaa. All right, we're here. Good. The stolen organs should be in an ambulance on site. Mä tiedän vaan toimintaa. Kännykkä hämäys for the win. I'm not so sure I can take this one Tuolla on off. se ambulanssi. That's the vehicle there. En voi vielä hakkeroida, kun mulla on se timeri siinä. Toi tykkitornekin, mä en tiedä onko se vielä päällä. Kuitenkin ovi olisi hyvä, että saa auki. Kaveri kattoo ehkä matalaksi. Se ottaa oikeesti selfieitä. Näin. Näin paljon. Tuo tykki varmaan huomaa. Pitäis silti päässä tonne. Someone's hurt.
Take down töistä. Taas joku mun yläpuolella vielä kuuntelemassa. Ees mä pääsin tuosta tykkitornista parhaiten eroon, nyt sitä mietin. Menee vaan pokkana viereen. Ai sampere. Not good idea. Okei, ota autoja. Helvetti. Tuntuu tää voi olla ainoa. So we've got the vehicle. Now what? You should take them to a hospital, obviously. Unless, of course, Mä you ei oo want to muuten become varmaan very good aukaisee friends with siellä that vielä, nyt hungry aloin dog. miettimään. Näitä autoa. It still needs to be recognisably vehicle shaped when you're done with it. Stop smashing into things. Okei, mä en tuu tätä saamaan täältä silleen nätistä. Tää varmaan koko mesta jotenkin tyhjintää. Tästä muuttaa se AK, mutta vähän semmonen tilanne. Rajummat otteet. Tää vielä toi kaveri. Noniin. Pakko noi tykkitornit on vaan hoitaa. Vitsi, pikkusen tärisee tää ohjaa eri paikoista, kun vetää tällä AK:lla. Mielenkiintoinen fiilis. Ja oikein tuo liipasimerkki nykkii niinkö aika realistisella tavalla. R2 ja L2. Tässä pojot. Check their last known position. No niin, nyt. It had to be done. Laskea. Hyvä mielettä blokkaa, mutta ambulanssia. Tähän taiteellaan ulos täältä. Noniin, vihdoin. Yes. Sitten vaan ulos. Huhhuh. Taas nyt älkönen joukkoon. Auto drive now enabled. Testaa, että kuinka hitaasta on. Jeesus. Auto drive now disabled. Auto drive, not good. Sinä liian hidas auto drive. Tykkää käyttää. Congratulations on your great victory. I'll let the hospital staff know about this special delivery while you call our hacker friend. Job done. Brilliant. Rich bastards don't Living deserve to get statue. preferential treatment. Elävä That's not how patsas. things should work. Pistäpä vasitoon tuo rekruitti. Do you want to fight? Not me, just in general. For DedSec. All right, mate. I'm in. Poliisi, joka on eläkkeellä. We have an Albion operative on our roster. We should let them know they're needed. Okei, swappia sille. Missä sanoo? Tossa. Nyt on varmaan pikkusen helpompaa mennä kaikkiin Albion mestoihin niinkö. The more badasses, the merrier, right? Thank you. I'm ready for action. Hell yes. Vieläkin vaan tuo ääni ei matchaa naamaa jostain syystä. Mä en tiedä mikä Nigel siinä Cass's mättää. meeting will begin soon. Approach the Tower of London when you're ready. Tower of London. Se on tuolla.
pääsemään tuosta fast traveleen. Tower Hilliin. Albion employee. No niin, sitten katsotaan miten päästään sisälle. Have you got it? No, yeah, I do. We're so patient next time. Careful, yeah? Albion. Tuossa on nosturi. If we're lucky, word hasn't spread that you've hung up your jackboots. Just try to put on your meek, harmless, broken by the system face. Oh, and don't forget your uniform. Tuosta. Ei spiderbottia. Hijack. Don't forget your uniform. Tässä päälle. Ja nyt mulla ei oo uniform. Nyt. Raksatyyppejä muuta. Olisi muuten hyvä laittaa. Tallentaa. London is waiting for you to fight the good fight. Hang on, are you DedSec? If you are, I need help with something. We'll do what we can. What's the matter? Tuo ääni. Siis ei millään vaan sovi tuohon kasvaan. En tiedä mikä siinä mättää mua nyt niin pahasti. Tällä Albion kaverilla. Se ei uskonut tätä ääni. I stopped right away. I'm sorry. I filed complaints, but the government says insufficient evidence to investigate. Suspicious, right? How are they supposed to get evidence if they do not investigate? Sounds like Albion's pulling some strings. We'll look into it. No niin, sit jatkuu. Eikö hetkinen? Se heitti mut ulos. Toiselle puolelle muurin. I still can't believe Albion took over the tower. No, seeing it like this is heartbreaking. Sorry, I want to get in the way. Ylös. No niin. Päästään täältä vähän. Albion security. All right. Just another day on the job. Ja liian lähelle vartiota ei saa kuitenkaan mennä. Okay. Suspicious actions. How about getting too close or guards or running? Juokseminikö pahasta? Looking sharp. Your ex-colleagues won't pay any attention to you unless you let them take a close look. Kaavasti. Pitäisikö toi avata toi ovi ennakkoon? How efficient? Ylös vähän matkaa. Okei, tuossa on keypadi. Kerojaan tästä. Mä nätiisti ennen kuin tuota juo.
Yes. No niin. Spy on Nigel Cass. A word of caution now we're inside. Any disturbance in here and Nigel Cass will surely cancel his meeting. Avoid being detected by your former colleagues or this operation is a bust. Selvä. Pysy kaukana noista. Nigel won't have anything important on this floor. You know much more about Cass than I do. Yeah. I was Albion too, if you hadn't twigged to that. Me and Cass were close once. Looked up to him. He was bigger than life, fam. Literally a tech genius. And I was just a gearhead kid. I wanted to be like him. That's why I joined up. Seriously? Didn't find out he was a murderous prick until later. Aspects of our job redundant, do you? Not a chance. The wreck the cars takes care of its own. You know that? Fair point. Varovasti vaan. Täältä menettä. Pääsikö ovesta? Nope. Portal tuolla. Hello siivooja. Kävele vaan tästä ohi. Diipä. Kaveri pitää päästä seuraavaksi. I heard someone saying DedSec was back. They better not be. Just a bunch of terrorists pretending to have more. This door clearly requires a security pass. Fantastic. Use one of the nearby computers to create your forgery. Be careful. You don't want to know what Nigel does with trespassers. Mä saan tuo vielä kääntymään ennen kuin mä menen tosta ohi. Antti kännykkä soimaan. Sitten ohi vaan. Yeah, I know what you mean. But there's always Karvat näyttää. It'll take some time for the forgery to be ready. To keep you occupied, I dragged up still images and a recording from an internal investigation into Cass Senior's death. I want to see it. Internal Psych Assessment AS001 Subject Cass Nigel. Mr. Cass experienced a deeply traumatic event when he witnessed the murder of his father, Gareth Cass, CEO of Albion. He began exhibiting symptoms soon after what he frequently described as the random event. Mr. Cass's initial symptoms included insomnia, paranoia, distorted blame, and recurring flashbacks. However, he appears to have channeled his anger and self-described powerlessness into his work to ensure that Albion become, quote, a mechanism for preventing unpredictable violence. It seems somewhat of a mania, edging on psychosis. For me, this raises concerns about Mr. Cass's fitness to run a multinational security company. But I cannot, at this time, make any recommendation beyond continued monitoring, especially considering that I have been asked to close this file. Well, shit. Cass really isn't right in the head, and they're trusting him with the security of London. Yeah, well, Nigel's never close to anyone but his dad. And me, I guess. Never had much faith in people, really. Well, the pass is ready, but rough. If this resistance thing doesn't work out, I doubt you'll make a living as a document forger. Let's give it a go anyway. Nigel Cass awaits. Right, ei muuta kuin läpi. Let's do this. How's it going? Seems a bit tense. How are you getting on with those metrics? The deadline is coming up quickly. It wouldn't do to miss it. He's presenting to the stakeholders right now. I know. Läpäsä But if I ylös. mess this up, then the whole project is delayed for me. Ihan rauhassa. I don't know how. Don't even joke about it. I don't even want to think about what Director Cass would do. Just make. Welcome to Project Themis. Our new autonomous drones.
These drones can identify, isolate, and terminate threats before they can do harm. They can go anywhere. See mikähän voisi mennä they pieleen? could kill a man alone in an alley or in a crowd of hundreds with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Act immediately and decisively. Without your support, I couldn't stand here and tell you, I promise you, that with the launch of Project Themis, London will be the first city in the world to be made truly safe. Mr. Cass, I was hoping you called us all in here today to discuss the ethical issues. Murmurs of disapproval. It's all right, the Commissioner cares, as we all do. I admire his passion and his dedication. Let's talk ethics. Well, for one, Themis goes far beyond Albion's mandate. We really should have more government consultation. I see. Delay the launch so that we can debate and assess the details. We're missing the human element here. I can get the Defense Minister on the line right now. Well, if you feel you must. Boom. Sitten toteaa, että pelottomia droneja. Onhan ne kyllä kieltämättä, että sais itsenäisesti vaan päättää, että kuka muuttaa alaspäin. Indecision. Understand this. I will not allow anyone, not even myself, to jeopardize Themis. Now, will our friends at Tidus be ready? You are the cornerstone of the project after all. Do you need to consult any outside parties? Nope. No. We'll be ready. And just in time. Criminals running our streets. Illegals threatening our families. The police commissioner himself. Assassinated by terrorists. Decisiveness is hard. But here's the best part. Once this decision is made, no more will be required of you. Juu, sillä lailla. Attention, a building-wide security sweep has been initiated Pessähän due to karata. document breach. I warned you about that forgery. Your uniform will help. Don't let them get a close look at you. How do I get out, Bagley? The catacombs, fam. Takedownilla vielä tehdään. Tai kompit. Tässä vähän kutee. Ja vaikka jos tarvii. Tuolla on kaveri sitten. No, siellä on alhaallakin vielä joku kaveri. Anne. Tois pitää Albionin kaverilla menee lähitappelu. Okei. Tasoitetaan vähän näin. Alaspäin pitäisi lähteä vielä. Mikä se on miten kerätty, kun näkyy tuonne audiomerkki? Tässä täällä kerrossa joku. Tuolla. Director Cass, I've been unable to reach the Commissioner's office. He's stalling. Doesn't matter. It won't change anything. I won't allow it to change anything. Damn him. Yet another fool who knows what the right thing to do is, but lets emotions get in the way. He's still scheduled to attend. Would you like him removed? No. Despite all, we need to work with the official government. Send a security detail to make sure he attends. Dress it like a state privilege and sit him front and center at the meeting. He'll be key to my getting the others to fall into line.
Kunnon potkuja vetävät tuolla taustalla vaan. Noin, pistä toi kaveri. Kiireen vilkkaa vaan. Saw Nigel action in there, didn't you? Man can be very persuasive. Okay, pääsemällä sitä suoraan. He's crazed, and anything coming out of that brain case will be crazed, including this Themis project. So far, so good. Damn. Käteistä. Fuck's sake! I don't like this. I really don't. Paljon löytyy kyllä käteistä. Chattidatalogiin. Okei, kuinka pitkälle tätä pitää vielä mennä? Hetkinen, täältähän me tultiin. Käyttimet. Kerättiin alkuun. Sanoa. Kokeillaan. Vettä. Hyvä. Olettaisi tulee johonkin jotain. What was that? Olisin olettanut vielä, että jotain olisi tullut vastaan. Tai eipä sitten. Fucking hell. Albion's top secret project is an automated killing machine. And it looks like Cass is almost ready to launch. We have to get Themis out of his hands. I'll prepare a briefing. Will we see you there, Hamish? Pretty face, no risking, remember? But patch me in. You and me got some scheming to do, Bagley. What are you doing? Safety recruits. Unavailable during pursuit. No niin. Oh. No nyt on joka puolella Albionin joukkoja. Karkuun vaan. Kaikki perässä mulla. Jos mä vaan saan jonnekin, niin se riittää. Jaksis nyt tapella? Tuolla. Control, we are pursuing the target. Stand down. Adios. Päästi vähän täällä kurka taas. Se on safe housein. Okei, pitää vaan päästä tää settiä vähän karkuun, niin sitten pystyy päästä. Any sign of the target? Anyone?
Negative. Suspect. Voidaan mennä sinne. Fast travel. Yes. Tuntuu jotakin, että vaikka tuota tarinaa on pelattu paljon, niin siltikään ei ole niinku kauheasti menty eteenpäin. Tiedättekö? Semmoinen omituinen fiilis. Ready for more police work? I was able to intercept a Clan Kelly laptop. It's full of Clan Kelly accounting data. Substantial amounts have been diverted to an unrelated account. Looks like we have a common enemy with this thief. How can we find them? You may be right. I believe Bagley has a lead. Good luck. Culture account. Here's what we know about Nigel Cass. He's rolling out something called Project Themis. The lack of information on its own is worrisome. But what little we do know is Cass wishes to remove the human element from law enforcement. We also know he's partnered with Titus, which is never good. Titus does other work with Albion. Nasty shit like autonomous weapons, human targeting algorithms. So Titus is our best lead to fill in the blanks on the secret project, but their security is notoriously difficult to crack, so Hamish has proposed an intriguing solution. Albion's been working on a new microdrone, something my contact told me about. That shit's not even in production yet, but if we get the plans, we can manufacture our own. To bypass Titus security? Exactly. They're weird as fuck. Supposed to do maintenance on Albion's other drones, but the smallness of them means they can slip into places nothing else can. Well, there we have it. Our next step is to infiltrate the Albion drone manufacturing lab and get our hands on schematics. And then you lot will have a fun little gadget to break in the Titus. Love it. I'll shoot you the location. Be careful. Albion doesn't like to share his toys. Ei. Mitäs meillä täällä olikaan? Vähän tiimiä. Niin, muusikkohan tää oli. Banjo, perform music. Ja auto mechanic. There's one other computer connected to the same network. It's at the old canal warehouse. Onks tää nyt päätehtävä? Albion mission, still the microdrone schematics. Joo. Nopea reitti oisko? Tuo on ainoa. Siinä on vähän matkaa. Tää mennä kuitenkin. Pidetään nyt kuitenkin Albion tyyppi meillä, koska sillä on kuitenkin se pääsy niihin meistä toihin paljon helpommin. Suspect reported in your area, potentially armed and hostile. Control, we have an officer down. We're being contacted by our potential recruit. Näyttääkö nuo recruitit saa niinku välittömästi tyyliin? Return the favor by joining us. DedSec could use someone like you. Yeah, let's do it. Takaakin tällä yrittää hyökätä Fabian. Tuo yksi sankari. Control, still pursuing target. Over. Syytä vähän alkaa. Wow! Mitä tuo skootterimies teki mulle? God damn it! Kyllä kuolla työntämään senkin yliajaja. Skootterilla karkuun. Samalla kun mennään karkuun, niin menee sinne tavoittepaikkaan. Koominen näkyy. Skootterimies se karkaa.
Negative. No sign of the target yet. Saavat sen kiinni vielä. Oh god. Jeesus. Pikkunen yliaja. Toikin auto ajaa mun yli, näittekö? Ei ollut kyllä reilu ollenkaan. Noin. Käännös ja kaasu vaan. Nytkin kuoli pelkästään noin 2 tyypin yliajoihin. Läpi vaan. Okei, tää on se paikka sitten. They get my license plate. Tässä hyvä piilo. Tähän tämmönen. No niin, odotellaan hetki. Saa olla poliisit ihmetellä. No niin. That's it. I'm calling off the pursuit. Nyt voidaan mennä. Liike sex toys. Mut siinä on täynnä sitten, tai lehtiin vaan pistetty. Lactose intolerant luki tällä kaverilla. Siinä on toi kuvaakin. Se on meinannut harasser Gregory Clark. Eikä tää kannattaa hoitaa. You're coming up on the Albion drone facility where the micro drone is being developed. Tell me this will be worth it. It will be. You're gonna need to disable the security system protecting the R&D lab. Well, that's the end of that harassment campaign. Our prospects should be quite pleased by that. We're being contacted by our potential recruit. Patching them through now. Who are you on? Return the favor by joining us. DedSec could use someone like you. Just what I was hoping to hear. I'm in. Okay. Investigation underway. Näpä suoriltakin se. What was that? Dronit kattelee mua vaan tuolla. Suoraan. Tuppa tää vihuu täältä. Nyt ne dronit ampuu minua. Miksi sinä ampunut noin dronit mun aikaisemmin? Se voi ihmetyttää vähän. No, elikö tullut? Juoksu jalkaan. Jeesus. Taas mennään liian kiireellä. Se on tuo. No, näin se. Oh god, vihu vieressä. Oh no, ne heitti granun mun jalakoihin. God damn it. Se on critically injured toikin kaveri nyt. Okei, medical assistant. Pitäisikö pistää matkaa? Pistetään tää kaveri. Testataan ihan vasitulla. Automekaanikko. Se on helpompi ainakin uhrata. Right. Your teammate won't be completing their operation so much as they'll be needing one. Oh, that's awful. Kuitenkin vähän Send them some sweets alkuputsuttu or something, mesta. bags. No niin. Automekaanikko pistää tätä kunnon häksit tänne. Security's down in the R&D lab. The plans for the microdrone will be in there somewhere. Tykkitorneakin näemme. Se on vähän ikävempi homma. Käydä häkit.
I've downloaded the schematics. You can leave whenever you like. Okei. Se oli ihan simppeli sitten suhteessa. Täällä ei ollakaan. Tuli tarvitsi tehdä vain korttia, mutta me ei nyt aleta sitä katsoa. Sitten vaan pakousalla. Roonis tekee kiusaa ihan mukavasti. Tuossa on tietarkastusmestaa. Tuosta on toi drooni alas hakkeronen. Jes. Se meni nappiin. Paitsi se yksi ei vähän kärsii, mutta no, sitä sattuu ja fast on that, Bags. We need to get into Titus ASAP. Shut down Project Themis before Nigel decides to launch. And with what he was saying, we don't have much time. Mission start in the belly of the beast. Siellä on Tidiksen fast travel pointtikin. Montako mulla nyt ei... Onko mulla niinku 2 vai 3 kertaa periaatteessa heittomerkissä kuollut tyyppi? Vai oliko se, että 2 kuoli ja 1 jäi vangiksi? Pervatit hommaa kun miettis vaikka, että milloin se olisi. Cool, a professional activist. That's pretty on brand for us, right? Missä semmoinen? Travel agent. Arranges armed escorts to dangerous locales. Se nyt tää rakennus. Kyllä vain. We've successfully trialed our first micro drone, and it's officially as cute as the dickens. I've decided to name it Sebastian. Time to break into Titus. And take away Nigel Cass's newest toy, Project Themis. Bagley, any idea where that name comes from? Greek mythology. Themis was the goddess of divine justice. You know, the one with the sword. Ooh, that is so Nigel fucking Cass. See, school's useful for something besides social maladjustment. Find the schematics of the building and I'll work out the location of the Themis project. Mutta tämmöistä käyttää saamista pistettä uusien välineiden hankkimiseen ja päivittämiseen. Totta. Mä oon ollut kyllä aika laiskainen tehty suhteen. Pitää varmaan alkaa pikkuhiljaa katsoa ja miettiä niitäkin, mitä on silleen tarvetta ja mistä toi syötyy ehkä. Mä ton otettua. Siellä olisi avainkortti. Yes, I looked at it before I assigned you to the project. I am quite familiar with what it entails. You must see the ethical implications of this. Themis violates half a dozen laws at least. Those laws don't apply anymore. Or haven't you been paying attention? We're functioning under martial law here. No. Themis is more than just martial law. It's a guillotine waiting to come down on everyone. Look, you have 2 options. You can do your job, or you can lose your job. Pick one. Jaa. Avainkortti. Download. Näin. Sitten aktivoidaan tää. Vähiääni pois. Sitten tuo matalaksi. Look round for anything named Themis. Piss easy. I got this. Noin.
Well, if I was hiding a top-secret, morally dubious drone project like Themis, I would put it in the secure vault on the lowest level. You will have to hack your way past some pretty serious security, however. The elevator that leads to the secure vault that houses Themis is locked down. You will have to access the bypass terminal to use it. You will require a spider bot. Okei, spider botti. Mitä näkyy tuolla olevan? I've got a man down. Laitetaan toi matalaksi. Tuu hälyiin. Noin. Ei todistajia. Ylöspäin pitäis mennä spider-bottia ajattelemaan. Onko se niinkö tää kerros vai? Tää huone. Se voi olla täällä perällä joo. Täällä. Tuossa spider-bottia. Tässä kerroksella se näyttää maskikoneakin myös. Missä se on? No, eipä sillä nyt niin merkitystä. Se on keräiltävä. Superkahvit ottaa iltaa. Oikein mukavaa iltaa sinusta, Superkahvi, ja tervetuloa striimin pariin. Niin, tuolta päässä. Hetkinen, tää vielä tarvii settiä. Interact. Pääs vielä piiloon. Okei, nyt pitäis olla. Okei. Se on sopivasti tuossa eessä toi vihollinen. Eihän mä pääsen mitään. Tää varmaan vaan pakottaa. Noniin. Ei tää tuosta mennä muuta kuin varmaan. Mutta ei tee mennä siitä sillä. Taju kankaalle. Okei, siellä on droonikin vielä välissä. Tässähän on kunnon sekaimeluska. Show yourself. Stick to procedure. Where are you hiding? Nothing here. We lost the suspect. Resume patrol. Äkkiä. Yes. Pääsi vielä alue vaihtoon. Tuli eräänä loadinkin. Get tidy skies. Evolution of civic service. Oh, you'll be using Sebastian and the rest of the microdrones to bypass security. But first you'll have to get by that laser array. I suggest a spider bot and steady nerves. Piss easy. I got spider this. Interactive tarve. Tuosta. Alright, sitten mennään taas teki Cyber Spider-Mani.
Our job is not an easy one, but it is an important one. Right now we devote countless hours to intelligence gathering and still things slip through the cracks. We're doing our best, you tell me. We are, but our best isn't good enough. That doesn't sound... But even we aren't perfect yet. Yeah, they'll like that. That strikes a humble note. We make errors in judgment. That's human nature, but we cannot afford errors. We are the last resort to protect the people. Project Themis will dispense justice and protection. It will use data to predict the patterns of crime and abuse. It will let us transcend the faults in our own nature. Not bad. Yeah, and they'll have questions, of course, which is fair. It's an extreme measure. Potential for abuse. Security lockdown initiated. Yeah. This is what London needs. Tuli vähän probleemaa, mutta se lockdown sitten kuinka kauas? Ei, elä vaan sanota, mutta aina mennä uudelleen ja uudelleen, kun sitten päästään. Oh god, nyt mä tiedän. Tää on semmonen. Tähän kun klikkaa, niin tulee takaisin. Jep. Pitää päästä ykkösellä. Ei saatana. Intruder alert. Uudestaan. Nää on ilkeitä puzzle-hommia. Mennäänkö sitten millä tavalla? Se pitää vaan hypätä. Nope. All unauthorized personnel tää on ilkeä. vacate the premises. Varsinkin toi kakkosella. Minä oikeesti muista tapoja. Minun tietääks, jos mä tuosta menee niinku läpi kävelemällä, niin sekin laittaa se häly. Tai hetkinen. Se menee muuten yli. Just ja just. No näin. Alright. Tää tekee vaan sivuuttaa liikettä. Okei, tää tekee myös pystyliikettä. Yes. Oho. Siinä piti vähän ajoittaa. All right, Sebastian. This is what you and your friends have been training for. Time to crash the security grid for Daddy. Microdronea. No niin, päässään ohjaamaan tätä. Just think Valta of the apua magic we laaserikin. could get up to with this little thing. That's the spirit. Should be pretty sick. Okei. Täytyy ampua noihin. Hop, nyt otettiin damaa tietysti. Tuosta poltetaan. Alright, tähän näyttää mielenkiintoiselta. Jaa, seinääkään ei saa törmätä tällä, niin se ottaa jo damagea. Kärkkä kapistus. Siellä oli aika paljon lämpöä. Se tuhos vissiin se lämpö tai sitten mä törmäsin johonkin. Right then, no time for tears. Meet Sebastian, another of our countless microdrone allies. All named Sebastian, of course. You can't iterate on perfection. Se hidastaa hyvää, kun Sebastian. Niin, ei tuon. Tuo on paha, kun toi tuulivirta vetää sen aika äkkiä. Se on niin hepponen. Joo, täällä on lämpö. Oi Jeesus. Se on se
Joo, heti kun valoefekti näkyy ja se poistuu välillä. Alright, tätä nyt menee. Tuulielementtiä vähän enempi. Nyt katsotaan tuo valo. Mennään aika äkkiä tosta noin. Oh, nyt on paljon johtoa. Ja tuuli. Okei, miten paljon se vaikuttaa? Mä en siinä laserilla en pysty tekemään enempää. Ylhäältä toki voi mennä. Ja sitten toinen mennään alhaalta. Jaiks! Aika paljon nää. Sitten pitäis pysyä tälleen. Wow. Jeesus, meni luja. No niin. Vielä vähän matkaa toivottavasti ollaan perille. Älyttömän pitkä setti. Ai vitsi, mä annoin tuon lämpöelementit. No, älä sano alusta. Älä sano please, että alusta. Onneksi ei ihan alusta. Vähän arvoa. Goddammit. Se on pahin toi lämpöhomma, kun siinä ei niin näy semmoista indikaattoreita, vaan se pitäisi tunnistaa heti, että juu, että oranssi valo on paha asia tässä pelissä. Tuossa näkyy toi. Joo, todella lyhyt aikaa vaan tuo kesti. Nyt sitten, olisiko ylöspäin? Vau, se oli todella lyhyen aikaa. Vielä vähemmän kuin mitä se aikaisemmin siinä. Helkkari. Se saa pysähtyä. Muuten käy pölöstä. Right. Okei, nyt mä huomaan tämän. Tästä pitää mennä. Pari jäähyjen kautta. Ja mitäs sitten? Näyttää siltä, että se on pakko mennä, mutta tuuli tulee olemaan elementti kuitenkin jossain vaiheessa. On kyllä kova. Tää vetää aikamoinen ennakko. No nyt meni. Huhhuh. Täältä. Ennakko. Varo sähköjä. Varia. Transistoreja. Voi saatana. Polkataan. Nyt jos päässään. Ei tuulettimia. Okei, tää tulee olemaan vähän mielenkiintoisempi. Mitäs nyt? Sekin täytyy olla varmaan polttoa. Jotakin tässä on mitään. Mietitään hetki.
mennä niin korkealla vai? Joo. Se on niin maaginen kattoroja. Alright. Oi. Tuo on paha. Pitää mennä ihan tätä rajaa. Ja loppu tulee olemaan silti julma. Yes. Se oli paljon pahempi. Sitten. Ylipitkä tää mini-drone osuus. Okei. Elikkä liekkiefektit perään. Samalla pitäisi mennä. Ja väistää kaikkia paskaa eesä. Ai sankari. There are the cores. Destroy them, Sebastian. And for God's sake, be careful. Right. Mitä vaan myytiin. Noniin. Siinä oli aikamoinen setti. You've made your father very proud, Sebastian. Oh, right. You should be able to access the Themis project room now. Let's ruin Nigel's fucking day. Järjestelmä. London, once a beacon of civility, now a cesspool of lawlessness. It is clear that humanity can no longer police itself. Fortunately, we don't have to. Welcome to Project Themis. Albion has found a way to apply an existing system. Life score, a data aggregator of biometrics, personal information, to our new autonomous drones. These drones can identify, isolate, and terminate threats before they can do harm. They can go anywhere, see everything. They could kill a man alone in an alley or in a crowd of hundreds with perfect precision. Themis drones can do what humans have always struggled to. Act immediately and decisively. Fuck me, I knew it! The life score algorithm. My algorithm. I should have scrubbed it before I left. What do you mean, Hamish? You know how Themis works. No, fam. Well, yeah. This was years ago. We were developing a life score algorithm for what Cass called a peacekeeping system. Supposed to identify vulnerable civilians, not target them. Fuck me sideways. So in theory, Themis could be programmed to target anyone based on any number of parameters. Exactly. That's the way Cass thinks. Genius, but twisted. We have to stop this. And I know how. We delete the life score data and Themis is done. Fuck, alright I guess. Automekaanikko häksää kaiken. Job done. Yes, we'll have the award ceremony another time. Get out now. Job well done. Joo, kyllä oli ihan hauska lentää sillä mini-dronilla silleen, että ihan mukava semmonen, että sai vähän ajatellakin, että miten sitä pitää ohjata, mutta siinä oli tiukkoja kohtia kyllä välillä aika paljonkin. This may be entertaining. I've intercepted an audio transmission from Nigel Cass. Right.
No more excuses. This is my city, and I will not have DedSec ruin my plans for it. Themis was poised to change London, the world. And this MMA champion. Wow. Hamish fucking Se varmaan hyvä tää nyrkeillä. I want them all. They made you all look like fools. Fighter. They walked calmly into the White Tower, and no one, not one of you, stopped them with all our vaunted security measures. So do any of you have anything to say? Nothing. Well, everyone, and I mean everyone in the organization, will be revetted immediately. Someone help them, that's certain, and we will root them out. This time, we will get them all. Well, that's about done it. Cass is gonna steam about this for a while. No more life score, no more Themis. Hack vehicles aside. Maybe, but I don't think we've seen the last of Mr. Nigel Cass. Look, I know I said that in a stupid voice, but I'm serious. We could really use help. Not much of a joiner, fam. Considering how my days at Albion ended. But I'll be keeping watch on them and Cass. Maybe feed you lots of intel. And there's still the question of Zero Day. Remember them? Completely gutted DedSec 1.0. Cass had a hand in that purge, Bagley, and in the bombings. So we'll gladly accept any help you can give us, Hamish. Cheers. Vau, siellä on M249 tällä vuokraimännällä. Mielenkiintoinen. Siitä on mistä sanoo se. Okei, 404 mission. Täällä on ongelma jollakin. Se varmaan saa jengiä samaan tien. Monitoring for unusual activity. Thank you so much. All units, we are after the suspect. Will result in extreme measures. Halt! Failure to comply will result in forceful intervention. Driving into the vehicle, over. Putting an end to the chase now. Sivukadut piilossa. Negative. No vision of the suspect. Albion employee. I'm in pursuit of the target. No, poliisi pääsi tännekin. Mitä helekkiä? Miten ihmeessä nyt olisi tullut tänne? No, eipä se ole paeta. Parempi, että poistuu ajoneuvosta. Hypätään vaikka vetteen piiloon. Nyt ei ainakaan löydy. Terminating pursuit and coming back. Okei, sitten kartta. River Streetin kautta seuraavaan päätehtävään. Täytyy niinku sanoa, että en mä tiedä, Watch Dogs 2 silleen samassa ajassa oli niinku, ainakin itse koen henkilökohtaisesti, että niinku paljon parempi pelillisesti ja tälleen. Mä en tiedä mikä siinä on se syy. Kyllä mä niinku tiedän, että tässä pelissä on enemmän niitä juttuja ja asioita, mitä voi hyödyntää ja käyttää, mutta jotenkin niinku olisi odottanut tältä Watch Dogs Legionilta niinku kuitenkin pikkasen enemmän. Ja mä oon nytten toisaalta hyvin iloinen, että mä ostin tän silloin niinku Black Friday-hintaan. Että täyshintaisena tää peli on vähän semmonen, että en tiedä uskaltaisinko suositella yhtä lailla niinku Watch Dogs 2 silloin aikoinaan julkkarissa. The GBB, once considered the world's greatest public broadcaster, now considered, quote, quite shit. This is where you'll find Now's big contract. The GBB seems to be hosting some exclusive event. You'll have eyes and ears into the building if you reach the access point on the roof. Ylöspäin. Onks mulla käytössä... Hei, meillä on raksamieskin. Se otetaan heti. The
GBB, once considered the world's greatest public broadcaster, now considered, quote, quite shit. This is where you'll find Alp's big contract. The building's sealed up tight, but there's an access point on the roof. You can peek in there. Right. Niin, sitten vähän ilmasurffaa. Tuolla. Se tähän laskeutuu. Nauta pysyy sitten valmiina, jos tarvetta tulee. Ja tää on näitä tyyppejä. Anniversary. Siitä sai ihan hyvät rahat, kun noita hoitaa. Okei, tää vaatii avainkortin. Miten me saamme avainkortin? Toinen kysymys. Kellä se on? Mä vähän katella. Ei tuolla näkyy tätä avainkortin. Jos nyt tän. Tuolla päin. Nosta downloadi päälle. Noin. Sitten saa auki. Seuraava kamera. Pistetään tuo. Noin. Nice, tonni käteistä. Private event. Everything you are is in your brain. Your love, your fear, your dreams, even the cheeky ones, are all electrical signals firing back and forth between your ears. This right here is more powerful than any computer, but it has its limitations. Daybreak. I watched my mother succumb to motor neuron disease, and her loss made me realize that death comes to us all. But what if we could change that? What if we could scan your brain and upload the neural map to the cloud? Joo, aivan peliverkkoon. It would mean the end of human suffering, of death itself, and the beginning of a new society where war, oppression, disease are all worries of the past. Hello. My name is Sky Larson. I'm CEO of Brokertech, and this is Daybreak. Now, since all of you have signed up for our waitlist, I'm sure you're eager to see how Daybreak really works. But before we do that, I'll ask the technicians at the board to cut the live feed. We wouldn't want any uninvited guests recording these trade secrets. Eikö se ollut joku mitannut? Kerro. Daybreak is an imaging system which scans the... Toivottavasti kuvina, videona, ajatteludatana, muistoina. Okei, escape the area. Teemme näin. Täällä vielä niitä tuolla pojoja. On mä vielä nappaan.
Sitten karku. Wardrobe item. Uuden maski vai? There you have it, DedSec. The big contract. You really want to go after Sky Larson? Oh, I want to do more than that. Problem is, Larson hasn't been seen in public in nearly 2 years, and he can't kill a hologram. Drone betrayal. I've been trying to track her down. I found a home here in London, but that, well. The person responsible for building Bagley, for revolutionising AI. The woman's a fucking genius. What's she done to merit getting murdered? Plenty. But you need to see for yourself. Kemistä. The mansion's in Westminster. Things you'll see in there. She disconnected. Se kemisti tuohon ylös. Well, I did it. I actually did it. You wouldn't have. Siinä laittaa chattiin, että muista käyttää noita pisteitä. Joo, mä tiedän. You were DedSec or something? If you are, then I've got something for you. This boss of mine needs a little payback. I'd like you to help me. Sorry, we're not murderers for hire. I get it. Violence makes me squeamish. I was a car thief. Jack whips for this arsehole. I was hot wiring the supercar, the job went Pete Tong, and my boss took the car and left me laying by the side of the road. I made it out by the skin of my teeth. The idea of that arsehole driving around in that supercar. I want you to steal it from him. Listen, help me with this, and I'll return a favour. I always do. Sounds like fun. Coming home. Bagley, will you be able to find Sky Larson? Just crack open the yellow pages. Oh, look, there she is, right under B for billionaires who obviously don't publicise their home address, you sweet dumb baby. I've narrowed it down to St James's Square, but that's the best I can do. All out. We'll get the address from her. Tried already. She's offline. Something in that mansion threatened her quite a lot. We need to know exactly what it was. Ensin tuossa on toi. Jaha, täällä on storeekin. Niin, pitäisiköhän mun laittaa settiä. Mitä mä siis toisin? Reduce damage varmaan ihan hyvä. Sitten AR Shroud. Ja pistooli sais äänenvaimentimeen. Se olisi ehkä jees. Ja olisiko disrupt hackia? Mennään näillä alkuun. Our friend sent us the location of tarvitaan. Right. So this guy's home at St. James Square. Mennään tuosta Green Parkin kautta. Kunnon GTA-meno mulla. Grand Theft Raksamies. Sistä hei. Hey, I found Sky's... No, wait, the property here is owned by someone called Sky LaFantano. No E. What are the odds? This house does not belong to Sky Larson. But why do they leave their front gate open? Sky Larson's residence is nearby. I'll take a look around. Vaan hoitaa se alas. Disable. I've scanned property records for the nearby houses and found nothing connecting them to Sky Larson. Her residence is not here. Siis... Onko se sen takia, kun mulla takaa jo on? Hieno jatkaa.
Onpas piilon. Pika. This could be promising. Optics 0.1. None of these buildings are owned by Sky Larson. Incidentally, reading through property records and cross-referencing names is a real bore, and it only takes me 3 seconds. Nyt. No visual of target. Ending pursuit. Over. Lappu. Niin, missä kyseisen henkilön talo sitten on? Mikäs paras tapa etsiä? That house right next to you, it's owned by a champion darts player. That's the most interesting fact about these houses. Mennä vaan ympäri vai? Tuo on kuitenkin restricted area tuo yksi talo. Hyvin outoa. Olisiko siellä? Well, this building has a not at all suspicious profile. The property is owned by Kakani Medical, but there are records of basement digging paid for by Brokertech. I believe you just found Sky Larson's London residence, famously vacated 2 years ago after Larson stopped making public appearances. I'd say a nice neighborly wellness check is about due, wouldn't you? Täänkö klassisella tyylillä? Tuollakin muuten näkyy avainkortti, mutta on sen verran hauskalla päällä nyt. Tai hetkinen, pitääkö ne näin? Tämä muuten varoit meille ammu alas niitä, niin kuin viimeksi kävi silloin. Näkymättömänä vaan ja babam! Download it. Ja hep. Otas oviikin ennalta. Oh goddammit, tässä on security system vielä. Ne kattoo päin. Joo, tää onkin aikamoinen. Katsotaas. Okei, tää on valtava. Älytön. Ei sieltä tässä on tää lukkohomma. Resetti. Oh god. Ei hitto, se menee nollille. Tää on aika nopea siinä sitten. Välittömästi. Nyt aukeaa. Käännetään tuo tohon. Turha ristiin. Tää menee vähän tyhmäksi. Lappas. Okei, tuossa lähtee nyt virta tohon. Tuo pitäis vielä kääntää niinkö näin. Ja nyt se auki näin. Ja riittävästi auki. Kyllä vain. Siinäpä mielenkiintoisempi loading screen.
Welcome home, Sky Larson. I am pleased you have returned after a prolonged absence. Just be cool. Selvä. Perhaps some music as you get comfortable. What would you like to listen to? I don't know. Something I can ignore. Apologies, Sky. I'm afraid I had to dispose of your perishables. Would you like me to place an order for meal delivery? Just. Please don't. Elevator locked. Sky, you have not worked in your lab for quite some time. I'd like to update you on some of your more crucial projects. Please come downstairs when you're ready. Kuinka älykäs se olisi? You're about to enter Larson's secret lair. Yleensä se on se tekoälyttömyysongelma. Service center if you are dissatisfied with house operations. Key activated. Elevator unlocked. Basement lab accessible. No niin. Mennäänpä hissillä. Alright. Tää oli jotain muuta kuin todellisuutta. Welcome to your lab. My God. Are you seeing all this? Hello? You're too far underground to get a signal, so it looks like it's up to you to collect whatever intel you can. What is this place? Why is it even here? Front door locked. Key activation required. In loving memory of Ada. Perhaps you would enjoy a stroll around the garden, Sky. I've reconstructed some past experiments you might like to revisit. Tervetuloa laittaa sen morjesta leipistä aikaa. Morjesta vain sullekin ja tervetuloa striimiin pariin. Well, it certainly didn't take long for us to find a dead body. Ada. Huh. Sky never mentioned having a dog in her interviews. Mitäs täällä? Hospital wristband. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Take me inside. I'm tired. Let's stay in the gazebo a moment longer. Isn't it nice to be back home? This place isn't my home. It's a monstrosity. I'm sorry you don't like it, Mother. Naasus äiti. It's quite a project. Waste of money is what it is. Why go to so much trouble for such a foolish enterprise? Look, I know you're scared. I would be too. But I will not leave your side until you're better. So now you know more than the doctors. There is no getting better. Oh, bloody wristband. Here. What are you doing? There are no more hospitals. No more doctors. I'm taking care of you now. Someone's left a key code on the wristband. Perhaps that code will unlock the front door. Mitäs muuta löydetään? CTOS AR. Data reconstruction in progress. The neural mapping procedure is completely safe. What is wrong with you? I said no. Yrittikö se tekikö se sen, että se uppasi sen äitinsä niinku filmiverkkoon tai johonkin? What you did to Ada. Ada is alive and well. You call that alive? Sky, where do you get your twisted ideas? I will not become another of your sick creations. Sick? You think I'm sick? How do you think I became that way, Mother? Sky, listen to me. This is not your decision. I forbid it. En tiedä, että filmiverkossa tai jossain tekoälyverkossa eläminen loputtomiin tietoisesti, olisiko se aika julmaa loppupeleissä, kun miettii. Apologies, Sky. I'm afraid I had to dispose of your perishables.
Would you like me? I'm sorry. Apologies. Okei, tekoäly alkaa sekoilemaan täällä. Specimen name Ada. Species Border Collie. Neural upload status alive and well. Se on laittanut sen koiran tietoisuuden ja kaiken tuohon hämppäriin. For fuck's sake, that's a living creature in there. Jesus. There, good girl. No niin. Joo, ainakin se nyt saa tuolta jossain muodossa levätä. Perhaps you would like to go upstairs. Many memories. Upstairs. Okei, tuo sanamuoto oli kyllä aika mielenkiintoinen. CTOS AR. Data reconstruction in progress. No. No drugs. How dare you? So bad was it? How dare you? It's all under control. I'm here, you're home. This isn't my home. This... Alright. Pitääkö se sitten niinku huumattuna sen vankina tyyliin? Rauhoittavia, joo. Hyvin mahdollista. Tähän menee mielenkiintoiseksi. Perhaps you'd like to go downstairs with the others. Perhaps you'd like to join the others. Okei, nyt toi tekoäly kuulostaa aika creepy. Sky's old bedroom. Before she tortured her dog. Siinä on CRT-näyttöjä vähän. Okei, lähdetään salakertaan. Okei, creepy kellari. What is this, Bagley? Okei. Get well card. Nää voi hakkeroida. Shasha Parvati. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Neural mapping procedure ended at 1327. Subject passed away at 1329. That is a 2-minute post-scan deterioration, which is a significant improvement on the early days. Consider yourself lucky, Mother. Subject ready for neural deletion. Selvä. Aika mielenkiintoinen vaan toi ajattelutapa hällä. Tässä näin kaikki datat. Sinead Larsen oli yksi ja Albert Rabinovich.
Sky Larson. Now enter my room. Okei, aikamoiset piirrokset tätä nyt. Day 1 of the neural deletion procedure. Subject is 1. Sinead Larson. Activating now. Sky, where am I? I can't see. Se sai sen äitinsä tekoälyyn. Tai pilveen pattua. Subject. Begin deleting lines of code now. How? Oh my god. You disobeyed me. That's enough, Mother. Sweetheart, please, please don't do this to your own mom. Let me die in peace. You never believed in me, Mother. But you'll believe now. Day 2. Motor strip is completely unnecessary. Control A, delete. Joo, Control A on poista kaikki. Tai valitse kaikki ja poista kaikki. 12. Jesus. Reserve the limit code for now. Emotional response is fascinating. Pikkusen sairasta, kun miettii käytännössä. Day 20. Moving on to the frontal lobe. My new security system won't have any need to think for itself. Sky, please. If you only knew the pain. Temporal code. Diminish language function. Day 29. Finally, it will delete the limit code. How can I be of service, Sky? Turn the light on and off. Okei. Se niinku alkoi muokkaa ja tuunas siitä ihan itselleen vaan sopiva. Play some Se on music. sitä talon tekoäly. You know what I like. Lovely. I think this new arrangement will work quite nicely. What do you think? Se teknisesti orjutti sen äitinsä. It explains her process. She takes a fully modeled human mind and then chops bits of it until she can poistaa eri control osia it. sen aivoista ja mielestä. Vittu, loppupeleissä aika sairasta, kun miettii. Please, help me. Niin digitaalista kidutusta teknisesti, kun mietitään. You know I'm not Sky, don't you? You wanted me to see everything Sky's done to you. Yes, welcome. I don't know. You, I can't see. I'm afraid. I'm afraid. I need to find your daughter. Do you know where she is? Yes. I need your help. I don't want to live like this. Sky is Niin, se on se on sitä vissiin mietitty sitä, noin digitaalinen tietoisuus tai vastaava. Se on aika pelottava konsepti, että jos semmoinen olisi käytännössä mahdollista. Yes. Let me die in peace. Tulee vähän System Shock 2 vipaatteesta, tai System Shockissa Shodanilla on vähän samanlainen käytännössä se setti. Paitsi se ei ollut kyllä alun perin ihminen, ennen kuin se muuttui siihen. Vaan se on aina ollut tekoäly. Päästään se vihdoin tuolta tuskasta. Tiedä kuinka monta vuotta se on kärsinyt. I've received the coordinates and a message that simply says thank you. Niinku peli eka kertaa tekee vähän vaikutusta. Ihan niinku silleen, että nyt alkoi tulee mielenkiintoista konseptia, kun mä niinku ajattelin, että niinku Watch Dogs 2 oli paljon semmoisia hyviä tarinahommia ja settejä, niin nyt niinku tullaan siihen, että näitä tehtäviä lisää. Tämmöisiä just mitkä pistää pikkusen ajattelemaan ja miettimään asioita. I'm upstairs. Niin kuin Watch Dogs 1:ssäkin oli se ihmiskauppatehtävä. Se oli semmonen oikeesti yhtä semmonen hyvin saatana.
You went through that entire house, didn't you, Nout? Yeah. Her mother begged me to... I just couldn't. So now you see what's at stake. Daybreak is about to launch, and if it does, thousands more people are going to meet the same fate, and they won't all die. Sky will be free to torture them forever. I have Sky's location. We can find her. She did? Oh, she's mint. So what do you say? Are we in this? We're in. You need to be our eyes and ears. Dead good. Raksamies for the win. Looks dangerous. I'm not bothered. Niin, Jack jää pois tästä talosta. Kerrankin tuli nyt tässä pelissä tehtävä, mikä oikeesti oli vähän mielenkiintoisempi. Well, the mission we retroactively named Operation Let's All Traumatize Ourselves in Sky Larson's fun dungeon was a complete success, and I've just decoded her secret hiding place. Let's get to it then. And right on cue, we just got a video message from Sky Larson. I want to see it. I don't know who the hell you think you are, or what you think you saw in my home, but I'm warning you, stay away. I've given my life to Daybreak, and I'm not gonna let some nobody take it away from me. I will track you down, and I will make your life very, very difficult. Because I can afford it. Miten mulla on semmonen kuva, että se saattaa olla jo tekoälymuodossa. How did she find us? Sky Larson built an iceberg smart mansion run by her digitally lobotomized mother, but this is the part you can't believe. Maybe her mother deserved it. Aivoista. I know mine does. She's scared. There's no other reason for her to threaten us. She should be scared. Let's go. Okei. Bloomille päin. Menemme sinne. Warren Streetin kautta. Joo, siis niinku tän tapaisia tehtäviä, jos pelissä on lisää, niin yes please. Automation is inhuman! Automation is part of the end time! I found a potential recruit for you. Smuggler Drop in a found. pin on your map. Ja, täälläkö menomme? No, ne saa tapella keskenään. Whatever. Nyt on meikä sillä päällä, että mä menen tonne Into the Voidiin. Jatketaan tää tarina. Ottaa vaan tuo autoksesta. Okei. Siinä se on. Sitten sisään. You have arrived at your destination, Bloom Complex. All this time she's been holed up in Bloom. Ever since Larson sold, well, me, to Bloom, she's maintained close ties with the company. This just gets better and better. Cool trivia and everything, guys, but this place is huge. Maybe you should pull something from their servers and narrow it down. Pienet avaukset. Copy that. Pakoja. Jaha. Mistä tuossa on täällä? Se ei oikeastaan varmaan haittaa, mä luulen. En usko, että se alkaa hälyttäänkään. Jep. Se vaan lähtee karkuun. Ups. Mä teen liiaksi aikaa tuohon. Puhelin soimaa. Isku. Näin. Drooni matalaksi. Hyvin tippuu väki. Ow, hey! Shroud. Noin. Hiilon. Täällä saa vähän vapaammin mennä. Spider-bottia.
Nitistetään hänet. Tuo kätevä toi digitaalinen verhous. Saa noin piiloon. Johto lähtee täältä. Tuossa vain. Ja hep. Vielä sieltä mitä pitää avata. Täältä lähtee aikamoinen sarja tuohon ovelle. Näyttää ihan jäänyt kiinni. Toistaiseksi mennyt ihan hyvin. Full cargo drone. Mielenkiintoista. Kutsutaan. Tuolla on muuten vähän expon. Tech points sen. Hakkeri. Hacks propagate. Electrify enemies ja unlimited range. Tuo kannattaa laittaa ylös. Lähemmäs karkuun tyyppi. Talk. Telaa vielä tällä. You belong in the resistance. I can tell. Fuck me, dead sec. Alright, maybe you could help. Got myself in a bit of trouble. We'll do what we can. What's the matter? My mate just got nabbed by Albion. They're undocumented. They'll be shipped out any day now. Saving people from Albion is kind of our thing. We can take care of this. That's a bit simplistic. What happens next time they get scammed by some Albion knob? Nah, we need a fake passport. One of them top quality biometric numbers that Clan Kelly sells. All right. Leave it to us. Thanks. You help me with this, and I'll do whatever you want. I'll repay my debts. Hakkeri. Ainakin taidot oli aika hyvät. Täältä. Nyt meni kyllä liikaa. Ihme etten kuollut. Ihme. Olisiko alas mitään mennäkään. Se on aika pohjakerroksella. Okei, täällä on nyt enemmän näitä hälytyslevehkeitä. Näin taktinen. Laitetaan hälyttävät yksilöt ainakin välittömästi. Tästä X-skiä löytyy. Vielä alemmas pitäisi päästä siltä. Katsotaan mitä me voidaan hyödyntää. Tuo drone.
Katos. On tämmönen erikoisempi pääsy. Kiertää siihen tuosta. Onko data talteen? Näin. Muuta ei varmaan tarvitse. I'm quite excited to share this with you, the board of directors. The facility will be an extension of my quantum computing lab and will house certain other endeavors that I prefer not to share during this presentation. This is valuable real estate you have under your feet. It's as if you've been waiting for me to put it to good use. What's this thing Larson's got with secret underground facilities, I swear? That's it then. Find an elevator down to this lab. Labraan siis. Alright. Tässä kiertoreittejä. Kiertää vaatteita ja tappelee. Quantum läpi. Isot aivot. Hologrammina. Check neural upload status. 90%, not good enough. Load processor temperature. Now, she's uploaded herself. Jesus, fuck, she's a few minutes away from immortality. If you don't kill her upload, we'll have no way of stopping her or Daybreak. Miten napata tuon vielä? Sen verran sairas tyyppi, niin mä arvasinkin, että se varmaan ennen pitkään kokeilee sitä itseensä. Mate, you've uncovered a gold mine of data here. I'll harvest whatever I can while you save the world. Suggestions? The neural upload is being routed through the quantum computers in this lab. Hacking them would stop the psychopath from becoming an AI-augmented superintelligence, but no pressure or anything. Tuossa on rahaa, mutta kyllä. Näin. Ja nyt otetaan tuo drone. Ei vittu, mä panon disable vahingossa. Goddammit. No, se nousee kohta onneksi. Vahingossa painoista. Uusinta yritys. Nonen. Mitä voidaan tehdä? Tää on pakko olla jotain. Do your part. Report suspicious activities to authorities without delay. Reminder. The use of tuolla on kameralle. Kalanpas. Täällä voisin tehdä. Eikä vielä mitään. Se security system edes menee tässä. Onko ne molempipuolisia? Täällä.
Tuonne mä en voi mennä. Enempää ei voi mennä korkeudessakaan. Nää sellaisia niinku juttuja, mitä haluaisin hyödyntää. Ainut on vaan nää yläkamerat. Niinku että ensin sitä tietokonetta keltaisella merkillä. Okei. Se lukee että disable the left hemisphere. Mutta... hetkinen. Tuossa on toi tietokone, mutta se kertoo lukittu. Ja vasen hemisphere. Onks tää nyt se vasen? Olen hieman hämilläni asiasta. Mikä tätä häkkää? Okei. Okay. Physical interact. Niin se menee tuossa. Joo, mä vähän aikaa mietinkin. Nyt se tulee tuonne. Sitä mäkin, että jostakin se pitää lähteä tää homma. Olin jostain syystä aivot nollilla vähän liikaakin. Tässä voisi se dronia alkaa käyttääkin. Okei, sitten selvittämään. What was that? Tuolta kierto. Corbis disentangling connections rerouted. This isn't an accident. Eikä laittaa, että no sattuuhan sitä näin 3 aamuyöstä. Juu, kyllä sitä vähän saattaa tupata aivot nollilla olemaan joskus. Myönnettäkää. No niin, nyt. You're here, aren't you? You didn't heed my warning. Tuosta auki. Sitä mä mietin, että kuinka lähellä pelin loppua mä saatan olla, vai onko tää vielä niinkö, että vielä on pitkälti matkaa. What are you doing? Redirecting memory access. Sitten tää toinen puoli. Missä se drone on? Tuolla se on. Mennään vaan nähdä sitä. Nyt. Ei muuta kuin selvittää tämäkin sotku. You should have stayed away. You are making the biggest mistake of your life, and you will pay dearly for it. Stop now, please, before it's too late. Eikö laittaa, että meillä on paljon tekemistä? Alright. Tää on ainakin pelattu myös.
Come on, restart upload. Security to the quantum lab. Security to the quantum lab. Code red. No niin, sieltä tulee vartijat. Neutralize remaining guards. Pakollinen tappelu. Elikkä mun pakko alkaa tulittää. You fuckwit. That does it. I'll shoot. Hey, where are you going? Shut fire! This is a nightmare. Tää tulee ekaa kertaa, kun peli pakottaa taistelemaan. Helkkari. Jeesus. Kuinka paljon se halusi niinku ottaa sitä shittiä naamaa. Sinne meni mun raksamies. Otetaan banjo. Let's go. Ihan vasitella. Soitetaan banjoa sitten niille. Your friend's just been taken into Albion custody. So long as you don't cock up that badly, you'll be my favourite operative today. I'm always cleaning up these hotheads' messes. Let's be off then. Luketaan able to use while in pursuit ja se silti antaa loadata. Näittekö? Skippasin sen niin vauhdilla. Pitääkö mä tässä puzzle uudestaan mukaan? What the fuck? Onko se peli tosissas? Oh wow. Tuo on julmaa. Tässä puzzle uudestaan. Tuo on kyllä jo äärimmäisen julmaa. Tosi julmaa, että vielä puzzlekin uudestaan. Ei se auta. Jeesus. Banjo trigger. Tuossa kokeillaan. Voi ihan leikkari. Tähän on ihan mahtava. Mutta tää ei oo kyllä mahtavaa, että me on tää puzzlen tekee uudestaan. Niinkö? Let's look at the right hemisphere. What? Siis... Onks ne kytkennät sitten jäänyt vai? Ei perse. Kyllä se pitää uudelleen taas vääntää nämä. Naurettavaa kyllä Ubisoftilta tähän tämmönen, että pitää uudestaan niinku vettä toi koko niinku mättä puzzlekin vielä uusiksi, niin se on niinku tylyä. Pitäis vaan suoraan vaikka checkpoint siihen edelliseen kohtaan ollut tyyliin. Restart upload. Mennään suoraan vastaan. Come on, restart upload. Security to the quantum lab. Security to the quantum lab. Code red. Noin. Sitten juostaako reikäpää. Tää mummo on vähän hullu. Noin. Sitten vielä toi. Jaa, se vielä heitti granuu. Jumaliste. Melkein tapp... Mikä tää mummo ääni oli? Vanjo mummo on nyt paras kyllä ääninäyttelijä. Listen to me. What you saw in my lab, that was nothing more than the early stages of a very important experiment. It may not be pleasant, but Daybreak is the future of the human species. The only future, really. Tää mummo kävelee itse varmasti. Look around.
Corruption, climate change, nuclear war. Humanity is doomed to self-destruction. But Daybreak can change that. Help me about the next stage of human evolution. We can save lives. We can ascend. Tekoälyllä banjo. Tähän vielä sattuu. That's Egg. You seeing all this? She's dying. You brought a friend. Everyone you killed and tortured. All of that was to save your sorry life. You're pathetic. This isn't about me. With our minds in the cloud, humanity can endure any natural disaster. We can be safe, free, and happy forever. I don't give a shit about humanity. You're a psycho brat who wants what she wants and fuck everyone else, including your mother. You still have time to make things right. Reactivate my upload. Let me live so I can continue my work. Mate, you can't believe a single thing she says. Now shut down her life support and finish this. Whatever you decide. She can't stop you. I can't stop you. The choice is yours. Vittu mitkä liikkeet. Saanko mä valita? Katsopas nyt. Uploada. Do what's right. Ei me uploadata. Fuck that shit. Please. Don't. Sä oot niin kuollut. Please. Don't do this to me. Siinä on banjo-emotti, wow. Siinä on banjo-emotti, siis tuossa emoji-hommissakin. Aika nice. Mukavat letkut selässä. Dead good. I'm proud of you, mate. Nothing left to do now but take a few selfies with the corpse. Quickly though, security's on the way. Be careful. Backlilla vähän aika paha. Voinko sitä oikeesti ottaa mukaan selfie? Otapa mä testaan. Front camera. Oh god. Pystyy. Gesture. Sitä on mitään. Noin. Tää on vähän julma. Jesus Christ. Bagley ehdotti, että se ei ollut mun idea. Tekoäly pakotti mut siihen. Banjo-mummon kosto. Hetkinen, täältä tulee varmaan lisää väkeä. Jep. Mistä toi tuli tyhjästä? Näittekö? No niin, mummo niskan päälle. Päästään vähän piiloon hetkiksen. Näytäpä tosta. Tuosta napsiin. Noin. Tulepa sieltä. Let's go. Karkaamme banjon kanssa ja menemme tuhoamaan lisää ihmisten korvia kaduille. Niin hyvä sävelkorva tällä mummolla. Sitä vaan ohi tyylillä. What's going on? What happened? Trophy, the future is bright. Sky is gone. Thank fuck. One less liar in the world. Still though. Niin olette tätä kokemusta käyttää myös ei-alkoholia. Siitä se johtuu. No, sitä mä ihmettelinkin, että mistä se tuli niinku tyhjästä. We couldn't have done it without your help. Why don't we keep the partnership going? Don't get soft on me now. This was a professional arrangement. Let's keep it that way. Laters. Wardrobe item.
To the void. Joo, tää oli kyllä hätä 404 chapteri. Mä tykkäsin kyllä myös. Tarinallisesti alkoi mielenkiintoisesti. We discovered that a billionaire tech mogul and a war profiteer both had secret plots to exploit human suffering and murder thousands. A shocking twist, I know. Speaking of the people we most suspect, Mary Kelly's slave trade is bound to be any day now, and we also just received a distress signal from a coffee shop of all places. Maybe the Wi-Fi's down or something. Is that at all relevant, Bagley? Yes, obviously there's more to it than that, but I knew I had to make a joke or you'd just tune it out. I've marked both leads on your optic. No niin. Taas. Search mission ja Kelly mission. The whistleblower. Tää Kelly mission. Sen verran tyypillinen britti nainen, että tuo on pakko vaan nähdä. New missioneita tuollakin. Ja monessa paikassa. Down the dark web. I've been monitoring the drone network. Mary Kelly has finally sent out the invitations to her slave market sale. DedSec, Scalen Lau. This is your specialty. Hack one of those drones and get the location where she's selling those poor microchipped people. Let's put an end to this. Drop cargo. Mitäs paketti sisältää? Vähän käteistä. Well, that was simple, even for you. Give me a moment to decipher the security codes. So Bagley, what do you have? Mary Kelly is holding her sale at Hackney Baths. Opened in 1904, it was, as the name implies, a public sanitation facility. In today's more enlightened modern times, it's a slave trading market. She mentioned foreign investors. Tuleekohan tässä vähän Watch Dogs 1 vipoja nyt kun tulee noita orjakauppahommia. Ihmisorjaa myyä. Mahdollisesta. We're taking Mary Kelly down from within. Inspector Lau wants to take her case against Mary Kelly to a contact in the Attorney General's office, which means gathering as much data as we can to make sure it has the leverage needed for them to prosecute. The microchips are a huge part of this equation that we know almost nothing about. We need something tangible about these things. See if you can find anything. Blueprints, receipts, samples. So, the plan is simple. Crash the Kelly's soiree, find out as much as you can, and, minor detail, try not to get killed. Can't be too careful at the Baths team. Mary can kill all her captives with the push of a button. Okay. Sinne on kyllä matkaa. Pikaa matkustaminen, kiitos. Shoreditchin kautta. Sillä on kitara. Ensimmäinen tyypillä on näin kitara. Hey, Softe. You must be rubbing off on me, because I just wanted to say you did good back there. I'm glad to know I can trust you lot. You're free to use the 404 hubs and complete contracts. I'll be out there, fighting a good fight. Hope I'll see you out there too. Oops. Oops. Hates DedSec tuli sille. Oops. Se oli vahinko. Rapatessa roiskuu ja kiireessä kun menee, niin ruumissa tulee tässä pelissä. Varsinkin siviiliparat saa kyytiä. What now? Don't just blunder in. Hack the building's CTOS hub and see what to expect once you're inside. Terrific idea. Skiipele. Yeah. Control, I can't see the suspect. Please advise. Tuossa on putki. Ei pääse mukaan noita pitkin. Ois olettanut, että pääsee. Return to HQ. This is pointless.
Ei mukaan oikeesti aina mennyt tosta ylös. Niinku peli silloin opetti, että putkia pitkin pääsee, mutta se pelaa vaan yksi tommonen. Mitä pitkin mulla sitten järkevi? Se on niinku alaspäin kuitenkin näyttää. Jätkö vain. Hyvät nää mummon kommandoäänet. Spy on the slave auction. I'm in. Get all the names, places, dates, whatever information you can in there. We need to build this case. Insights manager. And find a way to free those people. I'll see what else I can find. Aye, no one's here yet. Good thing too. The champagne. Parameter official. You know how these rich bastards like free plunk. We ain't up to team with it. Yeah, products primed and ready for sale. Poliitikkokin siellä. No niin. Nah, she ain't. Not for this lot at least, which is fine with me. She's the boss and all, but exactly. Always on eggshells when she's around. No, bound to be bloody too. Sen kameraan. Tää pimeetä. Oh, nyt näkyy. Come on, look at the camera. Straight. Right, that's good. Stand up now. And slowly turn around. I don't want to do this. Please. Get your fucking ass up. Fucking. No on niitä myytäviä. There's no way this bastard will sell. The buyers expect high quality stuff. All right then. Get him downstairs. We'll update the catalogue and put his stats online. No, I'm sorry. I'll do what you say. Don't take me there, no! Nyt chatista käypä munkin pitää nukkua. Hyviä pelejä. Ei siinä, Niko. Hyviä öitä sinullekin ja totta kai hyviä pelejä täällä vietellään ja pelaillaan. What in God's name? Let's take a look-see then. Chances are good the basement will be locked. Chances are equally good that one of these knobheads left their access codes laying around somewhere. Tuolla on tuo laite, mutta... Mies täältä voi sitten katsoa muualle. Tuolla. Thanks for the cellar key, knobhead. Brilliant. Okei, sitten tässä eteenpäin. Okei, täällähän on ihan sopivasti väkeä. Mikäs toi eka jysäyttää. On hyvä hämäys. Raulitaan näitä. Kommando mummo vetää matalaksi. No one here. Moving on. Okei, tuolta jysätetään seuraava. Tuosta tuo note. Ja sitten open. Joo, ehkä aletaan päässään tarinassakin pikkusen mielenkiintoisempiin tehtäviin. Slave owners, monsters, foul, seeping human shit. Oh my god. And you, and I'll gut you, and I'll have your head on a spike. Tää mummo on ihan hullu. If we try anything before disabling the microchips, Mary Kelly is liable to purge her inventory. Tää on, niin kuin sanoit, tappaja. Tää mummo on oikein killeri. Kidneys, lungs, cornea. The Golden Goose offers a full range of merchandise sourced pre-mortem from the healthiest stock.
So Mary's Golden Goose is an online shop. A shop. But instead of bread and milk, you're buying human slaves, organs, guns, and whatever else is on the psychopath's shopping list. This insanity has to be stopped. I suggest washing your hands after this. Well, here's something interesting. You've received the crypto. Every penny, love. Must admit, I thought you were some trolls chatting shit in Mum's basement. And what do you think now? I think you're well funded. And my organisation could be implicated in something quite ghastly. Tähän banjosoimaan. I think the price just... True to your reputation. But we can offer you something more valuable than money. What's that then? Power. We can make you the Queen of London. Queen, eh? Mutta on vähän pelitunnelmaa tää banjo, eikö vaan? Autonomous. Unchecked. Release our ship. And London will be yours to rule. Oh, I know a good deal when I hear one. Fireworks on the way. Careful you don't burn yourselves now. This is the nail in her coffin. Oh. Mary Kelly supplied the explosives for the bombings. Add that to the slaves and the organ market. She is done. That's an interesting turn of events. So Mary isn't Zero Day, but she's involved. I have to admit, Zero Day's plan to cover their tracks was clever, and it worked. Even I didn't suspect this, and I suspect a lot of things. Let's not lose sight of what we're doing here. We need everything on the Golden Goose for Caitlin's case. Bagley, were you able to recover any data? This is a simple market site. I've recovered inventory lists, but not much that will help Inspector Lau's case. Bagley, if we can find their servers, we can get the client list for Caitlin and wipe everything out before it goes online. I'd love to, but the servers are rudely jumping all over the world. They're probably using a shuffle protocol and some kind of mixnet. I can work it out, obviously, but it will take me a few days. The host bloke upstairs, a offensively cheery fellow, seems to be running all this. Could save us some time. No niin, nyt yläkertaan. Joo, tappajamummo on kyllä ollut tähän saakka niin aika hyvä sen Mäkisen kanssa. Banjomummo iskee. Banjomummo tappaa. Noniin. Sitten eteenpäin. Täällä on kerättävääkin. Se on tullut takaa. Siis niinkö... Vai tuun sisällä? Mä testaan. Ei. Se on niinkö siinä alhaalla. Mä en tiedä millä se nappaisi. Ei, tuo voi räjäyttää. Nyt se saadaan esille. Noniin. Saadaan tässä pikkaa vaatettua. I received it, yes, but it's not what I asked for. I'm sorry you haven't enjoyed our product, ma'am. Now, with our 10-day satisfaction policy, we can provide you with a replacement within a few days. Okay. Cut the customer service crap. The request I submitted was very detailed. I specifically asked for 10 years of age. This one is older. I want a refund and I'll just take my business elsewhere. Ma'am, we tried to accommodate your order to the best of our abilities, but we are experiencing a supply shortage. Let me send you one of our younger models, free of charge. See if it suits you. No. Pubescent doesn't cut it. The person I was in contact with guaranteed that the ages were thoroughly checked before shipment. This is an outright scam. The network will hear about this. Shit! Matalaksi. Tuo vielä. Sitten ylhäällä
Täällä olisi kuitenkin vielä kerättävää. Kokeilla saada. Joo, täällä on väkeä. Mitäs täällä tapahtuu? Oh, what is this? Hack the supervisor. Oh, what now? Don't know. Some issue blocking my access. I'll have to call it in. But this is your bloody job, remember? Good instincts. I've got coordinates for the Golden Goose servers, and as a bonus, the microchip control relay. Both are at Neogate. Well done, young man. Pitäisikö vedä tuosta haettua? On naiseen kaikki istuu. No, sitten ton. Sexpa. Tech points, yes. Nyt pois. Escape the area. What's happened? Se boksikin täällä näkyy. Täällä päin. Tuo. Sitten taisi varmaan Spider-Botilla hakea, mä luulen. No, ei me nyt sitä tehdä. Ja hetkinen. Onko se täällä sittenkin? Se on niinku tuossa. Miten sinne pääsis? Tuossa olisi niinku Spider-Botille selvä rako. No, nähdään se myöhemmin. DedSec, we need that server data. Once we have it, I'll take it to the Attorney General's office. Mary Kelly is going down for all of this. We have the chance now to shut down the servers and the microchip control relay. It'll free everyone who's been chipped. We have to do it. Next stop, Neogate. It seems Mary hid the Golden Goose service in the heart of a cybersecurity software company. I don't condone her actions, but I must applaud the method. Sitten Kelly mission. Find the Golden Goose service, recover the evidence containers and then destroy them. Sinne ei alkaa tuossa lähimpi karetti. Joo, mutta alkaa niinku silleen miten se sanois? Osa tehtävistä on niinku tosi hyvänlaatuisia, niinku tälle niinku, mutta se ensimmäiset 6 tuntia voisi kyllä olla paljon hiotumpikin. Oletko pelannut? Be a dear and get the fuck out of the car. Hitto mikä dialogi tällä mummolla. AI giant Broker Tech announced today that oh they are cancelling Daybreak, the the neural mapping technology designed to allow people to live forever. A spokesperson for the company told press the decision to shutter the project was made out of respect for the memory of their founder, the late Sky Larson. What the company has in store following the death of their illustrious leader remains to be seen. Supermummo. I'm here. Neogate hasn't been around for long, but they're leading the antivirus market. I bet the Kellys have something to do with this growing success. Regardless, we're about to destroy all of it. Listen, I want that as bad as you do. But let's gather all the evidence we can before blowing it up. This is what we've been chasing after this whole time. I suggest hacking the camera network to see what's what. Camera network, why?
Taas katsoo. Olettais käytetty tuonne parempiakin reittejä. Ehkä sivuutia. Tää ylittäminen. No niin. Tuo pitää hoitaa, eikö? You're gonna get shot now. No, perkele oikein pääosumalla yksi. No ei se mitään. Mennään vaan vakioon. Tää mummo ei pelkää mitään. Tuossa on mitään kerättävää. Neogate, audio log, number 147. The date is November the 4th, 2023. We received a shipment last week of what is said to be the latest technological advancements in solar panels. What's really of note is the overwhelming amount of energy they're capable of generating. I'm still not entirely sure what they are for or their purpose, but I have an idea. There have been rumors circulating about some of the activities going on in the building, but our superiors discourage any questions. I don't believe. Sen tästä ei päässä. Jotenka sitten. I know they're creeping around here somewhere. Pakko haetaan jonnekin oviin. Tässä on kokeilla katot. Okei, lasi. Mietitään hetki. Tästä ei suoraan pääse. Voit ampua siltä. Ja tänäänkin. Noin. Tuo vähän aikaa taas miettiä tätä. Miksi tänne olisi muuten reitti? Kyllä täällä jotain tärkeetä. Camera Networkiin pääsee. Tällä tavalla varmaan. Oliko soi nyt, että piti olla fyysinen? Jep. IT Specialist. Mulla ei tää Spiderbottiakaan olla, että se olisi kyllä kätevä nyt. Täällä on vielä eri reittejä. En osaa tuolla ihmetellä. Tuolla on nyt joku reitti myös. Nyt pitää vähän pohtia minunkin. Välikatto on liian paha. Ei just sopiva. Hetkinen. No, nyt en pääse. Äsken tainnut hypätä alas. Tarvistaa vain korttiin. Okei. Mistä se avainkortti tähän etään? Tuolla näyttää olevan. Tossa. Otetaan tää avainkortti, niin sitten me päästään sisään vihdoin. Tässä on tovi mennytkin, että tää rakennus on ollut vähän miettiminen.
Okei, nyt on spiderbotit tarjolla. Meillä tuo... Okei. Something for my pension. Okei, tuohon saa spiderbotin. Mennäks kuitenkin ylöspäin. Okei, tää on vähän mielenkiintoinen. Mä pääsen täältä kuitenkaan ulos. Pitää hyödyntää varmaan niitä. No niin. Mä en oikein muutakaan keinoa tiennyt äkkiseltä, mikä voisi auttaa. Hetkinen, mikä mä nyt väärään suuntaan. Katsotaan. Palattiin takas eri puolelta vaan. Okei, spideri. Lähdetään sitten katsoa yläreitteen. Päässäänkö täältä tonne? Ei nähtävästi. Nyt on spiderbotit, mutta mihin nää hyödyntäis? Täällä on kuitenkin kanavia ihan hyvin. Itse. Tää on niinku ainoa, mistä pääsee heti tavallaan. Koska se sitten, että siellä muuttuu reitti vähän. Tässä vähän tarkempi. Tuo näin. Haa. Tässä mä pääsin tonne ylöspäin. En pysty niin korkealle kuitenkaan hyppää. Ei, tuohon saa kiinni. Hetkinen. Kokeillaanpas. Tää voi toimia. Hackball. Tarvitsisi saada vaan suoraan yhteys siihen. Mistä se lähtee oikein? Ei, tää menee nyt ihan liian kauas. Hetki vain. Mitäs nyt? Tuossa on kuitenkin, että pääsee niinku alas. Pitääkö se sieltä niinku saada se linkitys luotua? Täältä jostain. Tuo on nyt
Suomeksi. Tuo on nyt ihan eri juttu. Ei hitse. Saanko vähän spider-bottia nää vinkitys? Saan. Se on vaan tosin nyt tää hijackata nyt. Tuolta mä tulin. En näe tässäkään sellaista kohtaa. Tää tekee vaan niinku tämmösen omituisen tyhjän loop-kierroksen ja mä en ymmärrä, että onko se vaan ihan jätetty kiusalla vai miksi? Menit sen hyvin tyhmäksi juuri nyt, kun en tiedä mitä tehdä oikein. Vähän aikaa kun sais. Okei, miten se tuonne kierrokseen? Tässä käy mitään spider-botille, että se vois päässä. Ei oo, ei. Ei oo hyötyä, jos ei tuonnekaan pääse. Taas tää spider-bot mukaan. No hetkinen. Ei ototakaan. Mä en vielä tiedä, mitä sillä voisi tehdä. Okei, täällä ulkona on reitti tuolle spider-botille. Mutta nyt tää ovikin aukeli. Elikkä oliko se spider-botti homma ihan turha sitten vai? Nyt mä olen entistä enemmän sekaisin asian suhteen. No, välipä sille jos pääsee eteenpäin pelissä. Tuolla on jotain. Okei, täälläkin on myös lunkkia. Ja hyviä donitseja oli pöydällä täynnä paljon. Oli nopea päätös. No niin, nyt. Vihdoin. Siinä meni tovi. These feeds are from a sub-basement under the server room. Anyone up for some light entertainment? You see, it contains a chemical cocktail. Botulinum, conotoxin, succinylcholine. Well, why go into specifics if you wouldn't even understand? Let's just say it took a lot of trial and error to get the mix right. Wouldn't want to kill him too quickly or contaminate the organs. Oh my god, this is where they implant the microchips. Test them. Bagley, capture all this footage. It's all going into my case file. Here's another. I'm glad to see they're trying to keep things sterile. Don't want to risk infection. One more. At issue are the strong convulsions triggered by the microchips, and concern over the possibility of damaging the valuable merchandise, the eyes being the most vulnerable. Initial findings indicate that the microcharge may be the problem. Although the damage to the lower stem is minimal, it is enough to trigger strong convulsions in approximately That's enough, Bagley. of cases. I don't know whether to use a bottle of disinfectant for my eyes or to drink. Oh my god, täällä on mumpala ihan loistavat nää dialogit. There's a special place in hell for all the people involved in this operation. You've got all the Golden Goose data along with this footage. Plus, you have her conspiring in the bombings. That must be enough to put Mary away. I hope so. Now, how about blowing that shit up and disabling those microchips?
Excellent. Exit the Golden Goose server room. Open sesame. Yes, yes, well done. Meillä on suora reitti tänne. Right. Time to stop Mary Kelly's operations. Let's blow this to Kingdom Come. Ja nyt se antaa tuon haksata. Okei, sitä minäkin. Elikkä se oli vaan myöhäisempää vai varten tää osuus? Mä ihmettelinkin. Noin. Sitten kierrettua. Tää kameraa vaihtaa. Se on auki. Ja tuosta muuten linkitys. Okei, sitten... Sitä meneekään. Tähän tarvii vielä yhden. Hassusti, mutta mikä? Tää pitäisi olla näin. Mun mielestä. Käydäänkö tuo puoli vielä katsotaan? Joo, tää pitää olla ehdottomasti näin. Sitten kattokamera. Tuolla. Ja nyt tää linkitys menee täältä väliin. Sitten otetaan käänteinen kamera tuosta ja linkki auki. That ought to do. Tääpä sitä kyytiin. Siitä lähtee sitten hiljalleen. The microchips are no longer functioning. I think Kelly's golden goose is cooked. Bagley, dear, why don't you leave the jokes to us, hmm? Just leave the area before the same thing happens to you, alright? Tässä on muuten expa jossakin. Onko tää kerros vai? Näyttää niinku ton takana. Onko se niinku yhden alempana? Mä en nyt lähde kattoo, kun jahtia on niin paljon perässä tulossa. Tuossa menee. Olettaen, että siihen pääsee vielä, eikö ne? Pääsee. I remember this place a touch differently. No niin. Karkuu vaan tyylillä. We have enough, DedSec. I'm going to my contact at the Attorney General's office right now. No time to waste. Mary Kelly is finally going down. Thanks. Don't let us down, Caitlin. Okay, great. Now what? We're not going to just abandon all the people that are still in the Kelly's clutches, right? Any second now, Mary Kelly is going to realize that her personal slaves are no longer slaves and more like potential witnesses. We should apprehend her before she turns them into definite corpses. We can't risk that happening. It might throw a spanner in Caitlin's plans. But we need to help those last few people she's threatening. The Kelly stronghold is at the Sandstone residence. I've marked it on your map. Sandstone residenceen nyt mennä vai? Mietin justiinsa, että hoidanko mä sen nytten toi Mary Kelly homman vai hoidanko se sitten endstreamissä? Spy weapon, No sign of white here. So terminal. As the dead drop in clear. Look here. I think you need to take a talk to the country. There's a potential recruit you may want to check out. Pushing your location. Katsotaas kartta. Joo, confront Mary Kelly. Okei, no ehkä mä teen vielä tän, kun se kerran on. Ja sitten voidaan päättää tää striimi, eiks vaan?
Kuitenkin semmonen hieman päälle rapeat 7,5 tuntia vedetty. Aina motarasta tulee mieleen yhtäkin Final Fantasy 7 remake. Oli ne hienot kohdat. No niin, täällähän se on. Mary's possibly going on a rampage of cleaning house. She still has control over the microchips in her vicinity. We need to disable them from her security system if we don't want all the help to die. I understand. Pitäisikö mennä tuota... Mikä on syvä reitti? Pääsemme täältä. Ei päässä. Parkkipaikka. Tuossa Spider-Botilista. Pystytkö mä se laittaa, mutta vielä päälle, katsotaan. Pysty. Meillä punaisella alueella hyödynnetään. Kummasti helpottaa, kun saa ove heti auki. Ei avainkorttia. Ja. Täällähän on oikein klassinen meno. I'll shoot you, I will. Täällä voi vähän riehoski. Tai niinku sittenkin mulla vähän överiksi. Oh god. Räjähtävä hämppäri. Kaikki vaan tänne portaat alas. Taas spideri sieltä. Oh god, kuinka paljon siellä on väkeä niinku. Yllättävän paljon. No. Tulee sieltä. Hoidetaan sitten kaikki tällä tyylillä. Mummo kyllä listii. Ihme koirapatsas. Superkoirapatsas tuossa keskellä. Tähän muuten tääkin ovi, jos tulee hätätilanne. Miten kun tässä pelissä tallennusta? Se vissiin autosave, okei. Okay. Päin pläsiä vaan. They're well trained, you see. Not like people. People are lazy, aren't they? Won't do what they're told. And don't turn your back on them, they'll try to fuck you. Sitten Being selfish is what they are, but dogs. Checkpointsia.
Dogs just obey orders. They don't have... Kato. Ilo. Excellent. Tänne melkein hoksanutkaan. Done. Have a look here. Come on, scum! Siellä se on. No niin. Tyypit käy sitä vastaan jo. Dear God. Right. Well, at least the chips are disabled. Mary has sealed herself in her office downstairs, but the mainframe will repower the elevator. Oh, and guards are on the lookout, so do try to survive. Oh, wonderful. Power up lift. You need to stay near the mainframe long enough so I can reactivate the lift to Mary's office. Bloody shit don't work. I'm in my office. Come exterminate the vermin. Mistähän ne tulee aikana? Ylhäältä vai? Jep. Peter's down. Get your useless asses down here and end these cockroaches. Yikes. Jesus! Fuck! Tää on ihan hyvä suoja soittaa. Tekoäly tulee melkein samaan spottiin. Puolet. Pitäis vaan pysyä tällä alueella. Sehän se pahinta on. Mennään vähän kauemmas. Ei kiirettä. Tulee paljon. Tuolla vielä ylhäällä tuo sankari. Sähköhäiriö sille. Oh fuck. The elevators are operational and you can access Mary's office now. Oh shit. And Inspector Lau is on yhtäkkiä tulee pari haulittumista vaan viereen. DedSec, what the hell are you doing over there? We had a deal. We do this my way. That's why we gathered all that proof. I have the paperwork we need. Is your paperwork going to stop her killing her slaves? The woman's a mad dog, Lau. We don't have time to fucking discuss this again. Get in there and stop her from doing anything drastic. I'm on my way. Laadin Marylle kyytiin. Come on then. No niin, sehän pääsy riehuun. Fucking microchip to gut you filthy bastards. Liepti hullu. DedSec is it? At least your timing's Super good. grandma. The It's coming to take you in. Oh, I am counting on it, love. Everyone freeze! Back away from her. Mary Kelly, you're under arrest. Take me in, Inspector. I'll throw myself on the mercy of the bleeding court. But don't plan on me staying around very long. You lot! I gave you purpose when this city spit you out! We'll be seeing each other again very soon. Stop! You don't think she's gonna let you scum take her white whale? Hyvä kielenkäyttö. Who are you protecting? The system or the people?
Promise us she won't go free. Pääseekö taas valitsemaan? Eikö ei? No niin. Saavat listiössä. Go. I'll take care of this. Siinä on raakaa mätkintää. Nimensä mukaisesti nyt ainakin Bloody Mary. Well, DedSec, you got your wish. Mary won't be walking away from this or anything else. I wanted to do this the right way, but after everything I've seen, I guess I couldn't let her live. She had it coming, Lau. And it's all she deserved. Gun, for the life she weapon. destroyed. For Angel. You did the right thing. She was repaid in kind by all the people she tortured. She got exactly what she deserved, in my opinion. I don't know. That was some version of justice, but not mine. At least, I didn't think it was when we started all of this. Well, the Queen may be dead, but there are plenty of Clan Kelly peons willing to take up the mantle. You're right about that, Bagley. I will keep my ear to the ground. I hear about more Clan Kelly shenanigans, you'll be the first to know. You're good partners, DedSec. Let's keep it going. Long live the Queen trophy. Ja mask. Missä on kruunu? Oh, ihan hieno. Kruunumaski. Okei, katsotaanpas nopsaa. Meillä on sitten Search Missionit ja Whistleblower, mutta se jää varmaan sitten seuraavaan Watch Dogs -striimiin, milloin se sitten tuleekaan. Ja tosiaan niin ihan mukavasti me päästiin tässä pelissä tosiaan eteenpäin ja asioita puskettiin ja ihmeteltiin ja silleen. Ja sitten alkoi vähän tarinakin ottaa kiinni ja tulee mielenkiintoista juttua, mutta tosiaan niin tältä erää päätän tämän striimin tähän. Kiitoksia kaikille teille katsojille. Me näemme sitten taas jälleen ensi striimissä pelinä. En osaa vielä sanoa mikä se tulee olemaan, mutta jokin todennäköisesti näistä mitä nyt PS5 mullakin löytyy. Mutta kiitos viestin jälkeen. Se on kaikille. Moi moi!